شهرتوز یکم لایک حاجی میرزا بچه جان یکم لایک هر دی بچه هم خوش اومدین. سلام علیکم بچه جان و علیکم با سلام. سمیره سلام و علیکم با سلام خوش اومدین همه کسا. یا امروز کلید قطعه که شهرتوز بچه جان سوزی، بابا جان بچه جان سوزی، سمیه خواهر جان دگانه جان سوزی، سلامتیاتون خوب است؟ شهرتوز دادر خوش اومدی. شهرتوز در جای که اول بیا بر احوال پرسید کنیم. سلام علیکم بچه جان چخیلین سوزن؟ سلامتیاتون خوبه؟ خواهرکم سوزن؟ الحمدلله سوزن خدا با شکر سلامت قبول بچه جان خوش اومدی. در جای خوش باشه اکد جان. شهرتوز در جایی؟ سلام علیکم اپا جانی من سوزی خوبه؟ سلامتیتون خوبه؟ جوانان تجه و ای جوانان تجه و علیکم با سلام. الحمدلله سوزیم خدا با شکر. خودت سوزی دادر جان سلامتیت خوبه؟ در جو بودی؟ پدر مادرت سوزه جوانان؟ ای چی گپ شید؟ چی گپ شید؟ سلام اپای بندی جگرم سوزی خوبی؟ انشالله خواهرام سوزن اپا جان. الحمدلله سوز خدا با شکر و علیکم با سلام جان. بچه جان من میام با مایلی کار رفتی سه بچه جان. سلام اپای بندی جگرم سوزی خوبی؟ انشالله خدا با شکر خدا با شکر. عمر جان خدا که سوز سلامتیات خوب، پدر و مادر همه کسا خوبن؟ کلیت دادم یا نه؟ سمیه چی گپ شید کوی سخن که ابرم خود کد استبدم. خدای مهربان شما گپ زدن بگیریم با واسطه شما با سخنای شما یا اوقات ما کدن میگیریم یا جواب دادن میگیریم. خب کی باشه بچه جان چی نویگری ها یگان نویگری نیست بچه جان. خدا دا چی نویگری در تاجیکستانی دا که مسکو دای حالیم میشه و رحمت اپا جان. عمر میگه سمیه سوزی، عمر تیجه میگه سمیه جو شدی صغیره گله. سمیه کی جو شدی که یک خم که سمیه چی گه بود گفت برفت بدرک شید ترسید چی چیزی بود که ترسید. این کوله بسیار نخواه چی میخندی؟ راست میگم بچه جان شکم تا زلال میکنی. 4 لایک نو موندم زنده باشی. مایلی گپ نیست دادر جون. سمیه کو ачкои дарни ближни тасадқа ку сухан ку чӣ гап буд? сабшеса мондам бача ҷон. зинда бошӣ бача ҷон. марам видеота имрӯз нимша мондам. ишав насиб боша имшав ними дигаш худашам худ тамом мешава. баъд ай кира мемонам насиб боша бачаи дигарима иншалло худо хоҳад. имшав ними видеота мондам ки бача ҷон шаҳртӯз сумая чиртид ба фикримҳо. сумая чиртид мегу чӣ гап буд гуфту биромад аз эфир баромада ба самти номаълум. раҳмат очаҷон тудам раҳмат бачаҷон. иқа фақат эфирои мара да чӣ мемонӣ сабшеса мемонӣ нахоҳа ки як қадри ами қара надошта бошӣ бачаҷон. иншолла акира тамом кунам бо мемонам. не ҳамиҷа даем ба худо. чӣ буд ба мегӯӣ чӣ гап шид гуфтӣ ба куҷо ғайб задӣ? навор офитсал салом ва алейкум ва салом додарҷон хуш омадӣ. айбари боло бигзар. админ ключ додумуд бачаҷон бир айбари боло бишин.
часпид медорум бо айсар мешавад. чида намедонам ҳозирам часпидагия. ва алайкум салом, хуш омадӣ бародар Шаҳртӯз мега нур. салом алейкум. ва алейкум ассалом додарҷон, хуш омадӣ. чӣ гапай? ҳама тинҷӣ, ҳичи соз, ҳама 100%. сумайя худоч хеле севзи меҳмонакат рафт ё ки ҳолам да ҳамиҷай. 4 лайк. зинда бошӣ додарҷон, хуш омадӣ. лайкат қабул, лайбари боло бигзар. раиси мора соати 3 да мондан. 3 шавда чӣ ба админит кадан раистона? بیست بار میدرم نمیشوم میبرم با سر میشوم نه حوزی سوز شده پای سنیکر زنده باشی خواهر جانی قند اصل مهمانت برف خواهر جان ادمین درو کانالی ما подписать سکن یک ویدیو دارم لایک همون زنده باشی حوزی انشالله کانال ویدیو تای چی تای کانال تای که ویدیو موندگی برای که من برام با دیگه اوزی من واتساپی گروپر هستم. شکرپاجان سوز رفتگ مهمان. ها شکرپاجان سوز رفتگ مهمان خیر میشوه. چجان همه خیل کردن. ادمینیت کردن. شهرتوز دوداری اپش سوزی خوبی. سومایه میگه ادمین درو کانالی ما. اول ما ترا سوال دادیسم کانال ویدیو ها یا که کانال چی را موندگی؟ اینا دیدی ویدیو میمونه نخوی کانال تا نمیمونه. ما دا تدا هستم دودار جون. اینا لایک میمونم بین اینا ما تدا هستم. سی لایک. نور دودرجان دیدی ما شما دا بودم. اپا گوین دروین 200 پراسموتر شوه کانالم. اگر دودرجان گرنگ مرا نمیگی بعدی افیر بودرم و خیلی تماشا کنم که پراسموتر شوه. از من میدرم یا لایک میمونم و پراسموتری چی میشه؟ پراسموترم نمیشه دودرجان. تو بگو اپا جان بعدی افیرت بدرو تماشا کن. این دودرم نور چی مونده؟ بدورین تماشا کنید پراسموتر بگیرد 100 پراسموتر شوه کانالش کویا دستگیریش کنید. من یک ویدیو موندم یک لایک شپک کنید دوست کنید التماس دوستان نور میگه کویا دستگیری کنید. نمی شهرتوز دودرجان نمی دودرکار یا دستگیری کنید. و علیکم سلام میشه و سوز اپاجان نشما پرسیم. شهرتوز میگه دنیای ور نو اوبونه شدم. دنیای جوانو نو اوبونه شدم. و دودرجان ما شما دا سولین ан петрович будум чихе шумо навшидем кида шиде шумо дунёи ҷавонон хуш омадӣ додарҷон. агар ма дашида бошӣ ма шумо да барвақтам охи апа ҳами хел бин ки коротке силка фаҳмин ки видео ҳай ма атстой намефаҳмам бовар кун. дунёи забонҳо хуш омадӣ. шоми шумо ҳам ба хайр. умар теҷа мега гап нест апа زنده باشی دادرجان. شما دام گپ نیست ادمین من شما دا подписаться کردم. کی کردی دادرجان؟ خسرو شوی چلنا سلام خسرو شوی اپاشکا و علیکم و سلام خوش آمدی دادرجان. اپاش ایبری بالا شکر سازیم دادرون. سومایه میگه حوزی سومایه را удалит میکنم. удалит کردم چون دوستان میدیا اپای سمیره سازی خوبی. واه ای دوستان میدیا додари апаш сози нағзи дагҷоӣ саломатиякот хуба 2 рӯз 3 рӯз бедараки сози саломатият хуба хунасухто кумада бишен ҳазор кинен. самира мега дӯстон меда салом додарҷон. самира мега зафар туиро девона дора ба имо тамошо дорум. мошалло бадачи морам тамошо кунем. дунёи забонҳо ҳастам. дунёи ҷавоно дунёи забонҳо мега сумайя тамошо кардӣ? умартеҷа мега пашка ман нав обуна шудам шумо да ҳеҷ гап надора додарҷон ҳеҷ гап надора. рости нав дидам каналтона дунёи ҷавоно. аймара мегӯӣ ба худо агар аймара бигӯ нахӯ ки нав дида бошӣ якум бори нав канал кушодагӣ омада будӣ да эфирм да кадом эфирм да ёдам ҳаста. апай самира
Дӯстон медиҳам ман тира калид надодам чи. Апай Самира олирам ҳазор нашидаи дӯстон медиҳам мега гузаллик олами ассалому алайкум ва алайкум ассалом хоҳарҷон хушки лабсуз марҳамат айбори боло хоҳараки апаш админ ман нав шудум гап нест додарҷон ҳеҷ гап надора ҳеҷ ҷои хафагӣ нест додараки апаш апа шух будеин дунёи ҷавоно мега вале салом ба ҳама 8 лайк апаҷон зинда бошид додараки апаш охир мегум ҳамин лайкоту набошад чум чӣ мегум ака апай Самира куҷо шидаен шартуз мега апай Самира да ҳами ҷоҳай аймара на хондестаи хондестам хонавор хондаст одамуд апай Самира ҳолям ҳазор нашидаи навистаи ина бо чӣ навистаи апай Самира сози хуби ҳама меёро хондам ба фикрам дар гӯшот бо хонавор наушникае чи админ ман навшидам апай шух буден нору бушав мега хусрав шоиф мега аймара нахондестаи админ дӯстон медиҳа хондамуд апашка ма ҷамъ карде эҳе апашка доли маленькие барои соат ҷамъ кардия оли соатҳом камай додарҷон чида ма ключ надорам тира додамуд калид мепартоям ҳатман очаҷон шартуз мега қавра 40-20 бор шид ки 800 мегзарам бо поён меша паата меги сваркаш кардиям чум хай ту сваркаш кардаамо ту ба фикрам сваркаш карди апашка чанд соат ҷамъ карди марам мепурсия ма ай ҳазор гузаштам додарҷон шояд ба дигар каналом шида будам намедонам дунёи забонҳо ба худома шумода барвақт ҳатто дар чанд эфирот иштирок кардагим гуфтам ки забони немисӣ нест савол додагим агар шумо набошед ман намедонам ки шумо кай эфир мекунед мебро эфирот мебинам ба медарам хона сӯхта сумая тамошо кун умартеҷӣ мегам чӣ тари бихонам нумта РТЖ шоу 9 лайк зинда бошид раҳмат барои лайкат 10 лайк айноми бачаҷонат дар бачаҳакм садқа шавам охир зинда боши ҳама каса хушон апай админ салом навистам ответ надоди бои хонасӯхта хорам алек нагирифтан дар додарам садқа ва алейкум ва салом ина додарҷони қанду асалам ма тира ёд кардам дар гиҷо будӣ 2 рӯз 3 рӯз буд бедарак будӣ сози саломатиёт хубай апаҷон дунёи забонҳо ҳастам дунёи ҷавононе ҷавонону забон хай ҷавонону забонҳо ҷавонон мегум ки ёш бутови додарҷон имрӯз дидам 728 соат шидаи соати ютубм мошалло беҳтарин ку олами қиссаҳо 10 лайк очаҷон зинда бошид бача 2078 соат ҷамъ кардам мошалло беҳтарин чӣ хеле ҷамъ карди куя морам ёд бите амондара меди ассалому алайкум бо лайк зинда боши амондара додарҷон айбари боло бигзар телефони русиёи мара бин мечаспад калид бутум охи ира бин 6 кас дар кори 800 да вали рекорд мегам марҳамат кадоме ина дастгирӣ мефора биён ина силко мондагия дастгирӣ кунед якдигартона созен хубе алҳамдулилло амондара созум додарҷон худат сози саломатиёт хубай яке видеои нав мондам як видеои нав мондам як лайк шапак кунед дӯстон нур мега кания дӯстон будрои ҳами додарака лайк шапак кунеги просмотрши чизиш бисёр шава ана и гапи дига марзи хуби апай нағзи хуби апай админ алҳамдулилло ма додарҷон ту даромада баробар воҳ гуфтуми додараки ма пайдо шида сози гуфтам саломатиёт хубай аҳволпурсид кардам кор биромадам апаш барои ҳамин эфирот наомадестам успед намекунам медонам лайк мемунам мебирам зинда боша ҳамин соқ саломат боши майли додарҷон ҳеҷ гап нест дар иштирок кардани ту мисола просто намедонем яке зиқ мешем ё ки хавотир мешем ки киҷода ваҳдат делавой салом ассалому алайкум ассалом додарҷон айбари боло бигзар лайк ҳамонди додарҷон лайк ҳамоне илтимос шуморо мара дастгирӣ кунед лайка бимоне кадоме мешава комент кунам мада бо 9 канал мешавам ина вали рекорд мега кадоме мешава мада комент мона ма ба 9 канал дастгириш мекунам сози апайма алҳамдулилло ваҳдат делавой мо созем худа ки сози саломатиёт хубай апай Самира чалмасти куҷо шидед шартуз мега ҳамо ключа парто ма додам додарҷон ключ
салом алейкум воҳи додараки ма омада ҳози бо ключ мега ина додарҷон ҳоли тино найсонда ма ключам метамад шаҳрдӯз тухмак салом дӯстон медиям мега майли ҳама каса дар паноҳи худо мерай додарҷон ягон дастгирӣ шид ё не бидираам додарака я лайк моне кадуме нашида боша дастгириш кини ку бинем ки дастгирӣ мекунад дастгириш кинем ваҳдат дилаво мега марҳамат силкотуна моне кадуме нашида боша якдигарта дастгирӣ кине есть ключ конечно сегодня ключ есть ма каналома бинам ку лайк монда мешида боша ма каналома бинам ку лайк монда мешида боша шаҳрдӯз мега нур ба и каналомам шидумад будро лайк ку коммент мон хусрав шоев мега нур додарҷон амиҷа ҳасти на хусрав шоев мега шидам будро шуморам коммент лайк монен обязательно бале кадуме мешава комменти лайк зангулара пахш кунад ки хеле оригинал нест кадуме мешава оригинал шав якдигарта дастгирӣ кини оригинал официально ҳама каса азизони дил хушомаде шави ҷумъа ба ҳаматон муборак боша рӯзи ҷумъа бегаи ҷумъа ҳаматонда муборак боша силкаҳакотона айбари боло магара мудалӣ итканам додаракоя паш силкаҳои думбадумтона садқа валӣ додарҷон ҳазор нашидай ҳолям очат ино чӣ хелам валӣ дод очат ино созан саломатиёшон хуба фуромӯш кардам пурсимад додаракои апаш хуб мешед ами силкоотон ай боло удалид мекарда ай поён тез тез мемонде мадам қин намеғалтид аким гиҷоим ассалому алайкум алайкум ассалом хоҳарҷон хуш омадӣ модар теҷе ай узи англисӣ туркӣ ва дигар забонҳоро омӯхтан хоҳанд марҳамат ба канали мо ворид шаванд дунёи забонҳо мега марҳамат ина кадоме мехоҳад забон омӯхтан русӣ англисӣ забони туркӣ марҳамат ба канали дунёи ҷавонон мегӯм дунёи забонҳо марҳамат кунад иншоалло ки забономӯзӣ беҳтарина мега забондонӣ ҷаҳондонӣ марҳамат кадоме мехоҳад забон омӯхтан ба канали дунёи забонҳо 12 лайк зинда боши хоҳарҷон айбари боло бигзар лайкат қабул ман чанд канали дорӣ бишава коммент кунам ма ҳамешам бо 9 канали оригинал 7 сол гарантия дора каналом ина валӣ рекорд мега кадоме мешава ба коммент мона яъне ки ба қоидавӣ шавама ба 9 канали оригинал 7 сол яъне ки ба қоидавӣ шавама ба 9 канали оригинал 7 сол гарантияш қатъи дастгирӣ мекунам вале ма коммент кардам шидам ба 9 канал бишаш да дорум дӯстон медиа мега ки шидам шуморам дастгирӣ кини ба 9 каналтон не закияҷон 13 лайк салом апаҷон созен хубен алҳамдулилло созам худо ба шукр худа кит созӣ закияҷон саломатиёт хубай падару модарат созан нур хусрав нур амиҷа ҳасти ку будро хусрав шида иткани будро дастгирӣ ки апа ини ку гап ҳа чи гупу хабарҳо додарҷони апаш ягон навигарӣ нест ҳозираш да тинҷи сулҳу сафост ягон гап хабари тару тоза нест созай салом гуфтестай шумора мошалло беҳтарин айнои марам салом бугӯ чачона додарҷони апаш хусрав шоед шидагиум шоуи чи тум ба худо хондат натонистам вале ман коммент мондам бо лайк нур мега додарҷон ина шидаед очам салом мега шумора апаҷон зинда боша гуфтам ку айнои марам саломи гарму ҷӯшона расонин созӣ апаҷон алҳамдулилло созам садои зарафшон худа кит созӣ саломатиёт хубай вале ҳамин видеои мада лайк мон хусрав шоев мега хуш омадӣ ҳама каса дӯстон медиа мега бале ҳама каса азизони дил хуш омадин гап нестай мешамад
мешам табрат вали мега чӣ мега духтарҷон шартуз сити очаҷон ҳозир лайк 50 мекунем зеб наша мошалло зинда боши ҳамин видеоро як дастгирӣ кунен нур мега кани як дастгирӣ кунем бале дастгирӣ якдигар беҳтарина агар дастгирӣ накунем якдигара мо пешравӣ намешавем птч канали дига май аму видеода лайк комент монен хусрав шӯ мега хусрав шӯ и канали та и канала май та ку бинем ки дастгирӣ мекунад дастгириш кунем ваҳдат диловой мега акума да вақти мактаб нахондам оли бухонум меги дӯстон медиа мега акума да вақти мактаб ака ҳози мехоне бухоне ака забон дони ҷаҳон дони морам да вақтш падари раҳматимон мегуфт бухоне забон дони ҷаҳон дони мегуфтем чикор мекунем ина ҳози да германия забона ки намедони гуфти гапо чи вазъият қин илтимос силкаи видео намонен бародаро ваҳдат диловой мега хусравда ман давно ҳастам нур мега 137 нур жду садои зарафшон мега дӯстон медиа ҳози миём бо каналум вали рекорд мега бале ин 9 канал дора додарҷоном ҳози медора ҳамата дастгирӣ мекунам неки силкаотон ай боло мондан бигирӣ ки ҳами одами мешидагиам ай поён биёватон хусрав ман давно шудагим нур мега вали бо ин канал шидум 797 будро лайку комент мон хусрав шӯв мега вали ждат дорум дӯстон медиа мега шартуз мадам биша дӯстон медиа мега мадам бишен дӯстон медиа мега хусрав 126 лайк мондум вали рекорд мега 68 зарафшон ман бо зангула шидум нур мега дӯстон медиа ку як хабар гирен мара нашидҳои исломӣ болған намеша дӯстон медиа мега 812 дӯстон медиа вали мега 812 шидай дӯстон медиа ҳози миём бо вали мега бародаро вали 798 шудам бо зангулаш агар хоҳед баъди 20 дақиқа эфир дорам нишон медиҳам дар вақти эфир баъди 20 дақиқа забони англисӣ эфир дорам мана дунёи забонҳо мега баъди 20 дақиқа вай дорум эфир дорум забони англисӣ дарси забони англисӣ марҳамат касоне ки забон омӯхтан мехоҳад ба дунёи забонҳо ворид шавад ба каналаш ман худам Россия хонданӣ омадам оли кор кардистам дӯстон медиа мега ҳамин видеоро як лайк шапак кунед дӯстон дӯст кунед илтимос нур мега забоншан намедонед напаҷон забоншан киҷо медонем забони юра русӣ забони юра охи нахонда бошем да киҷо медонем забони тоҷикӣ худма би ба зур хондестам медонам акаузи хондестам курс хондестам забони киҷо медонем забони немисӣ русиро ба зур медонем тоҷикиро ба зур медонем вале худат 820 мекунам чи медонам муқане ростис куҷои духтур меравам масалан худам меравам ба ягон тарҷумон меравам гап мезанам чала палай ним короче анкл бенс мекунам гап занам нур медонам и канали дигарим қатъи шидам ба уш ҳастам туда хусрав шӯв мега вали рекорд 813 дӯстон медиа мега ваҳдат силка дӯстон медиа мега вали раҳмат дӯстон медиа мега бародаро силкаи видео намонен илтимос баъд подписка шиден чандум одамин ҳастин нависен силкаи каналтона монен садои зарафшон мега бале рост мега охи ман ҳамози нав ба забони тоҷикӣ немисӣ қати бугум мешава забони тоҷикӣ қати гуфтум ки силкаи канал монен ай видео намонен илтимос додаро ки мисол ёдам сабук бағалта силкаи видео намонен илтимос мекунамтон дӯстон медиа ҳози бо миём мега вали рекорд вали ждат мекунам дӯстон медиа мега хусрав ман як видеода лайк мондум комментария мондум биша мада ваҳдат диловой мега ман тамоми лавза ёд гирифтам дар хом афанди сини занаш гуфт кошки морам охир да хомун ёд бигирем хай худо ба шукр ҳами каму беш медонем қайки худмона уҳда карда метонем хусрав ма як ай худои меҳрубон и котлетои ма авқот кардастам биёин ҳама касаи наи авқот мехӯрем
نه حالی نشده بچه جون. جون چیه؟ وقت است کار کنده برای سکوچ کردم و ما را کده بدم سکوچ خوب وقت دبریمش کردم های که سراوش دو باست وحده جلوه میگه 814 دوستان میده برد ولی میگه دوستان میده 815 جدو نیزوموف جدو صدای زرفشون میگه رحمت شرکت دوست ولی رحمت شرکت دوستان میگه واسه با میام با دیگه کانالم ولی میگه صدای زرفشان 70 شدم دوستان میگه صدای زرفشان 69 من شدم بش آمده وحده دلوای میگه ماشاءالله نم خیلی دستگیری کنه به خدا من خرسان میشم انده مرا نکنمی یک دیگر تمام فقط همین لایک مونی تمام دستگیری کنه یک دیگر تا بهترین من خرسان میشم صدای زرفشان جدو بس وحده دلوای میگه مهاجر بچه سلام علیکم و علیکم با سلام دادر جانی قند خوش آمدی حکیم جان سازی سلامتیت خوبه کارکات سازم ای اپای ادمین اگر در نزدیکی میبیدی ما میرفتم اوقات خری ای گشنگی دش کم تاولک زده سه ای درد و درکم صدقت زکاز میکردی میگفتی اپا جان نمی اوقات که بخدا سکند 6 سکونده اپات 6 سکونده میدیدی که در 6 سکون اوقات تیار میکرد میومدی میزدی شکم به ترامبوفکا میکردی با اپای کلورو بارد میشیدی любой اوقات любой торт любой چیز زکاز نو سپید زکاز میکردی میومدی تیار شکم به ترامبوفکا میکردی میرفتی دادر جان یکی جال کده زوری دادر جان یکی جال که ایرهی دوری 816 دوستان میده دنیای زبان ها میگه حکیم باب نیک خوش کلابسز دوستان میده میگه سیلکرم مونین صدای زرفشون میگه ولی ریکو حضرت خیر خوندم اپا جان افیری به قلف و کلید چی شد؟ افیری به قلف و کلید امروز قلف و کلید قطعی شد با خدا به قلف نظر به قلف چی ساعت بسیار ترک میداده میگم هیچ که باورم نمیکنه نه که همین گپ راسته در این موبایل یگون بار به کلید کردن در کاره که ساعت چی بشه تاجیک ایندیا سلام و علیکم و سلام دادر جان خوش اومدی سلامت قبول لایک اجقیدی دادر جان ایندیا 396 وحدت صدای زرفشون میگه فیضاباد امی جان نمیرسیدی ایجام اومدی مهاجر بچه میگه خسروش دو واس وحدت دلوه میگه دنیای زبان ها رحمت دوستتون میده میگه کی رویم اپا اوقات خیلی لوبای بریم دادر جان بیاین شما همین سپید زکاس که ما اوقات تیار میکنه مرحمت تشکری زیاد دوستان میده برای ابونه شدنت ای دوستان میده قوقش دم کدگی چی با چو کدی به قشو سر به سر شید دادر جان حکیم باب نیک ما پیش ای تو اومدگیم ما پیش ای تو جداییم همیجه دایی ولی همیجه دایی ولی 56 لایک تاجیک اینجا زنده باشی دادر جان ادیب السلام علیکم و علیکم السلام ادیبه جان خوش آمدی کسی شکم بش تاولک زدیسه مرحمت ما اوقات کدیسم بیوین ایندیس کی را بینین ایندیا میگه ولی ها همیشه دایم ولی ها همیشه دایم دوستان میده میگه ظریفه 56 لایک اپشکا جان زنده باشی ای بری بالا بگذار همه کسا عزیزان دل خوش آمدین بیگای جمعه یعنی که شب جمعه به همه شما مبارک باشه خداوند در این شب جمعه به مراد مقصد همگانی را برسونه خداوند هر مقصد نیتی داره همیشه مستجاب گرده آمین 818 دوستان میده برات بزنگلش ولی ریکل میگه کو این دیسکی را بینین این کویا این دیسکی را خبر بگیرین اپا جان عزیزم مهربان اصلم شکرم فرزندان نقص هستن انشالله اپای گلم ماشالله خواهرک قند اصل شیر نبات مرملات کندلات شکلات سنیکرز باوتی تریکس خدا باشه گر ما همگانی سوزیم فرزندانی خوبن
худа ка чӣ хеле хоҳаракам сӯзи саломатиёт хубай фарзандакот сӯзам зарифа ашшалом сӯзем алҳамдулиллоҳ сӯзем худо ба шукр худа ка сӯзи хоҳараки қанду асалам валӣ раҳмат шерка миннатдорум дӯстон медия мега зарифа хабар гирен таҷик индия мега апаҷони ман да ҳамиҷа гӯш дорам дастам банд авқот кадостам нависта наметонам майли хоҳарҷон ҳеҷ гап не марам инам авқот кадистам марҳамат авқот тайёр набоша ама тайёр шидеста қариби қаки дига монда биё ина авқотхӯри хонаи ма котлет ина гречка ина чӣ кардам котлет кардам гречка кардам вай кардам бо пюре алдарашаки уч анклбенс кардам биёен ҳамакаса хеле таъриф накун апай марам ганда гӯшна мондагиюм мен бирум даи додарако даи хоҳараком ҳама каса хушомад ина биёен охи авқот тайёра мегум ина 6 ден амуҷа шикамботам тамбур навохта чизои муфид 58 лайк зинда боши додарҷон ҳамин аки лайк намебуд хушомадед намекардам ҳамин лайка монди аки маҷбурам ки хушомадед кунам сӯзи додарҷони апаш нағзи саломатиёт хубай шави ҷума бегаи ҷума муборакат боша хушомадӣ раҳмат апаҷон таҷик индия мега мега ассалому алайкум ва алайкум ассалом чизҳои муфид хушомадӣ додарҷон сӯзен хубе саломатиёт хуб аст хуб ҳаст ҳамакаса алҳамдулиллоҳ саломатӣ ҳамагони хубану бардаму бақувватан худат сӯзи додарҷон саломатиёт хуб аст зарифа ҷиянҷу сӯзан адиба мега бар шумо низ муборак удаличкат салому алайкум сестра как вы как здоровая индира ва алайкум вассалом алҳамдулиллоҳ у нас всё хорошо у вас как здоровье добро пожаловать индира индира я сегодня твой этот привет передала папа блогер шамсиёру аку раҳи дур даи дӯстон меда мега хай чӣ ба хай шоу мега очаҷон лайка 57 кардам зинда боши додаракум бачаҳакум фақат додар мегум омӯхташдам фатимат брат салому алайкум ва фотимаҷон сӯзи саломатиёт хубай ва алайкум ассалом хушомадӣ хоҳараки азизу гиромим сӯзи саломатиёт хубай чанд қабуд набуди сӯзи саломатиёт хубай охе апаҷон як дуо кун арусум мура астағфируллоҳ хеле дуо ман намекунам ман дуои чапоти печ мекунам ки ҳами ба муроду мақсад бираси зандор шавену бачадор гудардор шавен зани солиҳаву муъмину мусулмонтон бутан хеле дуои салафан печ мекунам ма дуои фаршиви намекунам хай закияҷон хубе саломатиё хуб аста калитат надодам закияҷон сӯзи хуби саломатиё хуб аста ба ваъдагӣ чӣ шуд чизҳои муфид мега чизҳои муфид хуш омадед дӯстон меда мега фотима яжду мега худованд доимо соз бошед апаҷон шукронаи аллоҳ соз мо худованд шумоам ҳама вақт сарбаланду сарфарозу тани бедард дошта бошед хоҳарҷони апаш гапам гум кардам вале 819 дӯстон медиа мега шидам яъне ки 819 чизҳо яжду таҷик индия мега апаҷон ёлмонӣ сӯзи хуби саломатӣ хуб аст чӣ ҳол доре алҳамдулиллоҳ сӯзем худо ба шукр саломатиёни инчунин хуб аст худо чӣ хеле дига имрӯз калитат наметам ки ранги динагина нашави чизҳои муфид додарҷон худо чӣ хеле худат май худат хавотирам саломатӣ худат хубай охи дина чӣ кор кардӣ дар куҷо будӣ ба чӣ аҳвол будӣ додарҷони апаш таҷик гап таҷик пат девна шида дӯстон меда мега чӣ ба барои арусам бумбарам мега барои мо и бот девна шида нигоҳ ки касеро удалит кард дӯстон медара чӣ кор кард вале ҳазор раҳмат барои дастгирии дӯстон меда мега папа блогер дер ояду шер ояд салому алайкум ва алайкум вассалом бале дер ояду шер ояд зинда боши ҳама каса хуш омадед додарҷон тарам инчунин саломат қабул айбари боло шаби ҷума муборак бошад додарҷон папа блогер айбари боло бигзар ва алайкум салом очаи фотима сӯзен хубен адиба мега меҳри модар сӯзен хубен чизҳои муфид мега дӯстон медиҳад
چی با تاجیک اینجا برای که گفتی مادر و عروسم بوم گفتی برای امو مام علیف السلام علیکم و علیکم السلام خواهر جون سوزی سلامتیت خوبه شوی جمعه مبارکت باشه خواهرک اپش خوش اومدی سوز هازی میام با ولی میگه ای زنده باشی دادر جون این دیره را ما کلید ندادم این دیره ازوینیش تو بیز کلوچ میادالا چیزهای مفید سلام میشوه سوز چیزهای مفید думгардаки ма адиба мега ман пилмен печонсодам апаҷон ту пилмен кадисам ма пюре кадисам гречка кадисам ина котлет кадисам се авқот анклбенс яъне ки алдарашаки уч мешава алҳамдулилла соз хуб раҳмат ба шумо ҳам муборак бошад рӯзи ҷумъа раҳмат додара ки апаш зинда ӯ саломат боши апай закияҷон сози хуби адиба мега очаҷон ба фикрам боз рейси моро дигар рӯзда мемонад субҳоналло астағфирулло ба худо рост мегӯӣ ки бачаҷон вале гап нест шерка дӯстон медия мега арусат бумра дӯстон медия мега дӯстон медия барои чӣ девонаем инҷа барои аруса гуфти бумра дуо кунӣ барои аму мега ва алейкум салом сози хуби дӯстон чӣ ҳол дорӣ камнамо шидай мега чизҳои муфид 59 лайк мамалиф зинда бош хоҳарҷон калите додум чива бе калити адибаҷон салом сози хуби дугон закия мега спасибо вам индира и вам тоже спасибо что к нам зашли индираҷан рада вас индираҷан чизҳои муфид шукр раҳмат худат сози кор бромадам барои ҳамин камнамо шидам дӯстон медия мега мешава соз апай заки ғарибӣ омадам мара гардондан ай фотиҳа барои ҳамин индискида гузаштам ваҳ бача ина бин диди чӣ мега таҷик инҷа мега ман ғарибида омадам мара гардондан ай фотиҳа барои ҳамин индис кишида буда дастархони зебо салом чӣ ҳол дорӣ апаҷон ва алейкум ба салом дастархон боши ҳоли мо беҳтар хубтар шави ҷумъа рӯзи ҷумъа саид муборакат боша хоҳарҷони азизи гиромӣ бари боло бигзар дӯстон медия 444 таҷик шумо ҳам ба обуна шавед ба канали мо чизҳои муфид мега ин дия чизҳои муфид обуна шуда шумо бидрои бишеҳо ҷиянҷонам нашинохтим чӣ адиба мега холиган беҳрӯз додарҷон хуш омадӣ неки ҳаматон дуромади лайка биҷиқин ки мара хирсанд кунен апай дастархони зебо хуш омадед сози хубе иншалло адиба мега ҳа корҳо соза хубай дӯстон чӣ навигари чизҳои муфид мега салафан печуш чиай бо салафан печуш яъне ки конкретни да оригинал ва алейкум салом хуш бошед худоро шукр соз шумо чӣ ҳол доред дастархони зебо мега кира мега мара бига агар мо алҳамдулилла ҳоли мо беҳтар хубтар худо ба шукр калите додам ба фикрам калите додам клипи навма бинен зура таҷик индия мега масша бовар ки ҷимира гузаронди индия чизҳои муфид 415 ма шидум бишамада ваҳдат диловой мега худованд доимо соз бошен апай дастархони зебо шукрона алло соз ман адиба мега дастархони зебо 60 лайк зинда боши лайкҳои ҳама ба дилу ҷон қабул шидага чизҳои муфид жду вас ваҳдат диловой мега зарофа шудӣ таҷик инҷа мега зарифа бигӯ зарофа не зарифа 5 та арӯз доштам хизмат рафтам омадам ки ҳама шукада сар бошад тоқи бисёр зиқ нашед додарака апаш мега сар бошад тоқи бисёр сари зулфи ин нашуд сари зулфи дигаре зиқ нашавед иншолло ки бо беҳтар хубтарша меёбем ҳеҷ вақт барои як чидан зиқ нашавен апаҷон поёна хонд тез тез хондан мегирем дина айхандара сус шудам дар вай эфир охираш ман хоб буд манам ҳамихел биромадам чӣ гап буд ба худо дина баъд дина дигаи муфид закия ино дуромадаг ма устар чиртидум дина баъде ки шуморо хайр хуш кардем қатъи меҳри модар закия қатъи акай исмоил меҳмонӣ омаданд ба ма як бор дига дуромадам ку хушум рафт гуфтем ё ҳолам да чиям калита хайр дода ки қалавур буди дина муфид ки хоҳари балҷувоним вали адиба вали мега таҷик индия ку як хабар гирмара ваҳдат диловой мега чизҳои муфид бахшиш дӯстам банд дастам банд надидам шумоя паспорта тайёр буду
гирифтам ба успех накардам, бу дилнук шуд. Апаҷон хаста набошед, зинда бошед хоҳарҷон. Дастархони зебо, шумоам ҳамчунин хаста набошед. Алайкум салом, шукрона, аллоҳ нағз раҳмат. Апаҷон шумо чӣ хелен, созен хубин? мама лиф мега ҷиянҷон соз гап далид накунатона. Адиба мега воҳ бачаҷон, ман меҳмонӣ мерам. Марҳамат бачаҷон, биё барои ту бо отдельни авқоте бачаҷон. мама лайф созен хубин иншалло. Адиба мега закиябону тайёр шида боши, ҳазор раҳмат шида боша, ҳазор раҳмати худо. чизҳои муфид мега, чизҳои муфид жду вас. Ваҳдат диловой мега дунёи вор ниҳо битико мичино. Аки чи як бо битико митикош чия? Масша битико. дунёи вор хуш омадед додарҷон, меҳри модар хуш омадед, ҳама каса хуш омадед. Кадом ошиқ боша бас кана, кадоме ошиқ боша бас кана. Ошиқеро ки дурӯғ бидай барои суму мол бидай, ошиқине ки барои бахт мега. Вали рекорд, бале рост. ҳозир хай ҳама не духтарои ҳозир ҳамаш неву бисёрш хай пӯла чира нигоҳ мекунанд. шукрона, аллоҳ нағз раҳмат. Адибаҷон худат чӣ хеле сози хуби. мама лиф мега 397 ваҳдат бародарҷон шидамтон чизҳои муфид мега. чизҳои муфид бо айсар кадан дар корохи закия мега. баъди соати 11 аниқ мешава. очаҷон дуо кунед рейси моро. дигар рӯзда намона набошад намеравам тоҷикистон. шаҳртӯз мега иншолла ин шав шави ҷумъа бачаҷон дар ҳаққи дуо мекунем. ози баъди эфир иншолла мешинем. дар ҳаққи ҳаматон дуои хайру нек мекунем. иншолла дуои мо ғарибо худо хоҳад мустаҷоб мешавад. меҳри модар худо ван доимо соз бошед. мама лайф шукронаи аллоҳ соз ман меҳри модар мега. ошиқин ошиқ нашин темара алиш кунен. дӯстон медиа мега дӯстон медиа наген мега. шаҳртӯз ку як хабар гирмара ҳастимада ваҳдат диловой мега ҳа хай ҳамо масъаларо як бори дигар бинен ҳаллш кунем. закия ҳал шид хабар кунема. чизҳои муфид мега. дӯстон тв салом алейкум. ва алейкум ба салом додарҷони ширинсуханам хуш омади. сози саломатиёт хуба. шави ҷумъа муборакат боша. хуш боши. калитат надодам хоҳарҷон, додам. апай админ ман рафтам. чӣ ба дӯстон меда тинҷия киҷо рафти? зарифа биё авқотхӯрӣ биё. охи зарифа силкамон. дӯстон тв 60 лайк. апаҷон созен хубе. алҳамдулилло созем. худо ба шукр. худакат сози нағзи ваҳдат диловой хабар намегирим. ма чӣ хел тра хабар гирим. шаҳртӯз мега сар бошад то қипрай неки раҳмат чи размер набоша чорш мекунӣ. дӯстон меда охи ба размерша бигӣ. охи ба амурам ҳамун размер неста ки мераванд. охи ҳам размер ки боша меиста ҳеҷ вақт шуна мекуна. ҳамном хуш омадед. дӯстон медиа мега ҳо хела меҳмонора биёбра кадем дар канали апай балҷувонӣ. апай балҷувонӣ наге ки ман ба худо ҳозир эфира бас мекунам. чизҳои муфид ҳар хайр ради шумо як бори дигар мебинам. закия мега хуш бошӣ. ҳамном дӯстон тв мега ман дидам шумо да ман ҳастам дар шумо ин мемонам то охира. ваҳдат диловой мега закия майлиш илтимос як бори дигар бишен. чизҳои муфид мега очаҷон воҳ мада отдельна хӯрок та мега. бале бачаҷон иншолло ба номи та отдельни авқоте заказ не спецзаказ. дӯстон тв брат сози хуби. саломатит хуба. падар модарат созай дигар коро вали рекорд мега. раҳмат очаҷон. шаҳртӯз мега апаҷони олмонӣ ҳаму заказ чӣ шуд? тор дар торш чизҳои муфид навистагӣ боша. иншолла додарҷон ба номи ту тор чизҳои муфид ба ҳарфи ранги кабуд калид дабар дар болои торт иншолло ҳасти додарҷон. ин ҳаста зиқ наша. апай админка то ило соз раҳмат. худатон чӣ хел бародарҷон. дӯстон тв мега размер аст неки хушрӯн нигоҳш намекунӣ медара. дӯстон ҳамном бест иқалайк лаклак кунем ку ягон арӯс ёбем. дӯстон тв мега шукронаи худо соз брат. ай шумо пурсем вали рекорд мега. вали додарҷон калитат пай попо чизҳои муфид гуфтае чӣ гуфтае дӯстон медиа. вали ку ба каналот шиди. дӯстон медиа мега ку хабар гирен 5 канал қати мешам индия мега. алҳамдулилло соз акай вали. дӯстон тв мега очаҷон ҳозир ма як видеои дигар монам. шаҳртӯз мега майли бачаҷон гап нестай. ма эфир ждат кардам мешинам. меҳри холам рафти зарифа мега 5 канал қати мешам шавен индия мега. хай хуб
гумшен ҳамат оли ман худам як сухан мекунам худамда як торт мепаза апай админ хай не бале дӯстон меда чӣ бане ҳамада торт мепазам шумо заказ кунем ма торта шираб шираб мепазам да чӣ канал партуфтан мегирам номотона мешавам номутон қатӣ насабтон қатӣ каналотон қатӣ таҷик шидагим шумо да чизои муфид мега чизои муфид бахилӣ накун мон аввал закази ман тайёр кунад меҳри модар мега ба 5 канал мешам шавен индия мега ҷианҷун гап занед ҳамиҷада ман меҳри модар мега эфир биё шавм та индия мега 4-7 қатӣ шудам ҳозир ба 2 канали дига қатӣ мешам та вали рекорд мега меҳри модар ҳамшаҳрӣ аввал айма тайёр шавад дӯстон медия мега холаи нав гирияра сар каем ки дидумуд холаи нав гирияра сар каем дидумуд ки дидумуд зарифа мега вале бекор шидӣ ба биша ждат мекунам дӯстон медия мега ҳамшаҳрӣ созен хубен иншалло дига хел буден бо ба дига чӣ ҳамшаҳрӣ созен хубен иншалло дига хел буден бо дига шудаст ку номи каналтон меҳри модар мега гирия наку ҷианҷун меҳри модар мега ҳамшаҳрӣ и дига канал май дӯстон медия мега охи мега тез тез бихои на силкои болоро магарам удалит кунам ҳамқа силка мондиян ки дар силкаотон садқа додаракҳои апаш хоҳаракҳои апаш ҳамата бугум ки бо нагем ки духтароро намегӯӣ бачаҳоро мегӯӣ удалитӣ нокунам силкаҳоро ки бирафтем боло дӯстон медия нафас накашида силкаҳоро да боло ҳамта қатора кадай ки гап-гапи арӯз шида дига силкаҳошно фуромӯш кардем шумо кори маро қин мекунед удалит намекунем силкаҳотона ба успеҳ намекунам хонданда худои меҳрубон
меҳри модар кай закастона мегирен ба ма ба дили пур закас пурсам чизҳои муфид мега апай закияҷон тайёр шид и қайфир биёр булинчик меҳри модар мега чизҳои муфид навбата нигаҳ ки аввал закаси маҳай дӯстон меди мега апай закия модам бисёр булинчик меҳри модар чизҳои муфид мега апаҷони азизам торти ман кай тайёр мекунед ин чизҳои муфид бетоқати бад шидестанд ки кай навбата ба ман метиҳад меҳри модар иншолло навбат қади навбат очирад чихаде ки дар магазин меравӣ очирад меси ку ки блинчик кадестай закия мега ку дӯстон ҳама каса лайк монен дар видеои нав Шаҳртуз мега бале куяд лайк монен баъзе ман бихонам медром лайк мемонам ки Шаҳртузҷон бачаҷон хай ман бисёр лақидам аку иқа ховравам хай ман рафтам дӯстон додарҷон меравӣ садқаи додаракам наомад ин авқот тайёр шид мераве ки авқот тайёр шид дӯстон ман намедонам фақат ҳамира медонам ки пешай ман меҳри модарай чизҳои муфид мегам бе Шаҳртуз бачаҷона як хабар мега садақа ка аввал бачама ба дигаро агар ман намонам и одамон намедонанд намемонанд гиҷо кади силката ина бачаҷон лайки салафанпечи коғазпечи оригинал мондум биромадам ҳама каса лайк монен инаш тоҷикӣ мега ҳама каса лайк монен дӯстон куҷо мерӣ ҳози барвақта чизҳои муфид мега чизҳои муфид навбата нигаҳ кун дӯстон меде қушош сар ба сар кардагӣ аввал аз ман ҳамшарӣ навбат истед меҳри модар мега дӯстон ба навбат дӯстон бо навбат ма ай дастам мегирӣ чи навбати чи да истодаген хлеб да истодаген шакар да орда навбати чи да навбати маска барои чи коронавирус навбати чи да ман нафаҳмидам куя мара фаҳмоне лайк монен Шаҳртуз мега апай закияҷон гуфтум чизе пухтестам ку закиятра меган ки гуфти чизе пухтестам ку бест ки гуфт ма мерам ма авқота хӯрам ба ховрам мор газидара хов мебара одами гишнаро не аввал авқот мехӯрам ба хов мерам дӯстон медиа мега бале шикам бисёр мега и хов мебара шиками гишна хов намебара раҳмат очаҷон зинда бошӣ бачаҷонию чашм дӯстон меда чизҳои муфид ҳами хелай чӣ мега меҳри модар хай баъди шумо ки заказ кардаге ҳаст гӯед то ки дӯстон фаҳмад чизҳои муфид мега лола закат малинови закат салом ба ҳама ва алайкум ба салом хоҳарҷон хушомадӣ шаби ҷумъа муборакат боша айбари боло гузарен хоҳарҷони апаш адибаҷон пилмен тушбера кадусам закия мега аввал ман заказ кардам ба меҳри модар шуморо як савол чӣ заказ кардем ки инқа заказ ку марам заказ кунам ман ақиб мондам ку ай заказ рост гуфте ҳамшарӣ меҳри модар мега ҳоким бабник дӯстон медиа мега файзобод бабник биша тез муҳоҷирбача мега апай закия мо авқот нахӯрдем плимен ждат дорем чизҳои муфид мега ҳа фаҳмо апай закияҷон модам роӣ кун меҳри модар мега воҳ бача и повурмо навбата намета воҳ бачаи повурмо навбата намета дӯстон медиа мега холаҷон хуш омадед холаҷон хуш омадед созен хубен иншалло меҳри модар мега ҳокими бабни и канали кияй дӯстон медиа мега
янгаҷонут муҳоҷирбача мега апай админ чӣ ба канали мара хабар намегирӣ? Воҳ дар бача дар додар садқа оли насиб боша иншолло. охи я будро я комент бинавис дар ҳамун поёни каналам дар ягон видеом медурам ҳамин лайкҳоро думбадум мекунӣ мешавад. дар қушои сарбасарат садқа додарҷон. дӯстон Закия ҳоким чизҳои муфид Адибаҷон ҳама каса лайк монен Шаҳритуз бачаҷони ма мега. Баъд дима чизҳои муфид шумо 3 нафар меҳри модар мега Шаҳритуз бо чикор кунем? Дӯстон медия мега апай Умонӣ торте ки заказ кардем аз шумо дар болои чизҳои муфид навистагӣ бошад. Худо бо ма мегӯм и чӣ заказ доранд ки ман заказ сақимодам ранги динагина эфири амо нумша нагирм хоҳари балҷувоним ба худо чӣ қа хандидем динашав субҳаналлоҳ. меҳри модар аввал ма ба шумо дӯстон медия мега навбат дар як рӯз ҳаматон мешавад ҳаматон мешавад торт мепазум. Сеюм лайки бобигӣ зер кадум муҳоҷирбача мега лайк бомон Шаҳритуз муҳоҷирбача дуромадай лайкам монда. баб ник дӯстон медия мега дӯстон фаҳмиден аку ки будай чизҳои муфид мега. апай азизам мода торт ваъда карда будед ку аётон биромад чи не ма аёдам на биромада ҳами заказ ма бо мегӯм ягон закази дига шидаге не и дар ёди ма ҳаста иншолло ки апай админ аввал торти мара тайёр кунен қошои сарбасар ба садқа. дӯстон медия мега ҳокимҷон силка бумон марам комент кунам. Шаҳритуз мега дӯстон медия хабка охе сира бой нате охе қавқот ҳуи ки хабкот неки сира бой нате ҷиянҷон Лола Малинови закат мега не ҳамшаҳри меҳри модар мега чизҳои муфид биед охе нон пухтостам гармака хӯрда меред. Закия мега ана Закия нон пухтестай мошаллоҳ бӯи нонут биромад Закияҷон. дӯстон медия силкамда Лола хабар гирен тез. Шаҳритуз мега да як рӯз меша не ки аввал айма гап несту хабка гуфтамуд сира бой нате. Закия лайк бомон ҳамсинф. Шаҳритуз мега апай Умонӣ ба заказора отказ накунед чанд рӯз шуд ки мо барои навбат кашокаши хабка неохи ози бо тира мегум чизҳои муфид хабка баъд оз так секрет мегум якум кия. Закия дӯстон медия қавақоша дохтай хандида намедонам ака барои чи моро файрод намекунӣ. Закия мега моро файрод намекунӣ чизҳои муфид. дӯстон медия хандида Шаҳритуз ман ҳастам шумо дар Лола Малинови закада мо инқадар барои торт ҷанг дорем ҳозир торткун хабар надора ку торткун хабар надора не ман хабар дорам бо ман хел кардам ки Закия авқоту чӣ гуфт дар оҷа гап дар бораи блинчик рафтак ман хел кардам блинчика мегӯед шумо бо ранги авқоти ма ба мазза ҳаста. апай Закия дина хӯрдем чӣ хел буд маззаш чизҳои муфид мега акай Шаҳритуз мемонам ҳозир дастам банд камтар. Закия мега дӯстон биёед охи шумоям Закияҷон мега не якум аз ман нишон мета ҳамшаҳрӣ меҳри модар мега меҳри модар апай Умонӣ мега чӣ хели заказай марам заказ кунум дар оҷа охи гапи авқот буду гапи блинчик буду гапи чум чӣ буд барои ҳамн гуфтам ки марам заказ кунум охи аи заказ дина авқотам меҳмонота додим мода надодим мо дар ҳамон хона ки будем моро гушна мондӣ меҳмонота сер карди чизҳои муфид айман да ширак не. Закия мега майда хай чизҳои муфид ошит шава аммо торт шӯхӣ кардум заҳрат шава. дӯстон медия мега астағфирулло Закия охи файрод накардӣ киҷо бирам. дӯстон медия мега меҳри модар рост дӯстон кадомша қабул кунам кадомша қабул кунӣ ман мегӯм ош шавара қабул ки қавақотаҳои ки додарҷон. дӯстон дар кадом шаҳрен Закия мега чизҳои муфид дуюмгиша мега. дӯстон медия торик шид чӣ хай мерам ина мебинам бо баҳометум апай Закия чизҳои муфид мега апай Закия дар Россия намедонам
кадом кушта намедонам ки шошта несте ки ҷошта яъне ки ҷошта рост апаҷон як пора тарбуз надод чизои муфид кабутакам гуфта мора угашар накард меҳмонои навомадака мо гишна мондам аму чизи эфираму хоҳари балҷонӣ гишна биромадам бароям қиқарм кард биромадам наистодам дигар чида бистам вақте мега аввал шикамби хонаводата серка ба берун ай хонаводат меҳмонота серка мехалида нестае ки хоҳарҷон яке мора гишна монда меҳмонора серка ба чӣ хел торта якум ба бану мекунам ина як сухан кунӣ тамом шумода ҷон нест дӯстон ман қатъи меҳри модар торт закас мегирам чизои муфид мега дӯстон заке хандида фаррух айморам намехони апашка бо хаб куне бо фаррух омадай нависта бо надидам чи ҳозир мебинам дар ҷо нависонди фаррух додарҷони апаш охи мегум нести бо мега қарш мекуна ҳозир нести фаррухҷон ба худо нести чӣ ба намеғалтӣ ман намедонам чӣ нависта буди фаррухҷон сози саломатит хубай фаррух ина бо боло меравм ку нести ба худо ина на да болои на да поён канеяде меҳри модар дӯстон зарифа чизои муфид меҳри модар дӯстон меҳри модар закия меҳри модар дӯстон чизои муфид закия чизои муфид дӯстон нести шаҳри туз дӯстон нести ку фаррух додарҷон нести ба худо ту чишота равачу хелеки нест болоди фаррухҷон 20-21 ҳозир бегӯ 20-21 7-21 бигӯ 7-21 7-20 дӯстон медия 7-20 лолазакат 21 меҳри модарай 21 чизои муфидай 21 закияй 21 дӯстон медия 21 меҳри модарай 21 тамом дар 22 чизои муфид нести ки фаррух додарҷон нести ба худо хаяк чизе буд гузашт рафт дубор шидам хеле меои саломети чӣ ки нест мешавам фаррух додарҷон сози хоҳаракат соза саломатиёш хубай якум аз ман торт номам калон меҳри модар бошад бале меҳри модар адибара чи адибаша нанависам дӯстон агане майлаш дуюма қабул мекунам чизои муфид мега аз ман ба ҳарфҳои калон бошад гап не чизои муфид салом дӯстони олиқадри ман меҳрубона ки ман апаҷонам шумо созем ва алайкум ассалом додарҷони азизу гиромӣ алҳамдулилло мо ҳамагони созем хубем дӯстонтам ҳамчунин кадом дӯсти дар миҷай алҳамдулилло то ин даму соат ба розиги худованди бузургу меҳрубон соқи саломатан худак сози саломатиёт хубай шави ҷумъа бегаи ҷумъа муборакат бошад додарҷон фаррух додарҷон рӯзи ҷумъа шави ҷумъа муборакат бошад хуш омадед ҳама каса хуш омадед азизони дил хай ай ба хелитон намондед бачаҷони ман чи ба ҳамаро дастгирӣ мекунед намедуре лайк намемонем салом алейкум искандар алимуратов ва алейкум ассалом додарҷон сози саломатиёт хубай кору борот созан шави ҷумъа бегаи ҷумъа яъне муборакат бошад хуш омадед додарҷон ку лайк монен шартуз бо силка мондай ку будро я дастгириш кинед чанд касем ҷа 5 касем будроен ҳаматон я дастгирӣ кинед лайкш монен ва алейкум салом хуш омадед искандар мега шартуз дӯстон ба хелӣ дора ягон насиҳатш кун навбати моро гирифтания чизои муфид мега чанд лайк шидак шартуз ки лайк мондак ягон одамай ми эфир дуромадан лайкт мондан бачаи мара лайк монан бача масша қирбоӣ бидурен я лайкш монен находам я лайки чи боша қимат боша ба худо
намедонам очаҷон ҳамин хел мекунам гирим отписаться кунам мегум дилам намешава не Шартуз бачаҷон дар бачам садқа медирам мекунам иншолло просто ози даиҷа ки эфири очата хунукшавӣ намемонад не аз ман ба ҳарфҳои калон навистагиум дӯстон ба майда бинавис ки ҳарфоша ба майда навистаги фаҳмо касе майда боша майда калон боша калона не ака додарҷон тира ҳамихи калон менависам калид қатӣ дабарад мешава калид дамон лаваки эфир ди ранги динагина да эфир буди ку да лаваки тор калита мемонам намҷа майда майда ҳамун лавш хурда хурда саему тор хурда хурда ба тамомаш мекунӣ раҳмат зиёдулло созам ту радной созам Искандар мега Фаруқ додарҷон биҷо шида амиҷа ҳастӣ ҳам додарак ма чанд бор мея ба худо навистагиёш чӣ мешава спам мерава чӣ ба намедонам хеле мешида бошад вале Фаруқҷон ман медурам я бор чӣ мекунам айта отписаться мекунам бо гашта подписаться мекунам ки чӣ ба хеле шидастай ман намедонам добрый ден салом созен тинҷен ҳама каса во хоҳарҷони ма омада хаб куне ки калид надора ва алайкум ассалом хоҳарҷон соз хуб раҳмат шумо хубе созе саломатиё хуба шави ҷума муборакат боша хоҳарҷони гиромӣ ман омадам бо меравам вақт камай гап нест хоҳарҷон миннатдорам барои ним минута ним дақиқам иштирок мекунӣ миннатдорам барои ман ай 1000 соат бола хоҳарҷон муҳим он аст ки иштирок кардӣ ва алайкум салом хуш омадӣ апай добри шумо куҷо даем камнамо ширин чизои муфид мега раҳмат додарҷон Шартуз добрий ден мега добрий ден хоҳарҷон будро ҳами силкаи бачаи мара я видеоша лайк шапака ку апаҷон я лайк моне баъд равен Шартуз мега бале инама пешай навистаги ту гуфтам раҳмат апаҷон шумода муборак боша зинда боши хоҳараки апаш айбари боло бигзар то вақти эфир биромадан та айбари боло чи меҳмондорид мекунам хоҳарҷон не ки ҳамун силкаи бачаи мара каналша як лайк бимон ба ҳарфи ҷ чӣ шуд акаи Искандар гуфтаги Шартуз мега чӣ шуд гуфтаги чӣ шуд яъне ки додарҷон Муҳаммадҷон сози хубӣ добрий ден мега бовар ки ба ҳамин эфир иқа шинос пайдо кардем мошалло иқа дӯсто пайдо кардем худованд сафи дӯстора зиёд бигардона тани бедарчон бута дастгирӣ мекунанд дастгиримошон мекунем беҳтарине чизои муфид ина ба токая ту сарада ҳамучи ба фикрам соати ҳаму хоҳари балҷувонира як соатша 1000 кади чи раҳмат ба шумо низ муборак бошад апашка зинда бошед додарҷон воҳ и додари мо пайдо шида хаб кане салом алейкум апаҷон ва алейкум ассалом чиланчи сози нағзи саломатиёт хубай додарҷон дагиҷои хуби саломатиёт хубай шави ҷума муборакат боша хуш омадӣ ку як сухан ки дагиҷо мегарди ден сози хубӣ иншалло саломатиё нағзе добри меҳри модар меган мондам додарам Шартуз добрий ден мега хуш омадӣ карат хуш омадам икарат рафтам на авқотум доде на торт аку хов мерам додар масадқай на тайёр шид биё тез ки хунук мешава иншалло ҳама каса созем хубем алҳамдулилло додарҷони апаш хубем ҳама каса соз нағзем ин ҳама каса дар эфир иштирок дорем ҳамшаҳри меҳри модар гуфтай раҳмат апаҷон Шартуз гуфтай салом меҳри модар сози хубӣ хоҳарҷон добрий ден гуфтай то соати дура меҳмонора қабул кардам меҳмоно майли ҳамун соат чанд шида бошад соат яке муфид
ساعت کی را زیاد کنی تورت ایکی زکس کنی خی مردم ایکش نگیره دوستان میگه ای در دو درکم صدقه مهری مادر نوبتی مرا گرفتین دوستان میگه خداوند دائما سوز باشین اپای دین مهری مادر میگه افیر میدرم شکرانه دوستان دیگه نمیشه و برآمده دوست دوبریده میگه بله مرا هم خیلم با خدا یا میدرم میگم دخترم اوچا بس اینا برآمدم میگم که میشینم با خدا شب روز میشه و شما دامو افیر رفتگی شکرانه الله پجان سوز خوب خدان سوزه ای شما هم مبارک باشه رحمت سفر دو در جانی پش خداوند نگهبانت باشه خوش آمدی ها رفتم ها رفتی یکما من گرفتم ها رفتی یکما من گرفتم مهر مادر میگه نه مهر مادر خیلی نمی سخنی من نادرسته داو جای ایستاد افیری او خواهر بوند تای هزار کد مرا میگه تورد که دامی سخنی ما چی میگه دوستان گرفتین نه اوجه شما ای نوبت پریدین چیزای مفید میگه مرا میخ دودی اپا میخ دودم ها میخای بالقای دیگه ورقش بالو نکرد رفتم میگه اپای دوبری روز ما 4 ساعت پیش رفتنی بودم دوستان میگه دوستان بیچاره چند باشید خی میگه فاطمه تیجه سلام علیکم همه ناسو الحمدلله سوزیم خدا بشکر و علیکم و سلام خوش آمدی خواهرک اپاش ای بری بالا بزن من ای جوری سیرکوری را چیپس خوردستم دوبری دین میگه واه ماشاءالله عاشق شو خواهر جون او را 6 لایک شید رحمت دوستان شرطوز میگه زنده باشید دو در ای بچه جون دستگیری میکنی که دستگیری میکنن بچه جون به دستگیری قرصک ایده طرف ایکو ایا طرف نمیشه بسیار زنکا رو حرمت میکنی دستگیری میکنی چیزهای مفید دوستان میدیا میگه شکرانه الله سوز من اپای دین مهری مادر میگه اپای علمانی نه شمودم یک لایک موندم نه لایک نمیگم تو ساعت هم میگم گپی ساعت رفتیست ایجا فاطمه سلام سوزن خوبن مهری مادر میگه شرطوز با کانالات شو دوستان میدیا میگه چه جان خواهرکم کجا دن خواهرکات همی جدن بچه جان تایدگش استغفرالله دروغ گفتم یا تایدگش ای طرفی مکتب چیشون بردن رنگی لاگر میگن چی میگن کروچی هم دروزه هم جشون بردن پگه نصیب باشه خدا خواهد انشالله میآید با خدا ای زقی هم را رنگ دیوانه شدم دیگه نمیدونم چیکار کنم جوگش هم میبینم خالی رنگ دیوانه شدم خیلی می نویسم نمیخونی 69 لایک خوش آمدی خیلی میخونی خیلی می نویسم نمیخونی خوش آمدی رحمت برای لایکاتون من گپاتا گوش دارم اپا جان دختستم گوش دارم مایلی دو خواهر جان زنده باشی کارم داشته باشی میگم که ما همه سکوند شما را ما میلیون حساب میکنم خواهر جانا دادر جانا راست گفتی اپا جان فقط من دا تورد کنه او دو تره خط زنه هم خیلی میگوی بکنم آخه نگاه که این میگه چی یک مطل داره میگه نام شبگی گوش شبکش میگن چی میگن اینه میگه که بلجانی خواهر مام بلجانی خواهر مامد ای خواهر جان نیک زنده باشی خواهر جان سلام علیکم اپا جان و علیکم و سلام خواهر جان اپاش سازی خوبی سلامتیت سوزه 70 لایک ای میندارم برای لایک موندگیت ای بری بالا بگذار اپای بلجانی خوش اومدی سازه خوبی مهری مادر گفته اپا جان چی شد همو کاری ما قربایی کدوم کارت سفر جان به خدا نفهمیدم کوی از خان که مهری مادر چی چیزای مفید گفته بلجوانی مهری مادر شکرانه خدا شما سو گپ راست اینه گپی همی رفته سپای بلجوانی سوزن خوبن سلامتی خوب است چیزای مفید میگه سفر برادر خبر گیر ما شیدم بازنگوله شهرتوز میگه شکرانه الله بلجوانی مهری مادر میگه گرمی کم شدن دارد هر روز کم خنک نیست حالی اوقا دادرم اسکندر علی مراتف میگه اینومی مبارز 69 لایک خیلی می نویس ای با نام خیلی نویسین در راست میگه خیلی با خدا باور نمیکنی پروسه دادر جان با نام الله کنه با خدا بزرگ قسم خوردم که نبر اومده این نویستگی دادر جان نخود که من برویم ما سخنی تر تیمبالی تو ای خدا جان در دادرم صدقه تیمبالی تو خیلی دادرک مهربانم تو دادرک گیرومی چخیل ما نویستگی تر نمیخونم زیقم کدی بخدا شرطوز ما تو ده هستم سفر میگم مفید اکا
салом созен тинҷед. Балҷувон мега апай балҷувон якта торт қарздор чизои муфида меҳри ман тавба мегӯи меҳри модар эхе балҷувон балҷувонӣ уда торт пазанан рост ба худо рост ман ҳамин ҷоям гӯш дорам гапота фақат корум макадистам наиста наметавонам майли хоҳарҷон зинда бошӣ гап неста ма баъди 2 соат раҳкӣ мешам мошалло зинда боши худованд бачаҷон раи сафедат бута худованд душманота кур кана аллои меҳрибон сафари бехатарат бута ба пеши модару падарат соқи саломат бар бигарди бо сари баланд худованд ҳамавақт дар ҳурмати падару модар бошӣ омин. вай аллоҳи меҳрибон ба худои хеле гуфтӣ ҳам қахирсанде шидам ки дига намедонам чӣ дод батон бачаҷон беҳтарин пеши модарат мера пеши падарат мера пеши аҳли байтат мера беҳтарин хай хуш омади ҷиянҷун меҳри модар мега меҳри модар чӣ хеле балҷувон мега 6 лайк ман мондам додарам Искандар Алимуратов мега мешава алҳамдулилло соз хуб раҳмат шумо чӣ хеле апай балҷувонӣ 2 рӯз дар эфиртон меҳмонора биёбура кардисам хабар доред торт қарздор шуда хаб ки мо торта чиш кардем раҳмат акаҷон шартуз мега шукронаи худо шумо созен апаҷони админка алҳамдулилло созам рӯзи шави ҷумъа муборакат боша хоҳарҷони қандам дина да эфирот не ки то соати чанда будем намедонам ту хова зади ба фикрам хоҳарҷон бия наши бия дилма бушканама ки бугум ту таво салавҳаи эфир чӣ буд ту чӣ мора ваъда кардӣ мо хонат омадем меҳмонӣ гиҷо шидӣ ту мо шиштем дар эфири ту чахчах карда амиқа шӯхӣ кардем беҳтарин эфирит гузаштне ки мошалло беҳтарин хоҳарҷон ман да ҳамиҷа закия мега зинда боши хоҳарҷон балҷувон чида хабар намегирен шартуз мега балҷувон хоҳарҷон будро ҳами шартуза дар вай силкаи мондагиш я лайк бимонӣ ба худо беҳтарин меша ҳозир мерава и шартуз ба пеши падару модараш худо хоҳад созем навай хо хестем ки шавад дар эфир қаравлӣ мекунам хоб ба худо рост хоб рафтим ман хоб нарафтам балҷувон хоҳарҷон соати чанда бо эфир дори куя сухан ку чӣ мегӯ духтарҷони асалаки қандаки набутак сухан ку сомонҷон салом алейкум ва алейкум ассалом мубориз 7 лайк дар додарам 71 лайк мемурам дар додаракам чиша нахондам ба худо зиқ шидам набуромадай дар эфир ваед додарам соза ки балҷувонӣ мега балҷувонӣ ку дар суханои мо фаҳмидестем мо чӣ гуфтестем хона омадан дорима шаҳри туз Искандар мега ку ду кас лайк монен шаҳртуз мега ҳо ака тоҷикистон равам шаҳртуз мега агар апай балҷувонӣ ба гардан бигира майлаш меҳри модар яке агар ба гардан нагира апай олмонӣ мадам як торт мекуна мара хат назанен гап нест додарҷон иншолло зинда бошӣ чӣ бане ба номи ҳамат як тортӣ ҳаста салом 72 лайк апашка зинда бошӣ шавкат додарҷон сози нағзи саломатиёт хубай шави ҷумъа муборакат боша буд меҳмон доштум дина меҳмон дошти чӣ ки эфирда набудӣ хай мо эфирта бурдан гирифтем хоҳарҷон зинда бошӣ апоат ҳастанд ту ғам наха эфира ҳуи куна тамом иҷа акау додаро апо ҳастанд эфирта бурдан мегиранд мешавад соз ай шумо пурсем апа шаҳртуз мега апа балҷувонӣ чизои эфири шуморо пеш бурд мо қатъи апа умунӣ ҳама гап задем як пора тарбуз надод ҳо ба худо бо торт гуфтеста дидӣ хай апашка барори корут ман рафтам дар додарам садқа худованд нигаҳбонат боша раҳмат барои дастгирид мубориз додарҷон хоҳарҷон таъинои ман салом бугӯ зинда бошӣ шаваки хуш хобаи раҳмонӣ додарҷон ба худо бахшиш ки наёмада чид ки бихонам додараки апаш чӣ хел меҳмонотона ма пешвоз гирифтеста будам ку апай балҷувон чизои муфид мега
چیزای مفید میگم. مهمونات ما پیشواز گرفتم. های میبینیم اسکندر میگه رحمت اپاجون добрый день. شرطوز میگه امشب میروم اکا. شرطوز میگه شرطوز خب نکدی چی میکدی سورپریز میکدی و دادرم شرطوز میره هاش دادرت میره و جون خارجون دادرت میره و ها میروم. شرطوز میگه کل لایک منین نباشد قهر کرده میروم به خدا نمیگه نمونه لایک میروم بچه مرا یا دستگیری کنین میری مادر روخی اپای بلجونی خوب بود پیشتون هیچی نیاوردم تو سحر اگر میستودین ششلیک تیار میکردیم تون یکی نیستودین با اپای زکی قطی اسماعیل اوقاتا را خوردم. چی میدونم دین بارا بود اومدم دیگه هوش دهم زکیه و اسماعیل جان دیگه ما را محمیت ندادی مردم ای گشنگیره گفتم بس که چیزای مفید با تور زکاس میکنه خب که اوچیره تانی گفت چیزای مفید ها فهما روحی سفید نغز بیارد نای اسکندر میگه مفید اکا جان رحمت یک تورت بده همه کسا نصیب باشد تاجیکستان بریم خونم انشالله کریشش زدستن در خونه نو همه کسا انشالله ای خداوند نصیب بگردانه را تا آخر اگر دوست باشیم نصیب انشالله فیراد میکنم مرم خونم فیرادتون میکنم نصیب مهمانداریتون میکنم تورت یا تا گپای 10 تورتون میپزم دوستان رفتک چی ای ها او بر وقت رفت رحمت اکا جان شرطوز میگه ساز رحمت اپشکر شما ساز اپشکر شوکت در الحمدلله ما ساز سلامتیات خوبه خوش آمدید همه کسا خوش آمدین بلجان چی در لایک نمیمونه شرطوز میگه ما در یک پوره تربوز نداده کجا تا حاضر باور که هشم کشولم تربوزای نه مهمانداری ما نکرد کجا ششلیک میکردی چیزای مفید دیت گفتی گپای روسا یک کسک تربوز بالا دانستی ندادیم با اکا میگه مهمونی نمیچی تورت میگه با شید گپ نیست پای بلجمانی بگو امشب بیا بگو امشب مهمونی بیا خونه بلجمانی بگو تورت چی تربوز ایما چیزای مفید گپ شید گپ نیست پای بلجمانی یکی تورت در تورت چیزهای مفید نویستن در کار میشه و همین خیلی چیزای مفید میگه رحمت اپاجان ادمین که افیر گیریان کردم خوابم برده به خدا بهترین امیقه گفتیم خندیدیم شوخی کردیم بهترین افیر گذاشت گفتیم آلی بلجون خواهر جانو میخزه ای افیرشه ورق سفید میبینه میگه ای را با فری شوشتن یه افیری مرا با چی شوشتن که یگون سخن نیست نویستیم و دلیل کردیم گفتیم ساری میخزیم نخونیشون گفته همه رو دلیل کردیم در اوجا چی نیستونده بودیم خیلی خودمون میدونیم اپشکر من همین افیر با بزوک میمونم مایلی گم نیست اپای زکی را پرسین در شیرک کی گوی را تزک های زدن چیزای مفید میگه خیلی که مایلی ما تربوزش کفایه بود نکی نکدیم نه لایک دادرم روحی سفید بلجوان میگه شرطوز بچه جان نه لایک مونده اینه بلجوان رحمت اپا جان روز گفته بودین در حقیقت این اپای بلجوان خوب برده بود است که ها با مالی وای امو سلوهای چی شو آخی همو دا بسیار برای امو سلوهاش بسیار خندیدیم که در سلوهای افیرش نام افیرش چی نیسونده بود اوچه جان که تاجیکستان میروین نصیب انشالله خداوند راضی شید میروین امشب همین ما را مکن نصیب باشه با روزگی خداوند نصیب باشه میگم که خدا رو ما سرخ کنه با روزگی خداوند اگر سفر کردم رفتم اگر تا آخرت دوست اتفاق باشه انشالله همه تا جهد میکنم خونم اپا گونی مرا 10 نه همون یک تره ای جم خط نزنین شید قطعی مهری مونه خیلی در فیلم تو ساعت 2-3 باشید چی با یک تورنی 10 تورت چیزهای مفید گفته با یگون سخن دیگر میکنی بودم پایینی نامود می نویسین چی با نیگنیم اکای شوکت لایک مونین شرطوز میگه لایک مونین که دستگیریش کنه که امشب بچه جانی من میرود انشالله فراموش نکنه خدا روزی باشد همه کسا اکاها اپاها بله خواهر جانی بلجوانی زنده باشه انشالله چی بانه همه کسا میگم که دوست اتفاق باشیم انشالله جهد میکنیم یک دیگر مهر مادر خوابم برده چند روز مهمان داشتم بلجوان میگه بچه ها چی تا سلام های نام افیر تا خیلی نویسنده ای خنده را کشتیم اکای شوکت لایک موندم
шумода дирӯз Шаҳртӯз мега апаҷони азизам удалит кард, апаҷони азизам удалит кард. Баъд ман айдими ман чизҳои муфид удалит кард, намедонам барои чӣ. Дурӯғ наге, аввал кадмед удалит карде, ба марам гуфтам бес ки ё чӣ ба удалит кардеса, марам удалит кардан гирифтам. бори ман накунӣ, бори ман накунем. Хама як одами шӯхӣ кардам, да удалит кардам. Дидам шумо удалит кардеса, ай ростӣ? Ба марам удалит кардан гирифтам. Салом модари азиз ва дӯстони гиромӣ. Ва алайкум ва салом додараки азизу гиромим. хуш омадӣ сози нағзи саломатит хубай. Шаби ҷумъа муборакат боша. Ҳунар ва табиат. хуш омадӣ додарҷони азизу гиромӣ. Апай балҷон чӣ хел меҳмонота ма пешвоз гирифтеста будам ку чизҳои муфид мега. бори дигар ассалому алайкум модарҷон, амондара мега. Ва алайкум ассалом бачаҷон, амондара. хуш омадӣ бачаҷони лахти ҷигар мегам ку тоҷикумон. хуш омадӣ, шаби ҷумъа муборакат боша. ман ҳам сабаби кор карданам надонистам барои чӣ меҳри модар. хай ма я шӯхӣ, ма одами шӯх, я шӯхӣ кардем, ҳам дастам дар болояташ рафт. чилик гуфтам ку чилик ма пускан шидай чира. хай як чилик рафт, шуморо ба чӣ одалит карде? апай админ ка кай эфирша бикша ба эфир гирён мекунам. хоб наме неки бо ҳамун номи чита эфирта бо ранги динагина бинавис. майли хоҳарҷон. анакам меҳмонет чӣ меҳмон рафтай гап занед. анакам меҳмон рафтай гап занед. меҳри модар мега. муфид ака балҷон мега. апай балҷон нависта буд ки ба мисли ман бедор аст. ба худо и қашав хандидем ба ин номи кадагит ба худо моро кишти. ай хандара ма ҳами қа навистам гуфтам хай ҳами салавҳай амира чӣ ба хеле нависта ягане ки мега мисли ма хова задай бу салавҳа и номи эфирша би чӣ нависонда. ба ҳаматон шаби хуш. ман рафтам Искандар. ба шумо ҳам инчунин додараки апа шаби хуш. боз як бор дигар шаби ҷумъа муборакат боша. хобои раҳмонӣ, шабои хуш. додарҷон, раҳмати аллоҳ барои дастгирит, барои лайкат, барои иштироки эфират миннатдорам додарҷони азизу гиромӣ. апаҷони азизам меҳри модар хандида созен ҳама каса. амондара бачаҷони ма мега созен ҳама каса. алҳамдулиллоҳ ҳама каса хубем. амондара худат созӣ бачаҷон. саломатиёт хубай. амондара хабар гирем. ман хабар гирифтам. Шаҳртӯз мега. амондара бачаҷон будура ҳами Шаҳртӯз ҳамиша мерава ҳамун видеоша я лайк мон бачаҷон. миннатдор мешем ҳама каса. муфид ака ман ҳама вақт барвақт хоб мекардам. дина дер хоб кардам барои ҳамон нависам. дидӣ балҷувонӣ чӣ менависа? муфид фаҳмидӣ чӣ нависта? апай балҷон вақте ки эфир кардин агар хобатон буд бидонед ки ма меҳмонота пешвоз мегирам беташвиш. хай майли буд майли акиш як тараф бо мега чӣ гуфтӣ балҷувонӣ хоҳарҷон? чӣ гуфтӣ? гуфтӣ ки касе да ҳамин вақт гуфтӣ ки мефаҳмам дӯста эфирум бе калид бо ма даст бардоштам. гуфтам инама мара калид нате. хайрат ба ақлӣ кардам калид нагирифтам. агане то саҳар ма дар эфири ту иштирок кардан мегирифтам. ҳамаи чира дар калаи чизҳои муфид задем. барои бечора номаш кабуд буд, калид дошт. гуфтем ага ту медонӣ ҳамин эфир ҳами қа хандидем ба худо ки ваҳ чанд қа хандидем. чӣ хел хобам бурдай нафаҳмидам. ба худо зинда бошӣ ба ӯ эфири кадагид ва ӯ салавҳаи эфират номи эфират ки киштимона хандара. ай худо. и дафъа эфир кардем чизҳои муфид нависен. апай ба номи эфирта чизҳои муфид навис ки то сара бишина. меҳри модар мега. меҳри модар. муфид хандида марҳамат. марам рафтам тайёр шавам. Шаҳртӯз майли бачаҷон. худованд нигаҳбонат роҳи сафед. худованд ҳамроҳу раҳбарат боша. роҳи сафед ба пеши модаракта ба сари баланд соқу саломат бираси. омин бачаҷон. худо нигаҳбонат боша. рафтӣ албатта моро хабар бигӣ. мисол дар эфирот иштирок кун. видео пардод ки мо тамошо кунем. ҳаловат барин дод бачаҷон. роза салом опаҷон. худам дуюм лайк ай худам буд. зинда бошӣ розаҷон. хуш омадӣ. ва алайкум ассалом.
апаҷон салом ва алайкум ба салом. Соз алҳамдулилло мо созем. Худо ба шукр. Худо ки созе нағзи шави ҷумъа муборакат бошад. хоҳарҷони роза айбари боло бигзар. лайкат қабулай. медонам лайк мондаи лайкат қабулай. раҳмат радной Шартуз мега чӣ буд номи эфир амондара. номи эфири ки номи эфири ами хоҳарам. номи эфири хоҳарам чӣ буд аёдам биромад ба худо. ки мисли ман хоб нестай нависондагӣ. апай балҷун навистагӣ буд ки ба мисли ман бедор аст. номи чиша мисли ман бедор аст. не ки дур омадем ай админкамон дарак парак нест. хай мо бурдемш чи апа дорад чи ғам дорад. додари Шартуз рӯҳи сафед инамҷа доош битен. хоҳаракот додаракот бачаи мара дуо битен назди падару модарша бар бигардад. роза созе хубен иншаллоҳ. ҷураҷон меҳри модар мега Шартуз бародарҷон дар амони худо бошен. чизҳои муфид мега апай далер хабар гир. Шартуз мега куҷо мерай Шартуз амондара мега хай Шартуз рӯҳи сафед шумода меҳри модар мега омин омин дӯстон очаҷон раҳмат. Шартуз мега худоро шукр меҳри модар шумо созен саломатитон нағзай. роза мега ягон 10 таблетка хӯрда равум. вай чида Шартуз чи ба тинҷия 10 таблетка чида мехӯри. худованд доимо соз бошен. роза шукрунаи худо соз ман меҳри модар мега ман созум худоро шукр. апаҷони адмига худованд ҳамавақт сарбаланду сарфарозу тани бедард дошта бошед. хоҳарҷони розам ки ба мисли ман бедор аст. ма не бо мега ки ким мефораш бекалид бо ма мегу ма бекалид ма мефорам. гу калиди дигари ман биги гуфтам. апаҷони адмига саломатитон созай. охи худо ба шукр алҳамдулилло то ин даму соат ба розиги худои бузургу меҳрубон созем. худо ба шукр. худо ки соз саломатиёт хубай. бо як бор дига шави ҷумъа муборакат бошад. хоҳарҷон айбари боло бигзар. меҳри модар камтар гурдаҳом дард карди сабуд эфир дуромам дардома фуромӯш кардам. аз хандарам мурдам. шавҳарам ҳайрон шидам. кай ту бедор будӣ? чӣ ман нафаҳмидам балҷон. аллоҳ соқ саломат ба пеши падару модарат расонад шуморо. Шартуз ҷаҳон чизҳои муфид мега тоҷикистон меравам. Шартуз мега радной рӯи сафед амондара мега муфид ака балҷон хандидай воҳ хаб куне ки омадагӣ. ман чӣ мегуфтӣ? ман наманам наман мана мегуфтӣ? баҳодур салом ба ҳама ва алайкум ба салом. ман наманам наман манам. додарҷон хуш омадӣ. саломат қабул созӣ. саломатиёт хубай коракот созанд. шави ҷумъа муборакат бошад. додарҷони апаш айбари боло бигзар. админка апаҷон балҷон хандида агар тасб дошта бошен роҳ намедиҳанд аэропорта. чӣ баъзи маззат нестай Шартуз? чокадай бачаҷон температура дорӣ чи? апай балҷон шумо хонден ҳамун навистагиҳои моро. агар хонд капа дуд кардага хондиам вора. не ҳози эфири шумо апаҷон. хо кардам дар эфири худат натарсонон. нахонда бошӣ ки капамон дуд мекунад. Шартуз раҳмат мега муфид ака нет балҷон мега апай балҷон бо давомаш навистен дӯстои бекалидтам мешиносам ки бечораи чизҳои муфид калид дошт дар бало монда буд. не майли ама ма даст бардоштам гуфтам инама ба ӯ канали дигаримам дур омада будам. гуфтам инама хоҳарҷон гуфтам калиди дигаримам биги. хайрат ба ақлӣ кардам гуфтам калиди дигаримам биги. ая ҷади кала немега гумбази ақл ба худо ростая мегапам. адмика чӣ ҳарфакӣ хондестаи мактаба дар калидор буд карай? не додарҷон якҷо дар калидор дар берун бовар кун мактабмон чӣ буд ремонт рафтеста буд дар берун мактабмон кардагим. фаҳмо апай балҷони ро мехонам ҳарфакӣ нестегу. камтар тасб дорам. ягон дору чӣ бихоҳам барои тасб ситрамон боша. ситрамонай аспиринай ваҳ чӣ гуфта буденам. аку махфия чизе агар чӣ мебуд мо удалид намекардем. эфиритра варақи сафед кунем. махфӣ ки буд ҳамаро удалид кардем. фардо рӯзи саид аст.
бар мусалмонон ид аст. фарду ҳаст рӯзи ҷумъа, намоз гузор ҷамоа. рӯзи саид муборак, бародар бош ба тоат. ҳунар ва табиат гуфтаем мошалло беҳтарин барои рӯзи ҷумъа, барои шаби ҷумъа беҳтарин шеър эҷод кардаи додарҷони азизам. беҳтарин мошалло забонат аз ин бурӯтару читар гарда. худованд нигаҳбонат бошад. меҳри модар чизҳои муфид хандида. хайрат ки нахонда буден апай балҷувонӣ хобатон бурд аст. ҳо хайрат нахонда. ӯ махфӣ буд. ӯ чизе буда ки гузашт варақша дига боло накунед. раҳмат ба шумоам баҳодур тв. баҳодур додарҷон сӯзи саломатиёт хубай? коракот созан чӣ кор машғул будӣ имрӯз? кор кардӣ накардӣ? аптека равам ку ягон дору дошта боша. ҳо бире ягон дору биги бихо доруи ситрамоне ба фикрам барои температура. хай ҳамуҷа пирс бо меганад. муфид хандида. раҳмат апаҷон ҳамин бегаи ҷумъа дар ҳаққи монам дуо кунед. апаҷони адмига худо морам соҳиб духтарчаҳои зебои шумо бар ин гардонанд ва дар забонат садқа. худованд парвардигор ҳамин ҷай наҳози дуо мекунам ки безаноро соҳиби зан кунад, бешавҳароро соҳиби шавҳар кунад, бефарзандора худованд соҳиби фарзанд бигардона, фарзанд атошон кунад. кадоме ки писар дора худованд соҳиби духтараш кунад. кадоме духтар дора худованд соҳиби писараш кунад. худованд ҳамаи мову шуморо ба муроду мақсад дар ҳамин шави ҷумъаи муборак, дар ҳамин шави ҷумъаи саид бирасонамин. омин. аллоҳу акбар. ҳама каса азизони дилам хуш омадем. мада чӣ гуфтем? меҳри модар балҷувон гуфтай. баҳодур каду шартуз мега. шартуз чӣ шидай бародар? шартуз мерава баҳодур додарҷон будуро даҳаму вайш каналш я лайкай кайкай пайкай бумонда видеош. имрӯз дар ҷои кор эфир кардам. руд сафед ба худо эфир кардӣ? ман набудам. хай рости гап эфир карда боша ман набудам. бахшиш додарҷон. агар мебудамам медурмадам, не ки набудам. омин омин апаҷон. балҷувонӣ тира инчунин худованд соҳиби фарзандат бигардона. хо вай ӯ писара, хо вай духтара ки худованд ҳамин чизе боша атош фармояд соҳиби фарзанд бигардона. омин. раҳмат и калон модари азиз. ҳунар ва табиат. шумодам ҳамчунин барои шеърҳои беҳтарин менависед. барои шави ҷумъа, барои модарон бисёр шеърҳои суруда хушрӯ менависед. зинда бошӣ. забонат буротар олиқадр бигарда ки ҳамавақт ҳамихел дар эфирҳои ма ҳамихел нисбати модаро тавассути модаро шеър суруд бинависед. додарҷони бузург. омин апаҷони азизам. як таин худатон роза зинда бошед. шумоам ҳамихел як таин агане шумо чандтаен? шумоам як таин хоҳарҷон. барои мара ҳаматон як кав ягонаем. бояд хуб намекардем намегим гапомна апай балҷонӣ. ҳо мегӯм ки ура ки тамом дига варақша боло накард. ҳарчи буд гузашт рафт. гуфти гапҳои ҳамун чиё ки тоҷико ки гузашт рафт. ба гузашта саловот. мо чизе буд дар байни мо буд. мо гуфтем хандидем ки дига варақша боло накард. хоҳе ки имшаб эфир кунӣ биханди баъд баробари мо. марҳамат хоҳ накун қатъи мо баъд баробари мо хандидан биги. апай балҷувонӣ беташвиш ман хонадор будам. фақат таърифи шуморо кардам. ва барои чӣ суханотро далед кардӣ агане? панои алло бошен. аэропорта видео мекунам мепартом. майли бачаҷон худованд нигаҳбонат боша. тирам дар панои аллоҳи бузург. роҳи сафед худованд душманота кур кунад. соқсамо ба пеши модарта падарта бар бигардӣ. омин. ту набудӣ тез тез абед кардам ки яке бо на ба худо ай тарси тира марам ягон чи намехӯрам. бовар ки даже ҳамин ови даҳана қирд намекунам ки бо зами ки дарвози ягон чи мега ҳамшаҳрим хешомон. фақат таъриф кардан. апай балҷувонӣ чизҳои муфид мега. оҳ бахтовар давлатов додарҷон хуш омадӣ. бахтовар давлатов шави ҷумъа муборакат боша. шартуз бародар хайд гуфта ки баҳодур во таърифтон кардем. бо ӯ далид кардем. таъриф кардем агане ва чӣ буд? албат бара мазоқ кардем. албат мара мазоқ карда. не мазоқи че просто шӯхӣ кардем хандидем. ҳамун номи ҳамун чира эфира бисёр хандидем. да ҳамун номи эфир чӣ монда будӣ? барои ҳамун хандем. ба гуфти ку бе калид гуфти ку ба ма даст бардоштам. гуфтам ина ма калити мара ҳарди каналомо биги ку. барои ҳамун хандидем. баха салом созӣ илтимос мара биги уд кун ай группа. чӣ бав ки
любой чи 75 лайк салом ба ҳаматон. Иҷада чӣ гапа любой чи иҷада любой чи ҳаста ҳама гап ҳаста додарҷон. Сози саломатиё нағза саломат қабул додарҷон. Шави ҷумъа муборакат боша. Хуш омадӣ. О меҳри модар гапҳои зур задем яке удалит кардем. Якем чиликомон рафт да мия ма шӯхӣ кардем ёрам ёд гирифта най ма гуфтем бе ами бечораро ами эфир шуда мо силкоро удалит кардем. Силка монда будем силкамона удалит кардем хоҳарҷон. Бекалитам будем ки мо силка мондем силкамона удалит кардем. Ман боз зиқ шудам. Алла мада чӣ гуфтен ман кай эфир бикунам. Чиба Баҳодур брат бахтовар мега ман аз шумо хафа апашка бахтовар Давлатов чиба кӯяк суханка дар дудар мисадқа бои чи хафа шида боша кӯяк суханка ҳозир ҷо шидааст хафа шидагитра мо дар ҷош меорем додарҷон чиба хафа шидаӣ роза пас шукронаи худо соз шумо созен балҷувон мега охи якуним ту бад сообщение меояд якним бад сообщение меояд мега якним соат бад якним бад сообщение меояд чизҳои муфид апай балҷувонӣ шумо кае ки эфир кунед мо аввал шида меҳмон мерем ту хай конечно аввал шида меҳмон мерем барое ки ту қилфу калид дар дасти хита мешава шукронаи худо соз апаш соз шумо созен Баҳодур брат бахтовар мега раҳмати калон ба шумоям муборак бахтовар Давлатов мега бахтовар додарҷон кӯяк суханка барои чи хафа шидаям ман соз раҳмат апаҷони балҷувонӣ роза мега шукри худо созем Баҳодур мега апай аз ин ба и гапот айхандара ячи шидем бекалид силка мондем бекалид силка мондем хай чи бугум охи боз чи бугум ҳамаи гапҳоро бугумтона рудаки салом алейкум ва алейкум ассалом рудаки сози саломатиёт хубай шави ҷумъа муборакат бошад додарҷон хуш омаде апаҷони админка кай эфира мекушӣ ба ман эфир бикунам биёин ҳамакаса иншолла ту дертараки ки мо дар ҳамин эфири ту бекалид будурӯем бо ма ози нав як ақаллан 10 соатам бишава хоҳарҷон балҷония 10 соатам бишава ба мекушу мешава ман намедромадам эфирдон ай чиба ба худо кӯя суханка тез суханка ки ба худо зиқм кади овоз майли неки заряд бисёр мерава телефон тез заряд буд мешава Баҳодур мега Зарафшон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ хуб ҳасти апаҷон Зарафшон ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ хуш омадӣ алҳамдулиллаҳ мо созем худо ба шукр худакат соз хуб саломатиёт хубай шави ҷумъа муборакат боша бигзар айбари боло калитат додам надодам на калита метамад айбари боло бигзар Зарафшон чанд соат шид 1:47 на я 10 соат я 8 соати дигар бистем ба мекушимш мешава апаҷони балҷувонӣ номи эфиртона чӣ мемонед рост мега номи эфира чӣ мемонӣ балҷувон кӯя суханка дунёи забонҳо бо омадам апа хуш омадӣ додарҷон хуш омадӣ бахшиш додарҷон ба худо эфирот рафта натунистем ақаллан я лайкак мемондам бахшиши зиёд додарҷони апаш зинда бошӣ 40 дақиқа эфири англисӣ кардам нав тамом кардам ба омадам зинда бошӣ додарҷон бахшиши зиёд мегум ку натунистам рафта агане мерафтам ақаллан як лайк аймо ҳичи намера я лайк мемондам меомадам иншалло ки ягон эфири дига кади агар эфир надошта бошам медорам дастгирӣ мекунам иншалло ба ду каналам устод хуш омадед меҳри модар мега роза апа балҷувон ханда лайкҳоро монед ҳама каса шаҳртӯз мега будура я лайкш монед шаҳртӯзи бачаи мара хуш бошед меҳри модар дунёи забонҳо мега ма оста гурехтам админ нафаҳма панотон бар худо нафаҳма админа гап нест миннатдорам медонам кадом касоне ки кор мекунам медонам душвора ҳечи гап надорад ҷои хафагӣ нест додараки апаш айпаи кору борута айпаи хоҷа эфири ма ҳечи фоида нест додарҷон намекунам кидачи бахтовар номи моро кидачи када админка ҳамин силкара хабар гирен барои чи ҳамин канали моро блок каден любой чи хел блок кадам ози мебинавед ина додарҷон
не чихе не блог данистим Юсманҷон ма шумо да барвақт шидаги будам чӣ ба хеле шидаги ина медурам ба худо ма тада будам ки Юсман дина да як кадоми дигадам ам хеле шида будам ба худо инами клипа да чанд чӣ дидам ба худо 18 ман намедонам чӣ ба блог ғалтидаи хоҳарҷон ба худо ман накардамад блог каналат навай ку чӣ хеле блог ғалтидаи ина 14 хоҳар мешавед дудар мешавед хоҳарак мешавед ба фикри ман хай хоҳарҷон менависам ина диди чӣ медрои қин мешава ба дурума киҷо шиди Юсман буди киҷо шиди апай рӯза агар хеле нависем то напаҷони админ ка ним соат пас бикуш эфира бо хобум набарад мекишам хоҳарҷон шӯхид мекунам хоҳараки апаҷон 76 лайк буд 57 шудааку ҳо кадоме охи ба каналҳои бечӣ боша бе видео боша чӣ мешаванд удалид мешаванд ҳама каса хуб ҳастин хоҳарову дударо зарафшон ҷумъа ба ҳаматон муборак боша роза апа балҷон хандида амондара салом чӣ ҳол доред дунёи забонҳо мега шаҳртӯз мондум премьерада баҳодур мега бисёриҳо саволҳоро ҷавоб метен аммо дигар наомаден муфид ака кофе талх бихӯр эфира ҳамин хел менавист муфид ака кофе талх бихӯр эфира ҳамин хел менавист балҷвон мега кор бисёр акаҷон амондара мега ҳозир тамошо доштам дарси 6ро амондара мега ку шукри худо хуб дунёи забонҳо мега чӣ даита мечаспа апаҷон ози часпидагия самираҷон хушомадӣ хоҳараки апаш апай фақат ами омадагидам гуфти часпидагия ку апай балҷони майлаш ҳамин хел мекунам чизои муфид мега ман навиштум то навиштагиёи мара нахонден ҳозир мехонам нахонден блог даб буд любойчи зане ё ки мард ба худо ман шуморо астағфирулло ман даи шави ҷумъа қасам хӯрдам ман блогай мулокай намондам то ман намедонам шумо киену чӣ хел ман шуморо блог мондагиам канали шумо нав 13 одама шумо кай дуромадем ман блогтон мондагим ман намедонам агар блог ғалтида бошад ки ман када бошам хай бахшиш мепурсам не ки ман кадагӣ нестам любойчи хунасӯхтҳо айтҷк занг задан дига хай намегане нав хай гуфт зинда боши хоҳарҷон нав хайд гуфтану муфид ака балҷон хандида боло хонен админка бахтовар чизе нависте ку бихонам болора як чира скачат кадагим ба фикрам аму русиё ҳаму удалид мекунам наму ботай мотай котай наму удалид мекунам ут намекунам кида чӣ ира хондам ку ман рафтам дигар намедорам бахтонага муфид ака кофи талх ира хондам хунасӯхтҳо айтоҷика ира хондам меҳри модар боз хоб накунӣ ман хоб намекунам балҷвон мега ман рафтам дигар намедорам аз админка хафа шидам дигар намедорам барои дина шав да эфир дуромадам баром ка хафа шидӣ дигар надурам мега эфират апай балҷвонӣ агар яке хобатон бурд беташвиш давомша пеш мебарем меҳмонора биобра мекунем мегум ку хоҳар дорӣ чӣ ғам дорӣ мо ҳастем ҳамиҷа балҷвон хоҳарҷон ғам нахӯр ози намоза мехонем бачаҷон як минут бист тез тез мечаспа ба худо айсар медурам боз загрузка мешава ба фикрам связи худат безебай самираҷон Юсман любойчи Юсман
не 13 чӣ дорӣ ёсуман хоҳарҷон 11 подписчик чӣ дорӣ набояд ҳеҷ номумкине ки ман шуморо дар чӣ блог партофта бошам канали нава чӣ хел ман шуморо дар блог партофта ман намедонам блог дар партофтарам ман намедонам ки кадагиед мондам додарҷон Самира мега ман кам кам дар эфиротон иштирок мекардам ку медонам охе любой ман дар ёдам ҳаст ки иштирок мекардӣ ба худо ман намедонам барои чӣ хел шидагиед муфид акам майлиш балҷувон мега раҳмат апаҷон шаҳртӯз мега апай балҷувонӣ беташвиш меҳри модар хоб намекунад то эфира апай балҷувонӣ набина хоб намекунад намегуфтем жанаги имшаб кофе талха мехӯрам мешинад дар эфираш дунёи забонҳои эфиртона мемонам рафтан мегирад зинда бошӣ додарҷон миннатдорам не ки ман иштирок накардам бахшиши зиёд иншолло ки вай мекунам иштирок мекунам агар эфир надошта бошам овозта паст мекунам гап нест додарҷон зинда бошӣ любой чӣ хабар гирен марам хабар гирам шаҳртӯз мега ки любой чӣ будро мара хабар ги марам иншолло хабарат мегирам додарам шаҳртӯз очаҷонак ма салом бугӯ худо соқу саломат бирин бирасен балҷувон мега муфид ака гап нест ира фаҳмонда имшаб кофера мехӯра хов намерава 4 ё 5 рӯз шидай ки эфир накардам пагоҳ насиб иншолло ай саҳар то бегара эфир мекунам балозадара гап нест пага ай саҳар то бегара мегӯй дар эфир хитема дӯстони гиромӣ ина пага ай саҳар то бегара ина Самираи хоҳаракмон эфир дошта марҳамат ай саҳар то бегара ҳама дар эфири Самирахони меҳрубон иншолло иштирок мекунем саломат бошӣ апай балҷувонӣ чизои муфид мега вайфаим то таҳи қуртуқша пур аст соз намечаспад соза телевизор мон намечаспад не ки яке мечаспад эфири шумо мумкин агане айби ами эфири мака агане ҳо апаҷон ина эълон кардам эълон ба хурду калон ба ҷавонон ба пирон ба ёшо пага ай саҳар то бегара Самирабону Самираҷон Самирахон эфир дошта марҳамат ҳама каса гушнаву ташна чои саҳрира нахӯрда завтрак накарда обед накарда шикамо қурқур карда дар эфири Самира мешинем чӣ гуфте скоро тиҷа иншолло силка бумонем ку Самира ма шумода обуна шудам жду роза мега номи эфира ма менависем ки ответ ба канали оилавӣ чӣ хели одамай мегӯм чӣ нафаҳмидам номи эфира ма менависам ки ответ ба канали оилавӣ чӣ хели одамай мегӯм гап нест аккаунти нави ма ки нафаҳмидам ки аккаунти нав скоро тиҷа иншалло куя суханка айманай нахонен админка дигар майли намехонам гап нест бахтовар нахоҳ то ҳами нисбати ҳами апашка ҳамида суханҳо бугӯе зиқм кардӣ апаҷон маравон баъд эфир мекунен ҳа апаҷон маравон баъд эфир мекунен ҳа бачаҷон ти шаҳртӯз ти ҳамин хел менависам аз шумо хафа бахтовар ба худо чӣ кӯя бом суханка чида хафа шида охе ба худо хеле мегӯям аз зиқ мешавам суханка барои чӣ мо ислоҳ кунем амиҷада исключил обсуждение ай фаруха ки хеле кард худо бикша и модератори мора ки и модератори и кота бичко кадестай ба худо ботай котаи додари мара чика блог да 300 секундаш рӯй кард ҷуҳнамарг акаҳо апаҳо канали ман ҳамаш эфира ягон видео надорам шавҳарам мазоқам мекунад чиба восточная шудам Самира мега роза на Самира мега ман шудам шумода раҳмат Сумая и фаруха ботима чӣ рӯй карда 300 секунда раҳмат ҷуҳнамарги бод ба худо бод ви чикор бо аму додарак ма бечора амқа дастгирӣ кард гирифта ноширги ҷуҳнамаргаш думбадумуш барм ки
думбадумаш бароми бота ки ин гирифта додари мара 300 секунда рой кадай талхамаргаш бикша сиёҳпичаи тараш бикша. Шаҳридӯз тура каналот чӣ хела 1 соат гум мешавад. Подписчикомам гум шид ай ва лайкомам гирифт. Бахтовар Давлатов мегӯяд ман ганда гизала шидам тамом ба салом. Хай гап нест Бахтовар. Гизала барои чӣ одам охе як гуноҳи одама мега масалан чӣ гуноҳ кардем ва он дам ту метавони ай мо хафа шавӣ. Чӣ хел бе ҳичи ту мегӯя ман айти хафа шидам ман айти хафа шидам. Ку ҳамун хафа мақсади хафа шидани шумо дар чи ай? Ман бояд бидонам охе ки ман аз шумо узрхоҳӣ кунам. Додарҷон ин шави ҷумъаи бегаи ҷумъаи мо бояд ки ба якдигар набояд хафа шавем. я бақаҷон ки ҳалқам қоқ шид. Чӣ гуфтед дӯстон? шумо аҳамият надиҳед. охири мара ҷазиб кард. бод салом меҳри модар мега 32 лайк шидай ку лайкотҳо лайко охи каналои чӣ боша оригинал набоша чиё поён мефурад ки муборизҷон мубориз хута дидӣ боти ҷуҳнамарг чӣ рӯй кадай 300 секунда ҷуҳнамаргаш бикша. айби бот нестай айби админ аст 300 секунда админ рӯй кард. дурӯғ нагӯ Бахтовар. ма ҳеҷ ҷои додарма иқад дастгирӣ мекунам мара чӣ да майра вай рӯй мекунам. ку ишам 300 рӯй кунен кира шартӯз ҳама админка рӯӣ мекуна 300 секунда. ма ҳозир бахто ягон каса дигар рӯӣ намекунам. ма фақат чӣ мекунам удалид мекунам 300 секунда мега зарар дора. ягон каса ма ҳозиро рӯӣ намекунам. тим боле ҳамин шави ҷумъае ки ягон каса хафа намекунам. ба худо марам ташнае шидам бирам я ови талх бизанам. ма ту талх ови талх бизан ма чи колаи сергаз мезанам. бегай шӯрбои таваққӣ зада будам. вай самираҷон ба худо шӯрбои таваққӣ нагӯ ки ҳушам рафт. агар и духтарои ма дар тавақ шӯрбон таваққӣ мекунам намехӯрам. бовар ки ё немис шидагианд. ҳамин авқоти таваққакиро ёд кардам. мура дар эфират намепард дар каналат намепартоӣ ки мо бибинем ҳаловат барем. фаррух блогер чӣ да 300 рӯӣ кардӣ? фаррух блогер ман рӯӣ накардам ба худо. дурӯғ намегум ростае дурӯғ мегӯш. ба худо хеле вай накун. ба худо хафа мешаванд одамо. ман ягон кас ягон чӣ рӯӣ намекунам. очаҷон ман худам дидам ки рӯӣ кард. ман рӯӣ кардам ба худо. ман рӯӣ накардам ба худо. на шартӯз админка рӯӣ кард. ман рӯӣ намекунам ҳичгира. ба худо накуне кадмед рӯӣ каде накуне хеле хафа накуне меҳмонон. ман фақатам мегӯям эфири ма будурӯи мара дастгирӣ накуне. хитонами якдигарро дастгирӣ кунед. ами эфири ма хафа набурем. ман намехоҳам хафагӣ ягон тараф дар эфир. ман айнам хидмат дорам ятнами чӣ мекунам удалид мекунам. аввал мекардам 300 секунда ҳозир намекунам. мега соат кам мекуна просмотрта кам мекуна. ба худо инам хел ята медорам удалид мекунам силкоро. ман пой ба торатам чӣ дар дурӯғ мегуфтам. я аллоҳ заряди ман капут шуда. инами силкоро удалид намекунӣ ба мада қин меғалта. шартӯз бачаҷон чанд лайк шидак? ба худои додараки ма 300 секунда рафта. ҳамиҷа ҳасти Фаррух? кӯя ҳой бигӯ.
میگه دروغ گفتیسته اوچه جون شما نه فهمیدم گپ دارین من رویش کردم 300 سکونده من رویش کردم 300 سکونده کیراز رخته روی کردی شب میشه بعد شام کنکورس کنای حرام سر میکنن کنکورس نمیدونن ناموس شب میشه بعد شام کنکورس کنای حرام سر میکنن کنکورس نمیدونن ناموس مرد باید باشه با عقل نصیحت ها کند نقل کنکورس هست فریب کاری مگر تو عقل نداری هنر و طبیعت گفته ماشاءالله بهترین دودر جان سکور تجیکه انشالله فروخ 300 روی کرد سکور تجیکه انشالله فروخ 300 روی کرد اپاجان تیلم افیر دمیستم ما برم یک کافی بخورم با افیرتان اپاجان بکشم با افیرتا بکش ما گیران بکنم میشه و اپاجان گاب نیست خواهرک اپاش انشالله بس کنید یکی همه خشیده بس یکو میستین یا آدمی کلونه نکزد کده برادر جانو نه من نکدم با خدا خیلی گفتم گیرم چی در روی کردی فروخ بلاگر خودچه روی کدگی با خدا با منم روی کردم شهری توز بختاور میگه اپاجان ادمی که کسی سیوکه موندگیش او دلید نمیکنه دیگری افیرتون با کلوچ نتیشه نه بختاور فروخ بلاگر میگه دکار باشه 700 سکونده روی میکنم آخی قطعی شما به زیب گپ زدیسته بود ما زدم 300 سکوند برادر ما یگان خیلی کنکورس باور ندارم به خدا راست میگه شرطوز میگه واسطه سلام علیکم سازی سلامتیت خوبه انشالله همه کسا واسطه جانجانی عزیز گرامی و علیکم با سلام الحمدلله همه کسا خوبیم سازیم سلامتی ما را اینچنین خوب است خودت سازی سلامتیت خوبه خوش آمدی شب جمعه مبارکت باشه هنر و طبیعت من پخش مستقیم سر میتم مادر عزیز گپ نیست و ای بختوار دیوانه شده تو چی شده بختوار چی باید خیلی میکنی آدم نخواهم خیلی کنی یا بچه کپا کلان نخواهم خیلی کنی فروخ تو دیوانه ای چی فروخ تو همی کارا کدیسته ای فروخ دادر جان توی هم خیلی کدیسته ای با خدا ما چی نفهمدیم کی خیلی کدیسته ای بچه همی شوی جمعه استغفرالله بگین آدم سبحان الله مسلمان هستین آدم هستین شما وابشه کدمیت هم خیلی کدیستین با خدا کدمیت باشه از این نگاه که چکار میکنم تون همه آدم اینا خود همی شوی جمعه شما هم خیلی نغمه بازی کنید شما کودک نیستین که مردکای کلونین با فکر من خیلی زن دارین نخواهم خیلی کار کنین توبه ولی جان تیوه کلوش دی خولا جان اینا کلید من چو کدم کسی کده میدونه که کیه کده نخواهم خیلی کنم با خدا شما کودک نیستین با فکرم سلام اپا جان من چو کدم سلام اپا جان و علیکم با سلام عمر جان سوزی نغزی سلامتیت خوبه شب جمعه مبارکت باشه کتابی ده فروخ بلا خط بشی استغفرالله ما کدم بختوار نیست کدم اپاشکه بیزیب گپ زدیسته بود خطی شما با خدا نه نکه که فروخ جان دادرک مصدقه من گفتم بگیرم کسی چیزی میگه گفتم بگیر آخی شب جمعه کسی چیزی میگه به خودش میروه
چی گپ شده؟ ای ما چی میدونم اینجا چی ده ختون میکنین برای ادمین که میکنین چی ده ختون میکنین بوری ادمین که میکنین ها به خدا ما توبه کردم همین شب جمعه استغفرالله بگه نه من نویسته هستم بختور میگه من اوستیجه هستم خلا جان ولی جان اوستیجه جیان جان در تو صدقه به خدا من باید نکردم بخشش زیاد دو در جان جیان جانی این کدومی است به خدا این اخمقی داره در اینجا رحمت اپا جان شما دم مبارک اپا جان زنده باشی عمر جان دادر جان سوزی سلامتیت خوبه امروز چو تا دیر در اومدی کو کسی مرا 300 رویی کرد ها به خدا نمیدونم کی رویت کردسته به خدا من نکردم ها زمورا گفتستم که نکنه آخه نخواد همین روزی جمعه آخه ها بچه جان اهمیت نتم یک خفه میشن و میگن که همین ادمینکه روی کردسته کی روی کردسته من نمیدونم کی روی کردسته کسی روی کردسته سمیه ما ای تو خفه و مرتجه میگم من دیدم اپا جان کی بود ولی خیلی کسی هسته من نمیدونم راست دیگه اکمی افیر مرا ویرون کردسته اپاشکه کی روی کردسته من نمیدونم کی روی کردسته من همه کشماشه شد ادمین که کی میدونه اپا جان چی دعوت کتابی در ادمین که پرتونه کی میدونه اپا جان پرولتونه کی میدونه اپا جان هیچ که نمیدونه پرولی مرا به پرول هم میشه روی کده به فکرم یا نه بر وقت در اومدم با رفتم زهر و مر خوردم اپا جان خوردی یگان چی شکم تا ترمبوف که کدی دادر جان زنده باشی کتابی در سرخ کن اپا جان کتابی در سرخ کن اپا جان اپاشکه آخر ما گفتم که بختوار ما روی کردم اپاشکه ما کردم نه ترم ختم روی کردن آخه فاروق دودر جان من نمیگم چی ترم روی کردن کی روی کردن من نمیدونم ترا کی روی کردن نه مایلی فاروق بلوگر آخه چی نه فاروق کی روی کرد فاروق هم روی کردن همه دا کلوچ بتین روی نمیکنن کی را کلوچ ندادم افیروی هسته که تماما کلید ندارن چی میدونم خشرو میگذارن که افیروشون کلید دادم بود خیلی کلید بودم فاروق کلوچه گیرین نه فاروق بخدا چی با بگیرمش که بچه جان فاروق دادره که چی خیلی کلید چه میگیرم همینجا بودم اپا توها زیر فقط آواز پس بود گرم نیست دنیا زبان زنده باشی سلام دوستان دو برات و علیکم با سلام خواهر جان عزیز گرامی قند و شکر شیر و شکر خیلی سازی سلامتیت خوبه فرزندکات خوبه شب جمعه مبارکت باشه خواهر جان عزیز خوش آمده بری بالو بگذار نیم ساعت موند شرطوز میگه ای میروی بچه جان در بچم صدقه بهروز کلوچ نداره بهروز آخه خودت نیستی چی گپ شده است بهروز دولت بهروز کیه من نفهمم بهروز خیلی کلیدش میتونم خیلی من کلید نداره همین مونده است میگوی و علیکم سلام اپای دوا خوش آمدید مهری مادر میگه و علیکم سلام خوش آمدید اپا جان شرطوز میگه شرطوز دادر جان راه ده برو آمدم شما وای کنه چق نیمه برم نماز ما بخونم من نیستم نه بختوار دادر جان ما علی گپ همیجا مرد هیچ گپ نداره خیلی کار شدگی شده که هیچ گپ نداره بخشش عذر میپرسم ما یگان تا چی روی نکردم نه من نیستم ایره و میگویم برای وای میگوی بهروز جان دعوت کتابی دردی من بجای وایم شید سرم چیشی من بهروز مایه ساعت 20 میبرم رهده نه او نمونده نه ما او را نمیگم شوخی کردستم که چه شید آوازی اپای
чиламчӣ чӣ хешид ҳамози апай чиламчӣ чӣ чӣ хешид ман ясмина беҳрӯзум нашинохтен апаҷони бемеҳрум ай хоҳарҷон бахшиш нашинохтмуд ба худосӯзи саломатиёт хуба шаби ҷумъа муборакат боша хуш бошед ҳамакаса апаҷон алмонӣ шаби ҷумъа бар шумо бар худи шумо муборак бошад ва барои раҳмати аллоҳ хоҳарҷон зинда бошед ман намоз дарафтам шумо чақчақ кунед иншоалло ки ҳозир меом
ки дамҷа як сухан кунад созе ҳама каса шави ҷуман борак боша ку сухан куне ки даст боло кунад видеои охирони мара як сабшиса кун додар сафарте сафарте ту дар бораи ҳамин мара гуфти ола ма ҳуй нашидай ба худои мара ҳуйшо ма мемонам иншоалло сафар тв чиланчи як лайк намемонед ма чӣ хел дастгирӣ кунам Шаҳртуз мега бале рост бачаи мара дастгирӣ намекунед нехе хуб мекунам чиланчи я будро лайк мо дӯстон додарҷон бефарай чӣ хов дорӣ дӯстон додарҷон бефарай хов дорӣ дӯстон дар якҷа два брата апаҷон ҳамон музика чӣ ном дорад Шаҳртуз мега аллаи модар бароям чиз азиз буд аллаи модар бароям чӣ азиз буд ду гузашт роҳравӣ омӯхт бароям чӣ азиз буду гузашт мактабӣ карду моро омӯхт равои роҳи рост бо муҳаббат аз худояш то бароям ҳар чӣ бихост модарам ҷонам модарам ҷон модарам зинда бошӣ беҳтарин ҳунар ва табиат зинда бошӣ забонта буротар кунад худованди бузургу меҳрубон ман Шаҳртуза гуфтестам шумо акл накардем ман надорум ба худо сафар ма дав боло гуфти ку амӯз чишид ма ба худо оли кушодагӣ нестем ман гуфтам ку ман қасам хӯрдагим дар назди худованду дар назди бандош касе бигам ман ҳеҷ вақт не намегӯм иншоалло аввалаш ки худованд кушода шавад кушода кишид марҳамат сухан куне апаҷонтон 6 секунда ҳаматаш сабшеса мемона шол мамаҷон мекуна ҳамата надидай лайкамондум шарт ки сафар мега лайкамондум надай сафар додарҷон кадомиш худат гитара дорӣ ё тавлак чи ман лайку камем кадом сафар чиланчия дар дастиш ку дар дастиш чиланчия бо дадаш чувака даҳам чаламчи ранги чи мезанан амӯ кия сафара Шаҳртуз комментария мехони ту комментариёта мехони ту сафар мега сози Сумайя Ваҳдат Дилавой мега тавлак апаҷони Самира тавлак мега тавлак сафар додарҷон дар киҷо буди чанд рӯз буд ростша бигӯ ба худо наметофтӣ кам шуқӣ ба шуқӣ дар Тоҷикистони чӣ чиланчи қатӣ дучу тоҷикиш мехонад тоҷикӣ чиланчи тағам набошад офтолиқ пеши акай муҳаммадум да будум вордҳоф гуфта ки да ҳамуҷ пеш май гуфтӣ вай гуфт дар пеш май сафар дар пеш май меҳмонӣ гуфтум хунавор ӯро агишнагира кишти худаш дар дуруни автобус буд чӣ буд хунавор гуфтуму додари мара агишнагира кишти ман эфир баромадам модари азиз ман эфир баромадам модари азиз гап нест ҳунар ва табиат насиб бошад чӣ шавад тамом шав мара медурам дастгирӣ мекунем додарҷон зинда бошӣ мошалло беҳтарин эфиро мекунӣ видеоат ҳам беҳтарин аст суханои беҳтарин мезанӣ бовар ки дар ҳамин эфирот медурӣ беҳтарин мегзаронем эфира Сабрина Сабринҷон биё иҷа апай сникерс чӣ кадисти апай сникерс ай пешай чӣ буд шом буд ки ма чӣ кадистам гречка кадум
котлет кардам, гречка кардам, бавай пюре анкл бенс алдарашаки уч Сабрина кане чи зарядник кане бачаҷон. биёшки заряд телефон тамом шуд. тавлакчи апа ба гитара мегирам ку Сафар мега чиланчи қати бугу чиланчи уда чувак музика менавозум бугу тавлакчи уда пеш ма ҳичи. ман омадам. Хуш омадӣ Умарҷон, хуш омадӣ додараки азиз. Ваҳдат 407 колокольчика брат шудам. Шавед Сафар ТВ мега. Сафар ТВ ку як хабар бигир мара ҳастимада Ваҳдат Диловой мега. Ина навшида ки додарҷон шумо да навшид. Апаҷони қандам видеои нав мондам. Баъд эфиртон лайк шапак книша. Гап нест хоҳарҷон ба ҳарди каналам иншоалло ози наметонам. Окей? баъди эфирам насиб боша ба ҳарди каналам медарам лайк мемонам. агар розӣ боши хоҳарҷони қандам не ки не бугим лайк мемонам. Просто хеле бани то мешава хоҳарҷон як камакак бояд мо тамошо кунем ки просмотри там ягон чӣ шава. Шидам ваҳдат шуду аку я лайки мондаги ма ҳеҷ фоида нест хоҳарҷон. Бояд ки мо камакак мо видеои тира тамошо кунем ки просмотр зиёд шава. Сафар ма дар шумо ҳастам ин мемонам то охира иншаллоҳ. Ваҳдат Диловой мега зинда боши додарҷон. Анам Сафар ҳози ма силка мемонам ту бин ку кадомиша куртасафед ё куртагулдор худо киртиквутай киртиквут о киртиш квутай кана вай қирбои масша. Апа я меҳмонтон наёмадай ку кев меҳмон фаҳмидам ӯ буд ҳамиҷа Умарҷон да ҳамиҷа буд меҳмонон. куртаи сафед кепкаи сафед апа куртаи сафед кепкаи сафед шалвари сафед шлопкаҳои сафед нумолаки сафед носкиҳои сафед карочи ҳамаш сафед. Два братя Умар теҷа мега силкаи ма мондагия даро Самира Сумайя мега Ваҳдат брат мо то охира ҳастем иншалло бепарвоз Сафар ТВ мега Умар сози бародарҷон Самира мега лабай Умар два братя мега каналам чи раднои Сумайя каналам сози раднои Сумайя сози раднои Сумайя куртат албатта апаҷон нав фаҳмидам. куртаи квут мега дори сози два братя Умар мега. хай шумо чи несте бисёрӣ несте ман силкоро удалит кунам боло. Фаррухи додари ма бӯрафт киҷо шид. Сафар додарҷонам овоз тагар не ба худо овоз мехона. бовар ку зинда боши додарҷон
گیتار تغم نباشه. میگه گیتار تغم نباشه ما یگان تاکسی زکس کنم. میرم یک شرطوز 33 لایک اپاجون قند و اصل سوزی خای اوه داری خواهرکم صدقه اومده رسویم خودت سوزی سلامتیت خوب شوی جمعه برکت باشه سوز سلامتیت خوب فرزندکات خوب نکی همین روز با فکرم ویدیو مونده بودی برو اومده بود نکی ندار اومدم راست دیگه نبودم در خونه اینم پیشترکه اومدم چیزا اوقات ما تیار کردم سراز افیر کردم نماز خوندم افیر کردم ندیدم حالی چی در راه بودم که باید برو اومده بود ویدیو برو اومده بود بالای تلفنم زنده باشه اپا جان ما با شما این سفر دادر جان آوازت خسته نباشه میگم او خیلی ما چند بار گفتم خودت میدونی همه جای عمر تیجه میگه عمر کانالم در اومده ویدیو نمونده لایک شپک کنین دو برات چی مونده ویدیو مونده مرحمت بدروین خواهرک مرا دستگیری کنه رسوم لایک بمونه شرطوز میگه بله رسوم خواهرجان همجا هستی که بدرو تو بچه مرا دستگیری که همی سیلکش موندگه لایک شپکش که نه همین جنده خونه سخته یه مینوت ننویسیده میگه نه سمیره هوی خود با خدا راست میگوینه که رسوم اپا گلم سوزی سمیره میگه ولیم نرفته ای سفر تیوی میگه هو اکو راون کو چی میشده باشم بچه جان سیونکه که رفتن تا رسیدن تا همه یار سیونکه که پرتو دو برات ما ده هستی عمر میگه اپای ریسوشکه رسمی مرا یک بکش میگه سفر میگه اپای ریسوشکه رسمی مرا یک بکش شرطوز دودر جان اینمی ما تاجیکستان دا سلام رسانین دودر جان دو برات میگه بله سلام ما رسان و فرخ جان دودر جان همه جای زنده باشه خوش اومدی دودرک یپش کو کسی اومده نیست حتما شوین دوستانم فرخ بلاگر میگه مرحمت سیلکه مونده کسی نیست میگه دستگیری میکنه مر کایهو پیش شیدگی بدم کود و برات میگه شرطوز دودرک اپش کجا ره تو نمیدونی ای خدای اینه دیدی که خونواری سمیره مونه میدونه این شرطوز میره و حوزی بعد یا چند دقیقه تاکسی دوره میره مایلی اپا جان سلام میگم شرطوز میگه تاجیکستان میروم شرطوز میگه کوی اقا بلقین به روز جان دولت в کتابی درد میگه شرطوز تجکر رفتنی چی بله تاجیکستان میروم من 10 کانال دارم کمش دید و برات عمر جان میگه برم نماز ما بخونم با بیام سفر تیمه خداوند نمازت قبول شد در شب جمعه مبارک دودر جان در روزی سعید نمازه همه ما و شما را قبول بگردانه ای شما را میچونی سفر دودر جان در حق ما دعاگو باش شرطوز چی با میرین اخی میستودین سوز بود همه رزیق کدینده و برات میگه اولو جبرا توی تماشا را تستیز میپرتوی دیگه زیق نمیشه ها میروم شرطوز میگه وح کای میره دودر جان تو خواب را دهنت کندگی رحمت اپشکه آوازت خسته نباشه در دودرم صدقه به خدا زیق شیدم چند بار سراغت کردم که گجا شدی دودری من رحمت زنده باشی دودر جان شوی جمعه برکت باشه فرخ جان دودر جان خواهرک تا اینوی ما سلام برسان زنگ کی زدی اینوی ما سلامی نمیسی را برسانش همی جایی عمر میگه شرطوز دو براتی میگه و خدا روی سفیدت بتا دودر جانم خدا سوق سلامت برسی سمیره میگه آمین سفر میگه حوزی تاکسی زکس کردم ساعتی 3 میروم انشالله و کیف بچه جان میره پیشکی اوچت و خداوند در این روز جمعه سعید مبارک پروردگار اول هممون ایمان مستحکم بتا خداوند هممون به سری بلند با وطن به نزد اهل اولاد خیش توار پدر و مادر برسونم آمین یا مادرک پیر دارم خداوند با دیدار مادرم برسونم و گلم سوزی سمیره میگه اولم نرفته ایز کارم چی میشده باشه دو برات جور خوندم
шартуз бо туёро тоқан нахӯри хунасӯхтаки мурдӣ да шави ховум мерам, да шави ховум мерам, туйта чихел мекунам. Самира мегӯяд шартуз бо туя тоқан нахӯри хунасӯхта мурдиай, да шави ховум меравам, туйта чихел мекунам. дар ҳаққи мо дуо гӯ бошен. Анализа ягон хел касал набирояд. Иншолло бачаҷон, иншолло худованд танаки бедардат ба та ягон касал набошӣ. Худованди бузургу меҳрубон. Ваям биромдари додаракаме, Фаррухи додараки ма оча надорад. пеши ма Муборизҷон пеши худам. худованд раҳмату мағфират бигардона очата Фаррухҷон. ждуре биёта Умар мега. Иншалло ҳамаш соз мебирояд додарҷон. Самира мега. шартуз худованд анализа тоза бироя роҳаки сафед додарҷон. Два брати мега. шартуз худованд анализоту тоза бироя роҳаки сафед додарҷон. Два брати мега. Бо сари баланд пеши аҳли оилатон равем. Два брати мега. Омин раҳмат апаҷони ма, очаҷони мара соз нигоҳ. Боз ягон кас ғам нада. Шартуз мега Фаррухҷон бародар, ҳамаи мо мирандаем. хонаи ахират хонаи мо ҳаст. Ин дунё ҳечи маънӣ надорад. Як рӯзам барвақт равӣ чанқа хубай. бадбахто якташ намега подписат за кадме. Умар теҷе мега. Омин раҳмат апаҷон. Шартуз мега Умар мада набошен шавем. Ма шумода ҳастам. Два брати мега. шидам. Два брати. Умар теҷе мега. Федя 102 салом. Ва алейкум ба салом. салом ҳамада. удалит кардам, чӣ кор кардам, ноширгиш. бахшиш додарҷон. навистагита удалит кардам. бахшиш додарҷон. раҳмат додарҷон. Умар два брати мега. ва алейкум салом. Умар мега. як дастгирӣ кунен. Федя мега. мо погирӣ мекунем бародар. Самира мега.
федя шидам 60 буди 61 шиди неки будур омадам буша меҳмон шав. федя шидам умар мега марам шидам додарҷон будур омадам бушав дастгирӣ ка дастгирӣ кини дастгирит мекунанд агар дастгирӣ накунӣ ҳама бой отписаться мекунанд мебаранд додарҷон. дар паноҳи Аллоҳ бошен очаҷон. Ина такси ҳам омад очаҷон дигар ғамгин нашавем. майли бачаҷон дар паноҳи худо. Худо нигаҳбонад роҳи сафед соқу саломат худованд ба ҷову маконта бирасона ба назди падару модарта. худованд раҳбару ҳамроҳат бошад. рафти айноми очаҷонат оча якумта салом бугӯ. федя 61 шидам самира мега админам 61 шид админ мега марам 61 шидам. кадоме дастгирӣ мекунам илтимос комментария кунам ҳам мекунамш дастгирӣ ае иҷа наметонам ман. хай мебинем додарҷон лавза одама лавзаш ҳалола имрӯз тинболи рӯзи ҷумъа ҳеҷ каса ноумед нака марҳамат будуро дастгирӣ кардам дастгирӣ ка аввал очират хидмат дастгирӣ аввал очират хидмат дастгирӣ якум очират шӯхӣ мекунад ҳамамона дастгирӣ ка будуро додарҷон ҳама дастгирӣ карданд. умар ту мара бадбахт мегӣ. самира мега самира почақта омӯхтаи бадбахт мерем иншалло дува братя. шартуз бачаҷон ту ами рафтагит зан мегирӣ ба худта ҳурмат кун бародар. самира мега гап нест. федя мега майли хайр апаҷон азизам суҳбатҳои нағз шумода меҳри модар меравӣ хоҳарҷон дар хоҳарам садқа хоҳари ширинсухан мошаллоҳ беҳтарин суханҳо мекунӣ хоҳараки апаш майли хай яке агар эфирда бошам биё неки набошам хай паноҳат ба худо худованд нигаҳбонат бошад. шабои хуш хобои раҳмонӣ шави ҷумъаи бодигар муборакат бошад. ваҳ шӯхӣ кардам сумайя шумо фаромӯш накунед ман фаромӯш намекунам. шартуз мега адибаҷон дува брати мега хай шартуз додарҷон соқу саломат равӣ расӣ ба пеши очат роҳи сафед. самира мега омин хай апай дува меҳри модар мега додарҷон айноми ман падар модаратона саломи гарму ҷӯшон расон. шартуз ба худо қасам наметонам ай ича комментария кун илтимос ба худо дастгирӣ мекунам двойной. федя мега иншолло додарҷон ами касе силка монда касе шидай будурен дастгириш кунен. апашка бахшиш ман дигар эфиртон намеом. ҳазор бахшиш апашка эфири шумо медарой одаморо бача мегӣ ё ки ва ё шуморо очаҷон меган дилам реш мешавад. апаҷон бахшиш апаҷон. фаррухҷон нагӯ бачаам хеле дирон мара бачаи 23 солам ай дунё гузашт чӣ кор мекунем хай нагӯ хеле ба худо ки хафа шидам. меравам зан мегирам шумо иштирок намекунед. шартуз мега шартуз додарам
расиди тез як видео кун парту фаҳмем ки расиди дударя. худо бошен апаҷон. гап нест апаҷон шартуз мега майли апаи два меҳри модар мега фаррухҷон хеле нагу бародарҷон. самира мега иншолло мекунам видео, иншолло ҳамаш хуб мешава. федя мега шартуз хушбахт шавен, ягон арӯси хушрӯ насибатон гардонад худованд, омин. туй меравем мора бугу алла. самира мега омин апаҷон, раҳмат барои дуои нағзтон. хандидам до охир гирья шид. ҳама каса хуш омадене. хоҳараку додараку фуромӯш кардам хушомадитон. омин апаҷон, раҳмат барои дуои нағзтон. бародару ва хоҳарои азиз, пага шав соати 23 видеои нав мебарояд дар бораи модар мебарояд. касе модар ёд кардай биёй бахтовар давлат мега пашка ки хафат кард. ҳечка не додарҷон, ҳечки хафам накардай бахтовар. хушомадӣ додарҷон. мо фақат дуогӯ мешем ки як арӯси бо таби дилтон расонад худованд. два брати мега ба худо фаррухҷон ҳамном модари худам фаррухҷон ҳамноми ба худо фаррухҷон ҳамном модари худам ғарибида будум гузашт. ина ирам беуча буда, ина уча ирам гузашта да, ине ки насибаи тақдир худо сабр диҳад. апаҷони олони гирья дорем не. ҳама каса хуш омадем. кидачи бугумуд ай сеим этаж файру дорум шумоя. ябзика чизи қии чизиқ нест. минами додаракам оча надорум барам чизиқ шидем. апашка ки хафа кард ку бугу ҳички ба худо ҳички хафам накардай. кидачи бугум ай се этаж файру дорум шумоя. кидачи додарҷони рӯзи ҷумъа нахоҳ якдигар хафа шем. ман ҳечки хафа намешам. акаҷону апаҷону худованд нигаҳбонтон. кадоме дастгирӣ кард раҳмат комментария кунен, илтимос ман мекунам. федя мега раҳмат додарҷон, тарам барои иштирокат миннатдорем. додарҷон япаш ҷумъаи
ҷомаи саид муборакат бошад. додарҷони азизи гиромӣ, хуш омадӣ. Ҳама каса ба ҳамаи шумо инчунин муборак бошад. шаҳртӯз биромад, ҳамаш биромаданд чӣ? Ба худо, худо нигаҳбон. федя додарҷон, ина два братя чӣ мондай? Силкашам мондай, нашида бошӣ будро бошад. Фарду шава аётон наброре. аз бе ман мехонам я бора эълон мекунам ки ҷода нешунди. дӯстои гиромӣ, пага соати 8:30 видеои нав мебарояд дар бораи модар мебарояд. касе модарша ёд карда биёен. бахтовар Давлатов мега марҳамат. касе агар модарша ёд карда бошад қадри модара бидона, марҳамат. соати 20:30 ба хонаи Бахтовар Давлатов меҳмонӣ мерем иншаллоҳ. раҳмат апаҷон, Федя, меҳри холаҷон ҳамиҷаи? Зарифа мега Зарифаҷон хуш омадӣ. ман намешава. Федя мега Федя ози комментарие монед медура ҳаматонда дастгирӣ мекуна иншаллоҳ. ҳамуҷа комментариём намебина иншаллоҳ медура ҳамаона дастгирӣ мекуна. агар комментария монда бошем, неки намонда бошем, таваккалмон бар худои бузург. хуш бошен Апашкаи Умонӣ. зинда бошӣ хоҳарҷон, як бор дига хуш омадӣ. Зарифаҷон, дар ютуб чӣ гап хабара? Ки эфир дора? Ки ягон касе хабар гирифти? Ягон касе эфир дошт ё не? анакай табрик мекунам ки дар чӣ 1000 шидай. во скоро 2000 мешам. раҳмат 1000 шидам ахир. ҳама ба дастгириҳои шумои додару хоҳарако. агар не ман як ҷо 1000 мешам, ба я сари худи тоқам гуфти гапо чи дастгирии шумо буд ки ман 1000 шидам. иншолло бо аис пасам бо 2000 мешам. инам бо дастгирии шумо насиб худо хоҳад. илтимос, ма силка дод ромадан намеша. илтимос комментария кунед. илтимос. Федя мега Федя ҳо ватсап дорӣ? Бахтовар мега духтари ғариб эфир дорад. Апаш духтари ғариб дора эфир? Чӣ бас силкашон дан намешаве? Ки надора? Балҷувонӣ надора чи эфир? Чӣ бас силкашон дад намешавад ромада? дар силка ки додарҷон? салом, ман омадам бо хабарҳои хуш омадам. ва алайкум ба салом. хуш омадӣ Закияҷон. ку хабара? ку хушта бугу? чӣ хабара? илои миллион шавен. Бахтовар раҳмат. зинда бошӣ додарҷон. шумом ҳамчунин. ҳама мегӯм ку бо дастгирии шумо додарҷон. додарако хоҳарако ҳама дастгирӣ кардем ки ман ба 1000 расидам. ва алайкум салом. Закия Зарифа мега ҳамин канала ман харидам. дастгирӣ кунен. ва зинда бошӣ. ҳамия ки хушхабарот. канали Балҷувонда ман нестам. ватсап на номероша роӣ када. кубе канали
چی میگن یا مطالسه که شیطان امید بنده با امید بگن چی میگن پجان کانال چی نام داره فدیا کانالی کیره میگه دودر جان گروپا دا قطعی میکنم فدیا بختوار میگه سوزم زکی خودت سوزی خوبی ظریفه میگه 14 نفریم گروپا دا بختوار میگه چی گروپا برات فدیا میگه نمی ارزد زکی جان ظریفه میگه فقط بلوگر توجیکی برای دستگیری کسی بشد مده همین کانال پگاه گیرم میشم تا من هم زکیه میگه من شیدم زکیه جان 384 بودی 85 شیدی به فکرم اوکی بو دیشه گروپا نباشه بو دیگه گروپا نباشه ای خطای میگه دو براتش شما مهمون ظریفه میگه دو برات همیشه باشه دو برات اینا زکیه سیلکه موندگه میگه بشوین ما کانال میخرم ایشالله که میشم تون اینا ظریفه مهمانتون شده ظریفه خواهرجون چند شیده هیچ پیشروی هسته خواهرجون یا پس خداوند همه تونه با قولای بلند سزاوار بگردونه مانیتیزات همه تون کشوده شوه که پیشروی کانالاتون زیاد شوه کانال خودت نامش چیه فدیه دودر جون ایمه را میگوی ایمه اویلوی در آلمان تو ما دا بشه ما خدا با شکر ده کانال دارم هر دش اریگینال ما دا بشه ما به هر دی کانال میشم نیکی فقط دودر جون التماس ات پیسات نکنین یه خیلی آدم ها میگه ات پیسات وقتی ما ویدیو میپرتویم همه ای گپ دروغه به خدا وقتی ویدیو میپرتویم اینیم подписчику ما دا در کارن просмотр айруй چی میگیریم айруй اینیم подписчику میگیریم просмотр айруй چی میگیریم ساعت айруй چی جمع میکنیم айруй اینیم подписчику جمع میکنیم وقتی ما подписаться میکنیم و یارم دیگه نه افیرتون در اومده میتونه نه کانالتون در اومده میتونه نه دستگیریتون کرده میتونه برای همین نکنین подписаться ای یگون معنا هم نداره یگون فایدهتون هم نمیاره چه گروپات دیگه بختوار میگه کی فدیه دودر جان ما دعوت لای چی موندگیم انشالله بود رو ببینی میویم نصیب باشه انشالله ما کامنت موندگیم ما یگون کسا به کامنت به پامنت به هیچی نمیشم ما در اومدم اوریجینال نمیشم یعنی که سلافان پیچ کاغذ پیچ میکنم با میبرم پشکه حالی ما ویدیو مونم با پود جمع میکنم با پدیم گاب نیست ظریفه ولی نداری یکون ویدیو من برستیش اهمیت ندادم کانال تا پجان فیدیه 102 فیدیه 102 گروپ ما فقط موزیک اول همین کانال هی کدگی من همین بختوار دستگیری کدگی ماشاءالله زنده باشه و چند کانالش کدام 1000 شیدن ها ما 1000 میکنیم شیرینی باشه ما 1000 میکنیم بختوار میگه نه ندارم ویدیو انشالله خیر میشوه انشالله خواهر جان میشوه انشالله که شهرتوز بچه جای ما رفت
лекин ахир кидачиҳо ҳастанд, ки дар гапш дар гапшон места кия например ку бугӯам кидачи кия ягон кас фиребид ка чӣ Бахтовар Додарҷон кидачи дамҷо ҳаста ози ку ҳо бугӯё не кидачиҳо эфира кадес Бахтоваре ба худо номи марам кидачӣ кадӣ, ман чӣ корут кардам ба худо, нахоҳ мара кидачӣ бугӯй. Мо пуштигири ту будам, бо мара кидачӣ мегӯй. Бахтовар ту чӣ ба эфир мекунӣ часпида чӣ ба хеле вайфайтун безеба ё ки интернетат безеба? Дина сарам вайрон шид, бовар мекунӣ як чӣ менависӣ мечаспа тову мехӯра. Вақте эфир кардӣ ягон ҷои берун бубурӯ, ягон ҷои хушрӯда бески аммо эфират хушрӯ бурава. Кидачи номри як админа руд сафед твори додарае. Ма кидачи чӣ? Ма пиштита мегирам руд сафед. Ма фақат пиштита мегирам ку одамон медуранд жалоба накард кӯпашка. Дина дуромадам ку ҳамн эфири тов хӯрду. Як чӣ менависӣ тов мехӯра. Мегӯй ки рақсш проварда бошанд. Ҳамаш дастгирӣ кардам. Ба ман набудам ҳамара мегӯй, мара намегӯям. Кидачи ти ки мара нигоҳ кам ка дастгирӣ мекунӣ, ма як бор намегӯям. Ақлан бугӯ лайк мондӣ? Салому додам, лайкат мондам, истодам дар эфирот. Кидачи хитити мара кидачи мегӯй. Чӣ лайк мондам гирехтам? Руд сафед ки лайк мондам гирехтам. Дару килачи чӣ лайк монди гирехти? Ба худо нагирехтам. Бахтовар ба номи худо ман оҷа навистам. Салому додам, салома алек гирифти. Рута сафед накун, мара фиреб накун. Апаҷон, ман барвақт обуна шудам. Шумода комментарута хонда. Ба худо надидам. Хай барвақт шида бошӣ Додарҷон. Ман навшидам бахшиши зиёд. Ба худо надидам. Ман намедонам. Хай мешава ки одамия ки надидам, намедонам ба худо. Шида бошӣ бидаи беҳтарин Додарҷон. Ина ман навшидам бахшиш. Ман эфири шумода аз саҳар то шаба меистодам. Кидачи ҳо рост мегӯ Бахтовар. И гапат ҳақqa, рост мегӯ ба худо. Охи Бахтовар Додарҷон нигоҳ кам эфир медоранд, ҳама жалоб мекунанд. Эфири мода нестим. Ба худо медорам ҳамата дастгирӣ мекунам. Иқадар эфири ту меистам, иқадар эфири ягон кас дига меистам, иқадар эфири ягон кас дига меистам, ки ҳамин жалоб камтар шавад. Вале бе Бахтовар Додарҷон ҳозир бе соатам ҷамъ шавад ва подписчиком ҷамъ шаванд. Баъд дигар дар ҳамин эфирот ки мешинам то саҳара не ҳама садай ҳамин бегаҳ пеш аз эфир. Пеш аз эфир шида будед шумо омада апаҷон? Эфири мо кайҳӯй мешавад? ҳоли чанд чӣ хел эфири ту кайҳӯй мешавад? Ту эфир ҳоли агар прямой эфир бугӣ, ҳоли ман ва ту ба прямой эфирам майдаем. Не ки агар бугӯ ба вай чӣ
скачат мекунӣ программаро ба программа мекунӣ. Ӯ фарқш нест. сад метунӣ када. эфири прямоя буги ҳоли мо майдаем ба прямоя. Ма ту майдаем. ай ҳазор як камакак бигзарӣ насиб боша ба мешавӣ. Монетизатсия ман то ҳуй мешава. сарам сафед мешава. То миллион мерав. сарам сафед нашава то миллион мерав. эҳе 64 подписчик дорӣ. як чит бигум додарҷон. Не ки имрӯз ба фикрам нашидай чи ту медони киҷо будро додарҷон. чорни кошкайку чорни код. ту чорни код будро насиб боша иншолла ҳамҷа ҷамъ мекунӣ. подписчик ҷамъ мекунӣ. Қай ҷамъ мекунӣ ки бо миёй баъд ягон рӯз мада раҳматбо мегӯяд паҷон раҳмат на ҳазор шиду. меги ба ҳазор шидӣ бо фукрчих нашава. чор подписчик дору мешава. ку як бор аму чира скачат ки дорӣ аму чира. Чӣ мегӯянд ноширгиш киҷо будурмо паҷон чорни код барои подписчик ҷамъ кардан. агар хоҳӣ ки подписчикат бисёр шава як димиш ки барои эфир кардан чира скачат мекунӣ. дорӣ ягон вай барои эфир кардан. ягон программа дорӣ. ба ҳазор шуди фукучих дига салому алейк нагӣ. федя чорни кодравӣ рафтӣ чи? Кодковӣ рафтӣ чи? Худои меҳрубон. ҳозир як таммуз сарам ва то бобои шидана то миллион мера. иншолло мешава. зиқ наша додарҷон. киҷо медироӣ барои подписчик? барои подписчик чорни код. агар сарфаро бурай бифаҳми чорни кода ҳаминҷа иншолло ҳазор мешавӣ худо хоҳад. эфири шумо программа ҳай. ҳоли программа ма ҳуй нашидай. вали нав ҳазор шидаги ман намедонам як ҳафта баъд ҳуй мешава намедонам ростига. я программа хатика десамозе. те бор амун программаро скачат ка кани бин метони ба амун эфир када. иншолло агарам чорни код там нара эфир бикунӣ иншолло ҳам соат ҷамъ мекунӣ ҳам подписчик ҷамъ мекунӣ. просто ҳамун як бор бикуку метони ё не? ҳоли федя худам мефаҳмонад. ватсап да ина бахтовар ина ватсап да мефаҳмонад ҳамаша. чӣ хеле барои чорни кода мегӯ чӣ хеле будурам. группа даққатӣ мекунам туда дастгирӣ мекуна. ина бахтовар рост мега. ина бо бахтовар иншолло дастгирӣ мекуна. ҳаст одамое ки чандканали оригинал доранд. иншолло ки дастгирӣ мекунанд. эфира фарқ надорад. чӣ программая? программаи мобидзен. бинависимаш. беоз менависим. ина ин программа. додарҷон зиқ наша иншолло марам ҳамин 10 будам кай 20 мешавам кай 50 мешавам кай 100 мешавам гуфта ина худованди бузург меҳрибон агар лоиқат бибинав будона 1 минута чия чӣ мепӯшӣ бӣ мекунӣ ҳазор шидаи додарҷон. ози скачат кунам. скачат ки кане бин як бор метони ё не? просто барои чи як бор бикун канӣ просто ҳазор шавен
саб 6 ватон ҳуй мешавад тамом. Бахтовар рӯлай мо кай мешавад? Як ҳафта бигзара баъд ё ки резка ҳуй мешавад. ай ҳазор бигзарем ба ҳуй мешавад ё ки нест як ҳафта бигзара ҳуй мешавад. Ҳамаш блогеранд, чандтай каналӣ доранд, дастгирӣ мекунанд Федя. Ин овози ки Федяҷон дар инҷа бошӣ, ина бахтовар иншолло номерота гирифта дастгирӣ мекунад. Ин беҳтарин инсона, дастгирит мекунад иншалло. баъди як ҳафта хунаворуш кунам ала. чӣ кай ҳуй мешавад? Прямой эфир баъд дина ёдам биромад бахтовар ба худо дина канала да эфира да ягон занак набуд. Рости габа на нав да ёдам омаде. Ба худо занак набуд, изо кашидам бароям қабр омадам додарҷон. Прямоя мегӯяд пашка. Ҳо прямоя мегум кай. Прямоям баъд як ҳафта кушода мешавад. Прямой шава беҳтарина мега бо соат состар мета чем хеле эфир. Не ман чира мегум? Вай да диромадам эфир да дина диромада будам ку ба худо пури бача буд дига баром қаба тез биромадам. Ягон духта набуд. Уда фарқ надорад. Уда программа дар кора бо чӣ хеле программа. Гуфтам прямой эфир да ҳечи дар кор нест. Медуроямо инем болои вай да канала дамо вай да меҷиқи гуфтан худаш ҳуй мешавад. Видео премьера ранги эфир мекунед. Ҳамина мегем. Намедонам охӯнам бисёр одамо мега ку тез ҳазор шам вай ҳуй шава. Чӣ мегам? Прямой ҳуй шава ба эфир, прямой эфир кунем ба ютуб. А ютуба мегум прямой эфирш, прямойш эфир мегум. Прямоя чия мекуни ку ба ютуб через ютуб. вай худаш автоматик чизки ҳуй мешава. Аввал шеста гирён шава ба ӯ ҳуй мешава. Ба Фаррухҷон сози нағзи ба худом ха гирёнем кади. Апаҷон чӣ ба намешава? Чӣ намешава? Скачат кади? Аввал маро бугӯ скачат кади? Ҳамура полне бинавис ку скачат кардам бугӯ. Дуромадан натонистам ё ки чӣ ку кади? Созам ба худо гирёнем кади ки бачаҷони инами ака мо ба ҷои оча чида наметонем. Ине мара оча бугӯ. Марам бача надорам Фаррухҷон. Охи чӣ кор кунам ина? Бачаи 23 солаи ман дунё гузашт. Чӣ кор кунам ина? Замин пасту осмон баланда. Ҳеҷ чӣ кор карда наметонем. Ҳамаш дар дасти Худованди бузургу меҳрубон.
скачать кардан даромадан намешавад. Уро худ чӣ мекунӣ? Парол мепурса, паролта мепурса. Бояд ки намо чизе мега ҳамвора бикун мешавад. Чӣ вақт намешавад? Скачать кардӣ. Марам аввал нафаҳмидам. Иҷаша гуфтам, уҷаша гуфтам, ба худо ёд гирифтам. Просто бико скачать карда бошӣ, иншоалло ки мешавад. Уҷа парол мепурса, паролта бизан. Уҷа чӣ хел охе ман чӣ хел тара бифаҳмонам? Як видеои нав мепартон, ба лайк монуш дар имуд падилитса кун ҳамон видеора ва пашка. Майли бачаҷон, гап нест. Гап нест. Кай мепартоӣ, Фаррухҷон? Да имом да рӯзиҳо мепарто мешавад? Дар бораи коронавирус гап нестан? Фаҳмидам. ҳоли бисёр ая пашка. Нав роим кардан, сёнка роӣ кардан ай Тоҷикистон. Гап нест, Фаррухҷон, иншоалло. Ва ишки ман дар чӣ мемонам, дар имо дар рӯзиҳо. ҳозир ман бо як чи дигар дар канали ман ҳуш диста. Чие ҳуш диста Бахтовар? Бахтовар як савол ты ҳозир чанд шидаи ростша бигӯне ки? Соатат буд шида ё не? Фақат ростша бигӯ Бахтовар. Ҳозир ҳуш шида. Не ҳоли. Ман хел кардам буд кадай соата. Я 3000-2000 ҳасти охе? Хай қарибаш овардаӣ? Соатам не Бахтор рост мегӯй. Ваҳ бача нахуд. Ман ҳеҷ боварӣ надорам ки 260 бошем. Сабринҷон чӣ тамошо дорӣ бачам? Чӣ тамошо дорӣ? Чӣ тамошо дорӣ мирӣ? Китайское кино? Японский кино? По-руси перевод кардагианша. Ди канала ятишам забони хучона, а ятиш по-руси кардагиан. бовар накунед ватсап ман ба худо субҳоналло.
ма Эдгардак рафтам хона ма меҳмон омада. Эх шо омаде ва ва ва. Эх худо диди одами меҳмондора. Агар суол бошад дар бораи каналтон ина номерои ватсапам дубои саволтонда ҷавоб мегардонам иншоалло бародаро. Фарух блогер мега ма оқа ҳавас надорам чорта канали ма ҳазор кадом фурӯхтам бахтовар мега апаҷон намешава код мега мезанам намешава ҳоли мефаҳмон боз беамид ёробхона ман як канал қади плейлист бемонам охи тамом бахтовар мега дурай ватан хоҳарҷон бубахш ки надидем я меҳмонӣ рафта гардак рафта будум. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ба салом хуш омадед. 29 лайк зинда бошад. Пай олмонӣ музик теҷе шумоам инчунин дудараки апаш буромадам як хабар гирифтам гуфтам аймо ҳичи наме як лайк ҳич ҷода намегирад додарҷон зинда боши шуморам. Федя имрӯз группада қатъӣ мекунам пага баҷода бугӯ дар канали ман обуна шаванд обуна мешавам бахтовар мега як нуқта бас аст хоҳарҷони азизам бахшиш надидамад. Ассалому алайкум апаҷон додарако бародарако аҳмакаса сӯзен хубен иншалло. Ва алайкум ассалом хоҳараки азизу қанду асалам хуш омаде. Аввал хуш омаде. Шаби ҷумъаи саид муборакат боша. ҳама каса мо созем худо баша. Агар худат созӣ саломатиёт хубай бари боло бигзар. Ман нав лайк мондам баъди салом гап нест хоҳарҷон белайкам хуш омади саломат аҳволпурсид қабул шид. Як нуқта бас аст 31 лайк зинда боша. Очай оиша ҷон созен хубен як нуқта бас аст мега бародаро ҳамакаса хуш омадем ба эфир. Фарух мега эфири бе овозе чӣ не овоз дора. Ман идгардак рафта будам хоҳарҷон. Я паҷони адмика куҷо рафта боша дайдуги идгардак дигар чи эфиро Фарух группада қатъӣ кунам ё не бахтовар мега не бародар Фарух мега аллоҳ шуморам созен очаи Мадина аллу булула хокади чи баловат дурай ватан мега оли да эфири ҳунар ватаният дар ватсап группа дорум я 15 нафарин бахтовар мега ҳунар ва табиат эфир дора дурай ватан мега ҳамаш бародарои дастгирия бахтовар мега ҳое шукронашон ки агар то вақти хобшона девона мекунанд таи як нуқта бас аст мега ҳо эфир кадиста хай барои дастгирӣ боша ина ма лайка мондам рафтам хоравӣ мардак наковама бо дурай ватан мега як нуқта бас аст хандида одамои нав дастгирӣ кунед ина федяра дастгирӣ кунед ки ҳалли додарҷон бахшиш надидамад хуш омади э зинда боша апаҷон аллоҳ нигаҳбонтон боша як нуқта бас аст пага шав соати 23 дар вақти Москва премьера дорум биёен дар бораи модар видео нав биёен касе модарша ёд карда биёен пага бахтовар давлат мега дӯстони гиромӣ эълон ба хурду калон ба пиру ҷавон соати 23 пага бародари гиромимон бахтовар давлатов ба вақти Москва премьера дошта дар васфи модар кадоме ки модараша ёд карда марҳамат пага ҳама каса соати 23 ва эфири бахтовар давлатов меравем. хай пашка ман рафтам хавравӣ ки паго кор мерама пашка хай майли ки Фарухҷон дар амони худо нигаҳбонад раҳмат барои дастгирид худованд нигаҳбонад боша. Шави ҷумъа муборакат боша. Як бори дигар хобои раҳмонӣ шабои хуш додарҷони азизу гиромим салом ва алайкум ва салом селексионӣ кӯбё сӯзи саломотият хубай кору боракот сӯзан ассалом мастер холматов ва алайкум ва салом додарҷон хуш омадӣ. диди саф калита нагирифтам Фарух ман шидамтон шумораш дурай ватан мега Фарух додарҷон ҳамиҷа ҳастӣ ё не салом калита додам додарҷони азизу гиромӣ ай надодам те бахшиш ҳамсоямон хешомон хуш омадӣ калита надодам мегӯм калита додам. шави ҷумъа муборакат боша селексионӣ ҳамсоя каду илтимос комментария кунед ма мекунамтон
силка тамом федя додарҷон ҳоли ман мефаҳмонам ки чӣ хел кина нура ина фурат ина бахтовар давлат иншолло мефаҳмонад бо айҷониби вай дастгирит мешава федя додарҷон. хай очаҷон хоби хуш мерави федя дурай ватан шидамтон 664 шидамтон диди додари ма бачаҷони ма чӣ хел зур меша бо мардак вори менависа ҳамсояи каду кияй хай ростша бугад мин туи ту ҳамсояи каду очаҷон имода нависен мара мегӯй федяҷон силкаи мада бишен омӯзиши ютуб мега ина эки федя ина омӯзиши ютуб ина силкаи нида форад агар бо нерам ҳаста ини додараки япаш бисёр одаморо дастгирӣ мекунад ҳама тарафа мефаҳмонад дурай ватан шидамтон 668 одам фаррух блогер мега дурай ватан хоҳарҷон фаҳмиди 668 одам шидайтон ҳама каса дар паноҳи худо хулиган беҳрӯҷ додарҷон хуш омадӣ ҳоли ягон сухан накарда чӣ хел меравӣ ҳама каса дар паноҳи худо майли агар биравед дар паноҳи худо худованд тарам нигаҳбон боша шаби хуш хобои раҳмонӣ додараки япаш ҳама каса хуш омадед шаби ҷумъа муборактон боша эх селексиони додарҷон сози нағзи ҳамиҷа ҳасти куя аҳволпурсид кунам очат ино созан аҳли байт хеши таворотон ҳама созан хубан хай апашка рафтам хо 99 да гап нест фаррухҷон зинда бошӣ барои дастгирит худованд нигаҳбонат боша майли шабакаи хуш хобои раҳмонӣ худованд рӯзи ҷумъаи саид соқи саломат айҷо бихезонад ба кору бору дар кору касабат баракат буда омин бародару дидем дурӯғ гуфтӣ мо тура чӣ хел бовар кунем як бори дигар мепурсам ҳамсояи каду кия бира бовар кунем як бори дигар мепурсам ҳамсояи каду кия ҳамсояи каду албатта ки шумо ман як соат меша ҳамиҷам додарҷон бахшиш ба худо надидамад хай хуш омадӣ додарҷони азиз хуш омадӣ надидамад бахшиши зиёд вой вой пагоҳ ман ҳам ҳашар дорум биён ремонт мекунем тракторҳои вайронаро созем бори дигар салому дуруд дурай ватан зинда бошӣ хоҳарҷон салому дурудат қабул шуд хоҳараки япаш хуш омадӣ шаби ҷумъа муборакат бошад касе мада мешава коммент мона шава мешам иншолло дӯстон фаррух блогер мега ҳамин хел када аз эфир гурехтим буген апашка бухонай эфира часпид биген ба очаи оша хоб набурд як нуқта басаст бахтовар бахтовар омин раҳмат апашка зинда бошӣ додарҷон шидамтон али ман шудамтон шуморам шавен бо зангулаш кира мегӯй дурай ватан хоҳарҷон ма ҳамсояи кадума ина фаррух мега ма ҳамсояи кадуюм шавҳар ва зан ин қисса шуморо водор мекунад ки дар бораи муносибат бо ҳамсаратон mp3 як нуқта басаст мега бо мегӯем ки дачӣ нестем админка дурӯғ гуфтем ки дачӣ чӯ бо саркат бо чӣ кор кардам ай духтари калон айб нест дурӯғ мегӯӣ ма ҳамсояи кабахӣ мешавам ту ҳамсояи саломат бошӣ
хайна майли ҳамсоя каду ҳардумон. салом алейк нур ва алейкум басалом. хуш омадӣ додарҷон. хена пашка хайна пашка майли борис додарҷон зинда бошӣ. хобои раҳмонӣ додараки паш хисрав 670 мешам саҳарӣ мехизим иқаш рафтиян дурай ватан нига. федя чӣ кор кардӣ? хоб намеравӣ Федя додарҷон? чӣ гапай? ҳеҷ гап нест. хисрав 670 мешам саҳарӣ мехизим иқаш рафтиян рехтияна. акмара рӯз намегӯям 1000 шида мехизим паҳлӯ нагаштам шав не паҳлӯ нагашта нигоҳ мекунам 965 45 дурай ватан каменмон ҳозир ва канали Али мешам омӯзиши ютуб мегам. охи ба гардан гирифтем ки да чӣ аз эфири ма гирехтен гуфтен хутон. Не ба худо рост мегӯ ҳам часпида рост мегӯ. ман дурӯғ нагуфтесам ку ба худо дуромадам салом додам салом алейк гирифтӣ лайкат мондам. ба худо пири мардак бача буд. охи хай додарҷон тирам бифаҳм дар байни бача будам. не то мешид кори хуб намешид бо тимболи чӣ ба мегӯяд занак дар мобайни мардак. фаррух ҳамсоя каду меҳмонӣ биё дар рӯған сурх мекунем. фаррух мега каду ҳамсоя меҳмонӣ биё дар рӯған сурхат мекунем. видеои нав мондагиам баъд даромада дастгирӣ кунем. дӯсто ки дар канали мо обуна ҳастен зинда боши хоҳарҷон. иншолла ба фикрам ман дуромадам ё не ҳамин видеота дидам ё не дар кадами ҳамин видеоро дидам хол мекунам. оҳ шаҳнозка омада хабкани хоҳарҷони мо омада. алло ау хуш омадӣ хоҳараки апаш. майлаш учаи мадинаҷон дурай ватан мега кадоме дар силкаи ман мешава ва камен мона ба 3 канал мешам омӯзиши ютуб мега. шаҳноза хуш омадӣ шаҳнозаҷони апай хоҳарҷон. нур хуш омадӣ бахтовар мега шӯхӣ мекунам бахтовар мега. раҳмат нур мега гурманов намедонам кӣ бошед. 36 зинда боши гурманов киен шумо нашнохтам тон хай касе боши хуш омаден. тоҷикен русен узбекен 34 лайк. зинда боши хоҳарҷон сози саломатиёт хубай. хуш омадӣ шави ҷумъа муборакат боша хоҳари азиз шаҳнозаҷон. салом боз як бори дигар апаҷон. ва алейкум басалом дастархони зебо. хуш омадӣ хоҳараки апаш. гул дар болои печка кай ҳамин гул дар бора печка кай ҳамин духтар ҳамсояи арӯси ма мешава бо каду напаза то каду напазам. ба канали шумо мана қабул накард апаҷон. якла навистам нарафт. вай ба худо фақат меои шаҳнозаҷон ҳамин хел мешава чӣ ба рости гап ман девона шидаге. ба худо марам намедонам чанд бор оишаҷон худованд нигаҳбонад. як нуқта басас мега. як ҳамсоя доштем бахтовар мега. чӣ буд ҳамсоя доштем? фаҳмидам. салом ҳамсоя каду. ва алейкум басалом хешои каду. калиду додам додарҷон хуш омадӣ. додамуд калид додарҷон ай бари боло бигзаре. ҳама каса хуш омадем. шави ҷумъаи саиди муборак ба ҳаматон муборак бошад. ман боло шумо навистан бигирем ман силкакотонро далит кунам азизони дил.
چرا نخوندم؟ گل در بالای کدو، کدو دو بلک کدو دو بلک شده. پختگی بود یا کنو پخته کو دستگیری کنه دورای وطن میگه کو یک دستگیری کنه سیلکوت نای پایان موندم گیره بلو دلیل کنه مرحمت دستگیری کردم بگیره کانال شما من قبول نکردوست یا گله الان نویسم آه خواهر جان به خدا بخشش این کانال ما دیوانش دیگه میگم کو کانالیتون جالب داره ادمین که به خدا خیلی درسته با یک جو بدرم ببینم کو جالبه کویا بگو کسی ابونه میشوه کمین مونه منم میشم و سابشه سوده میمونم کانال شد دسترخوانی زیبا میگه برادرو کدوم میشوه جوشته میشم не беспокойтесь я замужем Земфира ой ой сестренка Земфира привет как дела тебе тоже привет Земфира Джан все хорошо у нас у тебя как здоровье добро пожаловать Земфира دوستان медиа нав мондам хабар гирем бармегардонам шаҳноза мега шов шудам бо зангула шудам шаве дастархони зебо мега бахтовар чӣ хел якҷо мефаҳмӣ чира жалб омадагира жалб гуфтан дар кори значит ягон чи ҳаста ки чанд кас мега ман менависам наметова менависам намебинем оҳ ис самира омадай хаб самира бону биё ку сози саломатӣ хубе хуш омадӣ хо набур чӣ бародаро кадоме мешав ҷошта мешам шов мега самира авқати таваққира зада дига сухан эҷод намекунад дӯстон видеои нав мондам хабар гирен бармегардонам рецепт мега ку як хабараш бигирен ай гугл хром бинен апаҷон ҳо немедонам ай гугл хром чириз вай медурои мебини неке киҷош медурои ман нафаҳмидам умрам я бороли ҳамеша як кунҷиковш кунам ку ман спама медонам спам ман ҳар рӯз пешаи вай медурам проверка мекунам спам ҳаста я неста спаморо агар боша чӣ мекунам неки жалаба намедонам ростига ба аҳамият надодам жалабам ҳо шидум шуморам шавен дурай ватан мега значит ами жалабае ки шаҳнозаҷон тира қабул намекуна бо я бачаки дигам фаррух дуромад мега ами қанавистам апаҷон надиди намехони суханои мара значит ягон чишидагия мефир канал шов шидум шуморам шавен шов гиҷо шиди шов додарҷон амиҷа ҳастӣ додар меша хоҳар меша амиҷа ҳастӣ ҳама каса хуш омади самира гиҷо шидӣ ita xafa шиди хомӯшӣ шид канали омӯзиш ютуб дороен видеошона бинен ҳамонҷо бак нишон додагия жалаба чӣ хел дидан не ага мара як камакак бифаҳмонанд ман хада медонам ҳо насиб боша ҳамҷа дуром бибинам мегум ку спам меёр ҳамара медонам калита мегирам калитора мисол баъди эфир нами жалаба ягон бор жалаба омадагӣ неста просто аҳамият наметам надодам барои ҳамон
اولا بدون پراویکا کنم همه کسا باز یک بار دیگر شام جمعه مبارک باشد دوستانی دارم بگذاره در این شام مبارک به همه ارزواتم برسد زنده باشی خواهر جان یک نقطه بس است شما هم اینچنین شب جمعه مبارکتون باشه شما هم هر مقصد مراد داره به مراد مقصدتون برسونتون خداوند بزرگ و مهربان یعنی که همه ما رو به مراد مقصد برسونه امشب شب جمعه است انشالله دعاگو باشین شب بهترین دعا مستجاب میشه انشالله زکیه جان خوش آمدی سلکت غم نباشه زکیه جان بگذره بلی بالا مهمان شو و همو سلکه حکت زریادش تمام شد سابرینا جان تمام شد ایمارم دا زریاده چند است درشون؟ ایما 56 شده باید چی مونی نمیشه و باید نیسیو نه باید ما مانش بستوز من ویدیو ما میمونم نمیروی وای شب نشده روزه ساعت 11 شده شب نشده میگه چیکو کدن یگانی شب نشده خوب بسی ندارم برای تلفن داده سه برای ما باز تلفن رو بگیرم نگاه که چقدر خواب میبرم نه پجاست نگیرم خدای مهربان کانالی نوی من مدد بشین من هم میشم تون زکیه میگه نه زکیه کانال گرفتگی مرحمت بدرین دستگیریش کنین امید رحمت اپا جانی ما یک نقطه بس است زنده باشی رحمت برای دعای بهترین شما هم اینچنین دعای بهترین کدی خواهر جانی اپاش بهروز پگاه حوزی نمیتونم زکیه میگه بهروز دودر جان خوش آمدی به خدا بو ندیدم و دیدی زکیه نویس من بهروز 387 شده است زکیه میگه زکیه ملدیس ادمی که در آلمان چی کار میکنین آیلوین دودر جان ما آیلویم خدا باشه که قطعی فرزندامونیم بهروز مده بشه تیز زکیه میگه ها؟ کرو تو بینم گاه بخدا چه کاروه چه گوه میشه تمام شد تمام شد بده بره خواب بزن بهروز مده بشه تیز میگه زکیه شدم سبین جان تو را داری بزن تو را داری ملد اما کسا در پناه خدا من خوب کنم پگاه کار مایلی بیرو جان دودر جان مایلی در پناه خدا خداوند نگهبانت باشه شبای خوش خوابای رحمانی با یه بار دیگه شب جمعه مبارکت باشد
дурай ватан отписаться кадамаи шумо. Закия мега дурай ватан не мекунад иншоллоҳ. Закияҷон чува Закияҷон мега ба фикрам чӣ кадай подписаться кадай бараму мега. кӯдакҳои ҳозира ҳама телефона қадди сару кор духтарам духтари калонӣ 2 сола қариб 5 моҳ то вақти рӯзи дароз як телефон дар дасташ буд. ба худо духтари маравӣ духтари ма пишти телефон шида мега ма хон шумо суб сирхай мега ма хон надорам. саҳри барвақт мехезам бо намоз мехонам. инда бояд ё хоб бошам ба худо гули намоз мехезам. хоб надорам мега телефон бигирам ай дасташ агар ямда хобш мебара. апаш несте худаш тоқат бара моли чиш намегӯ. апаш бе ба ҳар чӣ соати 10-11 хобшон мекунам ба зӯрӣ. амқа мегӯ майли мега не ки телефон дадашон ҷога медонам ба телефон ма пашам да эфир кунӣ ӯ да телефон мешинам. да эфири ҳунар ва табиатам ранги мабудай ба худо. закияра мегӯм айма хафа шидиам чӣ бало не шӯхӣ кадеста ваям ха шӯхӣ када смайл шаби хандида. закия духтараки ваяш хафа намешав иншалло. ман наужин мекунам ба худо. худои меҳрубон.
دورای وطن چند شده؟ یک 3000 شده ساعت جمع شده چی؟ پجانی من شوخی کردم همون را میگم که وای خفه نمیشه. به خدا سه تلفن دو پلانشت ویران کردن ای دسته شپیدن رکلام میشه رکلام میشه و گذرانده نمیتونه سبحان الله نمیتونه رکلام را عصبوشون ویران ای سبحان الله به خدا راست میگم. سلام بابا وده سلام اپا جان نخود من ای شما خفه شم زکیه میگم رحمت اپا جان 1000 شدم اپا جان نه بشوخی 1000 شدی که سلکتمون بینم ماشاءالله 1000 شده باشی بهترین یا شوخی کردی سید دهنم در نالم نتونستم گپ زدم هم قدردشم میگم نخیر در کار نیست میگه در کار نیست میگه تو کار خود کن دختری خود مای که خودت بچه کردی در بچه کار بگه واه واه چند تا داری اندوخته بس است دو بچه داری ساعت میگم ساعت میگم 5000 شده با دولت با 50 دولت دوست بوده نه подписчикот екубе бия бір хабарат бигирем ай гуфтам да бехудам бинам дурай ватан дур ба наздик омада яку қариб овардаш иншоалло ки мешавад хоҳарҷон худованд ами амортизатсия توبه در گپ خودم خود خنده گرفت توبه سبحان الله صاحب 6 سام هم شوه انشالله سخن کنه ویدیوهای و افیره فرق نداره در صاحب 6 سام میپردم نه کجا شوخی داره ساعت 500 شده نه ماشاءالله خیلی هیچی گپ نداره بهترینه اپای المانی هم خندیده ایستم خودم تو قبیه داره амортизация خیلی چیه ای وجه амортизация چی میگن کو монетизация амортизация اپا تویش амортизация اپا تویش با تو با همه تا در амортизация میپرد تو با دو تا دخترچه دارم 2 ساله کلانش مایدکی یه دخترچه داریم کی بگفته بچه دارم ساعت خود چنده مرا میگه ساعتی من 1000
200 300 میخنه. 2 تا دخترچه دارم 2 ساله کلانیش مایدکیم 4 ماه نه ای به خدا هم مایدکیتم تلفن به دسته چیم توبه کردم کودک حوزیره را بین ما ماشینیم که آخه میگم امارتیزاسیا پد دوشه با شمارم داماد سابشس بخیر بخیر فراموش کردم بجای سابشس بگم شمارم دامو امارتیزاسیا میپرد شمارم میپردم ها قریب اپش ها قریب اپش در پیشش خواب میده دو کاسه و توبه کردم خدا همون کودک مایدک آموخته کردن اپجا رود سفید اپجا یه لک به شما اپجانی اوچه جان بگو توبه مرم نمیدونم به خدا اوستجه سلام علیکم یه باری دیگه و علیکم با سلام اوستجه جیان جون سوزی نغزی سلامتیت نغزه خوش آمدی رحمت رحمت کدو دیدم آخه بابا دو بابا دای بابا دو بچه مدینه ساعتو چند شده این از زکی همی جای من ده همی جای پجان ای ماشالله زنده باش من میدونم همی جای این بالا در نشان داده سه کی در اینجا هست کی نیست تلفن مرا امارتیزاسیا شویا میبینیم در اینجا کی هست کی نیست توبه ولی کمی ایما خیلی میشوید انشالله همون تلفن های گودکات بگی ایدستی گودکات همشه در چیمون پلیلیست به خدا دینا بکلید کردم که ماشالله بکلید باور که ساعت زیادتر میداده چیم کلیدور سلام اوستجه چی گپ دارین زکیه کار دارم با تو زکیه اوستجه میگه جیان جان ما صدقه خوش اومده جیانک یا پش خالش آبشی 652 پرسموتر دارم کانال تا کایو کدگی که بر سیلکت همون بینم که چندی که خواهر جان شما کد نمیره کد یک کتی دست بخیر است کم جا نمیریم نوشتن نمیتونم الله نگهبانت باشه نمروش نوشته بو بگی 4 نیکه اوستجه میگه در جانکم صدقه جانی مرد دیده چه به تربیه ای من نرفتیسته نرسیدیسته که نرفتیسته میگه چی میگه دوره وطن آواز برا خواب شه اکو نومیراتا گرفت آواز برا خواب شه میگه نومیراتا گرفتم دوره وطن تمام نومیرات قپیدیم که اوستجه جیانی اپشکتونه غم نته با جیان من سه بار نسی نرفت
وقتا میگم همین افیری ما دیوانه شده باورم نمیکنه. اوستجه فهمیدی زکیه ده همه جا بو ایجا اومده. نه من نخوندم ما عیبی من. چه عیبی من نخوندم. و علیکم سلام خوش آمدی. ولی کمی ایمه. اوستجه فهمیده زکیه همه جا ده بو ایجا اومده. تو چی روی کردی بچه جان؟ اپا جان کلوش دی نه کلوش نمیده. کلوش نمیتون. Manam подписчик лайкни bunu adamın videoyu. نه. Oye. Aya konuşmanın işini. تو خونده داری چموت سبسر شده ای. Bakın Musa. اینا تلفن دادش نگاه که ما دا با چی روی میکنم. ما کانال نداشتم هم خیلی اکاونت استفاده میبرم بعد از مردکم پرسیدم بعد کانال روی کردم. خیلی بهترینه. راستیگه مرم 1000 بار شکر خداوندی بزرگ مهربان شکرانش میکنم. خیلی ده همه جوازی هیچ کم نیستم. نه که راستیگه کودکو مکتب میرن در خونه رنگ دیوانه میشم. همه چیزی سرگذشته ای سرم گذشته هم نو فقط پیش رو میان. اگه نمی افیر نوشگیش خیلی چیرمی میم بریگت آسان نیسته. به خدای 4 روز 1000 ساعت بعد هم آسانه یا که 1000 подписчик می دوی جایه با ما بشین میشم شوا در خون بشین میشم خو میدیدم. باور کنی هرچی جانم خلوشی دای بشم میشم وزی فقط ساعت چنده بعد میفهمی زکیت دوب کن. اوستیجه میگه در باره چی اوستیجه؟ چی با من نمیتونم افیر کرده. مستر خلماتف چی با چی افیر میکنی دودر جان؟ کمر از یک سخن که فیضاباد سلام و علیکم السلام. فیضاباد شمالوش دختروش خماروش بیا ای بری بالا بگذر. خوش آمدی شوی جمعه مبارکت باشه. دودرکی اپاش خوش آمدی. اپا جان بخشیش سازین انشالله. اوستیجه میگه اپا علمانی امارتیزات اوستیجه و شده زکیه سوز میکده کفته سش ای آیشه جان زنده باشه. توبه انشالله میشود همش یک نقطه. بله میشود خواهر جان انشالله ایسته میشود. شما کت نیستی کتی دست بخیر ده. الله همه ما را نگهبان باشه. آمین در جانم صدقه را بیاخید. تربیه را دیده نخه کلوچ ده دودمت فیضاباد. سلام علیکم و علیکم ازم صدای زرفشان خوش آمدی. یک باری دیگه شوی جمعه مبارک باشه. گپ نیست برای سرود. فیضاباد شمالوش هست که فیضاباد شمالوش دختروش خماروش چی لایک اینومی من صدای زرفشان ای زنده باشی چی لایکت قبول شد. باور که همین لایک میگم خرسند میشم. شما خو نداری من اومدم با چی میخندی اپاچه. من اومدم آواز شوخی دارم قطعی دادری تیلوی اپا و میفهمه ای آواز شوخی را میفهمه. نه کتی دست بخیر چیه مرا فهمونه. آی بخدا تایی کت نمیدونی برای همونجا باور که مدت یک هفته تو 1000 میشوید. همشهری سلام دورای وطن میگه کت چورنی کت ای کو. من بسیار подписчиком همجا جمع کردم. حوزی اینجا دیگه ما در خود نیست. دوبری اپا جان آدمی مرگزه را خوم بره بیزنه. نه اپا جان انا اوستیجه میگه آدمی گشنه را خوم میبره مرگزه را خوم بره بیزنه. نه زنت بتیم که اوستیجه تو سخن که ما زنت میکویم. اپا جان بعدش ما افیر کنه میشه
شده وز خو میره بده 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 بده. چه خیلی کد نفهمیدم و یا کدی چمالای چنبلق هسته که سبسیوی نگرسته که کانالی نو مده بشین زکیه میگه اووز تجه دودرجان همی بزنید خوبه دوبری دین روست میگه بزنید خوبه سر بیدرد ده تای درد نمون جیانی عزیز خیلی همه ده زکیه را خیلی همه ده زکیه را میبینم سرم ویران میشوه چی با اوسته چه کس خانک چی کار کده میز خواهری و تو خواهی خواهرم تو جیانم اوسته چه تاولک تاولک قچاق بگیر خوره ما کفتستیم اینا دو رایوته میگه تاولک بگیر خوره میگه ما کفتستیم ازم مرا چور نیکن دیگه نمیبینی اوستیجه زکیه میگه واه ایش بو گیزلا گرفته زنده باشی اپا جون اوستیجه میگه دیدگی و پشیمون ندیده و در آرمان دوبریدین میگه دیدی اوستیجه ما یه سخن میکنم تو سر تا گو جقیده اسب جقیده خطه ده تای بالا میبینی چون میکنی زن گرفته بزن ده جوگه جرجره کسی جرجره که اوست خواه بزن چون میکنی زن اولی اپا добрый день سلام سوزه خوبه زکیه میگه توبه بیچاره زنگی را دلش خنه کردیم در حیران مونده زکیه تو دوب کن یک بار قطید صحبت کنم تمام سوال مرا جواب تید تمام اوستیجی میگه ای اوستیجی دودر ما ولی جیان ما سخنای یگون تا در پیش نمیتوه سلام سوزین زکیه بانو دوبری دین میگه مرم یک دستگیری کنیم فیض بود میگه اوستیجی فهمو اینا یه آدمی نو در اومده راست گپ ای فیض بود ما یکم بار خوندستم یکم بار دیدستم سیلکه مونده کو واسه چی میگفتم کنی هی حشرچی بدروید این آدمی نو در اومده که سیلکو را پرتوی سرازه در جوش میشوه میبینی ببینی را که میبینی ای آواز تیجه هموشیده زیق نشه حال یک زنی مومن مسلمان میرسه انشالله که دور وطن میگه آواز در بیچاره آواز در بالا موند آواز برور در بالا من آواز دو در جان خیلی زمستان ده سوزه بگی یگون تشه راحتی چی راحتی توی زن و دندان بود راحتی دو زن و دندان بود انا دیدی چه گفته آمین اپا جان اوستیجه اگه همی جانی مرا چشمی دیده نکنی در اینجا دیگه همه بقپینش خواهرکوی گرامی نیجا فیض آباد سیلکه مونده بدرین دستگیری کنین انشالله که ای طرف ایرم انشالله دستگیری میشه کویا بدرین دستگیر چور نیکات چو میکنه اینا چون اومده ایستیان ای آدمو سیلکوش نپرتفتن چور نیکات گیجا میرین توبه خندیدیم جانی مرا چشمی دیده نکنی هرچی نگین مردک زنگیره چیش میگین
апаҷони добри ден, меҳмон шавен. Закия ина Закия силкаша партуфте меҳмон шаве. Канал дора ина иншоалло дастгириш кинем. 544 1 нуқта бас ҳаст. жду садои зарафшон мега Закияҷон ман ҳастум шумода добри ден мега. Воҳ и як соли якдигара мешиносе навшидем. раҳмат апаҷон. Закия мега Файзобод шидум бишав ки шавак аллергия шидем. шавак хов мебинем хоҳарҷон, аллергия не хов мебинем. мегум ку хов мебинем. шидум биша ози бо соат чанд шидай. 75 садои зарафшон мега доб мекунӣ и хорам саҳарӣ корда мерам наметонам. ҷавоб теҳози оғустеҷа мега эд и ҷиянҷонум гизала шидай. 76 садои зарафшон дурай ватан мега 669 дурай ватан хабар ки мега садои зарафшон. шумо ҳам бишен апаҷон. Закия мега ҳама гӯш кунам. ма баъди апашкай биги ошуд шава. мо тӯйхӯр додарҷон роҳатам мекунӣ. мо шӯхид мекунем дига айнонпазӣ авқот кунӣ халос меша додарҷон. овоз Закия 391 жду. ҳо ба ҳам боҳна бо мо меҳмонӣ мерем. мо меҳмонӣ худмона бугӯ мерем. дига оши шӯрбо думбадум. овостиҷа аввал мада бишин. Закия мега панҷакен салом. ва алейкум басалом панҷакен хуш омадӣ. шидагиам мегум Закия. овостиҷа мега шидум дурай ватан Файзобод мега 41 класс. раҳмат барои лайкат. алейкум салом хуш омаден. садои зарафшон мега Закияҷон хоҳарҷон силка 1 нуқта бас аст мега омин добри апаҷон. овостиҷа мега садои зарафшон 77. Закия мега меҳриддин тоҷиддин салом. ва алейкум вассалом додарҷон бахшиш надидамат. ми хоҳарон навистестан хонданои муро дида хандидестан дига. хоҳарҷон 1 нуқта бас аст мега раҳмат апаҷон. Закия мега ай ҳама дар панои алло бошем. касе ранҷонда бошем бахшиш. вай ҷиянҷон ига панаго ҳеҷ кира наранҷоде. наоборот мо ҳарчи гуфтем тай мо наранҷида бошӣ ки имшаб шаби ҷумъа бояд кинаву адолата худ дур кунем. додарҷон ҷиянҷон лутфан хоҳиш карда мешавад ки ҳамин апашкамона лайк монен. баъд аз боло гузарен. бале зинда бошӣ. беҳтарин сухан кардӣ. 671 дурай ватан панҷакен лайки бобигира ҷиқидӣ ё не додарҷон. овоз ҳама садай. добри ден мега зинда бошӣ додарак. овостеҷа 1 нуқта бас аст мега механик эфири ма биёем. халқи бекор шаб се кор рӯз афгор. халқи бекор шаб се кор рӯз афгор. воҳ бачаи бӯи сухани аҷоиб кард. ку нигоҳш кунед. халқи бекор шаб се кор рӯз афгор. шав се кораш чие? нафаҳмидум додарҷон. шав се кораш чие бӯи? ҳозир миём апаҷон. ман даҳамиҷа Закия зинда бошӣ гап нест. апа ҳоли ту рави меҳмон рави осон шидай. чиликат чах кадаги рафтаистай. яъне ки лайкмонӣ мегирӣ мере туи овоз. ҳо дастархони мо ами чилика то дода рақс карда меравем. пачақи я жду тебя мега як нуқта басай шидум мега панҷакенти панҷакен ҳастам ба ду канал дурай ватан мега серкор макия да кучи. серкор макия да киҷо хунди? серкор макия мактаба бугӯ. серкор мактаба да киҷо хунди? ай чӣ наиста будӣ ба худо. ман хеле хуб бекӯ амина бинам. мактаба да калидор додарак. ина очиқи баланд очиқи ҳувайдо ай чия меган ку ай ростӣ гап мезанам ки да калидор хондагиам.
کودک جو بود سخنی که دیگه خلق بیکار شب سیکار روز افکار و خیم تغریش خوندم خیلی فایزه بود اکن نمیشوه در آمده سیلکتون در پنجکین میگه پنجکین 952 شیدم یک نقطه بس است میگه حوز ای درس خونده لایک بولو راست میگه اینا سخنی بهترین کدی دوبری ای افیرم ساعت جمع کدم میشوه فایزه بود اب اچه این جمع کدم نشوه مو رادیوی دوره سیوز بوری گپ میزنیم در افیر خیر راست و خیلی ایمو چی میره یکون چیز نه پروست یک لایک دستگیری یک دیگر باید چند بله صدای زرفشان بهترین بله هیچی نمیره ایمو نه پول نه او نه نون خود به فکرم داره امره مور در بیرون خوندگی در کلیدور خوندگی نادرست می نویسی مهردین سیلکمون بشم شمارم شوین دور وطن میگه اسماعیل جان علیکم خب سلام علیکم سوزی خوبی سلامتی و سوزی روزی سعید جمعه مبارک خداوند همه غریبان را در پناهش نگهبان باشد آمین زنده باشی و علیکم بسلام خوش آمدید اسماعیل جان و شما همچنین روزی سعید جمعه مبارک باشه روز شب سعید جمعه مبارک باشه خداوند هر مراد و مقصد داری با مراد و مقصدت برساند آمین فایزه بود نمیشه میگه چی نمیشه کلیدور فهمیدم اپش که کلیدور امین یک نقطه بس است 41 کلاس بهترین اسماعیل جان میگه زنده باشی راست رادیو ها روز میگم خیلی افیر ساعت نتر رادیو پنسما ورگب میزنی 43 بخشش خطا رفت گب نیست و در جون بسکن به چی میگم کوکو؟ آچه ما یه چیز نایسته بودم رو بخون چی را خونده بنویسی؟ یه چیز نایسته بودم چی نویسی؟ کنه چی نویسی؟ نه خیلی نایسته بودم اکیم بهادر کنی اکی بهادرت کنی اکی بهادرت نیست کی را نخوندم اید خیلی من رفتم خدا نگهبانتون دوستان خود دارم نو تمام کردم به فرایم اپا مایلی خواهر جان ایقا اشتراک کردی بهترین خواهر جان زنده باشی می ندارم برای اشتراکت خواهر جان عزیز شبای خوش خوابای رحمانی شب جمعه یا بارگم برکت باشه تو اولم خوب نیستی مهردین میگه دوبری دین یک خبر سیلکمون یک خبر بگی دوبری دین دوره وطن میگه خدا خود نبره مهردین میگه و نخواهم خود بگی کی را پرسیدستین مهردین ترا میگه خدا خود نبره که همین کانالی مرا خبر گیرین اسماعیل جان میگه کنی یک دستگیری کنیم اسماعیل جان فایزاباد تو خود داری یا نه فایزاباد میگه تو خود داری یا نه ای مهردین تو خود فایزاباد میگم مهردین میگه تو خود داری یا نه ای نه نوی صبری نه ای شیطان چه دونه وطن شیدم بود جنجیراقش دوبری دین میگه 139 فایزاباد شدم ای کانالا گرفتم پنجکین تیوی میگه اسماعیل جان 992 908 اسماعیل شدم شمارم ابونه شوین فایزاباد میگه 140 فایزاباد میگه من امروز خو رفته بودم خو ندارم مهردین دوره وطن میگه اسماعیل جان فایزاباد شدم اکا 139 بود ای مهردین هم قبی فرم خود تیری اپم اومدم ای در خواهرم صدقه آخی زنده باشی می ندارم خواهر جان ده حقم دو که همون چی گفتم که گجا شده یمی دوره وطن چی گفتم امارتیزاسیا گفتم چی گفتم امارتیزات سابشت هم هوی شوه
دیگه تو پددن پرستین دختر میگیرم از سبشینی کدن میگیرم میشه خواهر جان سابرینا دما نویس خواهر جان کنی سابرینا نفهمیدم در جای سابرینا که من ندیدمش توبه سابرینا می نویسته است فقط راست گپ زنین مهردین میگه صدای 788 شیدم اسماعیل جان میگه اپا جان پیشکتون اپا جان پیشکتون کو پیشک مینه دا پیشم بگی برش حبیب مکرف پنجکین تیده گپ نیست میشوه ها انشالله هوی میشوه دوباره کاش که چی هوی میشوه کنام شو بنویس شکرانه الله شما رم سازین انشالله که پنجکین دوره وطن میگه 953 پنجکین شیدم جدو اسماعیل جان میگه دوبری مهریدی میگه سیلکمون پنجکین میگه ای سابرینا گپ میتیده پیشک در پیشت ساعت چنده پیشک در پیششم سلام همه من خستم فدیه واه ای خو خستی دادر جان چی میگی مهریدین دوبریدین میگه دوبری مده هستین دوره وطن میگه شوین اسماعیل جان میگه کی подписаться میکنم مرا میکنم حبیب مکرف میگه پنجکین جدو شیدم جدو اپا جان اسماعیل جان میگه ای توبه خندی سابرینا یاردمچیم کو بیا اوون برس که حلقم قوقشی помощница بیا که او برس добрый день ساعت گفتم چند مهریدین میگه ای اوچه جان خوام نبرده گریب شیدم ای چی با خنقه چیدم در کدوم شهر فدیه فدیه جانم اوچه نداشته خداوند اوچه در رحمت مغفرت بگردونه در همی شوی جمعه دوستای گرامی که همین فدیه بچه جانی مرا دستگیری کنین فدیه کو سیلکتمون فدیه یش دو بیا فیضاباد میگه که آدمای نو یک دستگیری کنه فدیه جان اینا کی شیده فیضاباد شیده صدای زرفشان شیده بود رو یک دستگیری که انشالله که همیشه یک صد میشوی خدا خواهد فدیه 73 دو ندیدی دوره وطن میگه 0007 ساعت شد نویسونده دوبری دین سیلکه روی کن یک نقطه بس است میگه شوین اسماعیل جان اسماعیل یک نقطه بس است اسماعیل میگه یعنی که شیده حبیب 169 صدای زرفشان میگه ساعت 007 ساعت 12:07 شیده ما در مهریدین دوبریدین میگه ما در شما در 12:07 ما در 23:01 ساعت شیده اسماعیل جان شوین میگه بشین میشم پنجکین میگه 911 اسماعیل جان میگه ابخازیه ده فیدی ابخازیه ده
грузия дай абхазия кадом тараф азарбайҷон абхазия ва армения ҳай грузия ҳай киҷо даен добриден меҳридин меган не ғарм не гармаӣ раҳмат исмоилҷон мега ба канали нави ман бишен закия мега иҷа чота шамол хӯрда шамол гаймарид нависундаи не гармаӣ не гармай нависундаи хол мегӯм ки хол мегӯ гаймарид чидам иҷа чота шамол хӯрдам барои ҳамун ягон дорувак надорӣ бихӯри ягон обезболивающий ягон доруи вай грипп надорӣ бихӯри афшон панҷакен мега москва да меҳриддин добриден мега 171 ҳабиб жду исмоилҷон мега дӯстии мо то абадӣ мемонад федя садои зарафшон мега иншолло омин дар ин шави ҷумъа исмоилҷон шавен мега макаров шидум шуморам жду дурай ватан мега мода 000312 як нуқта басаст мега меҳриддин беҳтарин мега апаҷон овозат хаста набоша файзобод мега зинда боши додарҷон шумоам хаста набоши додараки апаш хуш омади ҳама каса шави ҷумъа шави саид муборак боша ба ҳаматон хуш омади ҳамагонӣ акаҷон илтимос комментарияда нависе ма обуна мешавам федя мега бале комментария мода шидагинам федя мода як соат якним соат пеш мо комментарияш нависондем шидак сообщеният омад федя додар ҷони апаш 74 федя жду мега меҳриддин бишав мегум обуна дурай ватан мега мара абхазия даем файзобод мега марам абхазия даем файзобод ҳова грузия фаҳмо федя грузия буда значит медонин чи меҳриддин чи додарҷон ку суханка эфири мо хурсандае эфири мо хурсандае хурсанда эфири шумо абхазияда куҷошти файзобод мега садои зарафшон шидум буша панҷакен мега чи ба ма силкаи шумода дуромадан наметавонам ма ба худо комментари кунен яъне ки комментари кунен федя мега мешам комментария бикунен мегум ку як соат якним соат пеш федя мо коммент модам ҳамчунин мешава иншолло ки бо ма баъдиҳим каналам бачаҷон иншолло медонам дастгирид мекунам федя додар бачаҷон ҳабиб шудум шуморам шавен исмоилҷон мега панҷакет ман давно шидагим даро проверка кун бародар садои зарафшон мега панҷакент окей мега хай як бор дигар дӯстон ман бирафтам бо вомехӯрем иншолло дӯстонам добри ден мега майли хоҳарҷони апаш зинда бошӣ чанд бошӣ ма зинда бошӣ майли мекунам ёлемамиҷаи зинда боши хоҳараки апа шухид мекунем шабои хуш хобои раҳмонӣ худованд ҳамавақт зиндаву саломату соқу салом дар болои сари фарзандакот бошӣ танаки бедардат битад хоҳараки азизам гуфти гапҳои кампири очаима ки кисоят пури доллару евро боша хоҳарҷон омин апаҷон агар кулуҷ натен ма зиқ мешам ва зиқ шидам ги чӣ корот кунам ҳами ки бекалид бекалид ту ҳами намерасидам ака ту шефеми чӣ кохи шефеми эфири баром ха калид надорӣ агар шефш набоша اگر شما ما را کلید بچین охи ту نه آخه در این تلفنی چی اگر ба ту мат калид хайна майлями сухани духтармат аз заминамон ана калидш додам будава ка калид табги дар эфирави ки будурам ака исмоилҷон ҳамиҷа ба даширака овардам закия ака исмоилҷон ҳамиҷа бо даширака овардам дина шумо даширака зада қати исмоилҷонтон олиям нарафтай меҳриддин мега дар панои аллоҳ ман рафтам лекин федя шидамтон дурай ватан ҳо хоҳарҷон ба худо мешавад иншолло комментария монда боши иншолло меёва мешавад мегум ку мода шид ҳама монда гаграда худо чи гаграда мега федя навистум садои зарафшон апай оиша панои худо апа панҷакен мега закия мо фақат даширак мегирем исмоилҷон мега сухумда файзобод мега сухумда сос тоҷикистон намере саҳари через посолство мераванд бачаҳо
я бор гап соз тоҷикистон намере саҳри через пасоса меравам бачаҳо федя мега афтам да ширак боин шуд ака исмоилҷон закия мега омин намефорам бирам охи нара охи хоҳарҷон хай мефаҳма ки кор дорӣ одами гӯдакдор одами кордор фарзандако чӣ хел хондестиян бе як боя суханат бикунум бести фарзандако мактаб хондестиян чӣ хел хондестиян закия инхелаш чи исмоилҷон мега инхелаш чи федя камен мондум дурай ватан мега воҳ и духтари калӣ дора ки худо додаш дар интернет дидам ютуба тоҷико шикастанд мега дар интернет дидам ютуба тоҷико шикастанд мега меҳрдӣ мега охирон видеошда комментария навистам садои зарафшон да ки нависонди да охирон да охир кадомет комментари менам илтимос шумо да ҳами аввал вай видеои аввал моне ки баъд ёфтанаш қин мешавадтон қин мешавам одами чӣ кардагира якум ҳами видеошонда комментария монед лайк монед тамом 100% мешава ман фақат да ширак хӯрдам ака исмоилҷон закия мега ана ако хуш омаде сабрина як нуқта бас аст мега хуш калӣ дора власта хича эфира хича агар нарай тел бишкана меҳрдин мега не астағфирулло телеш бишкана дига эфири ма омада наметавон ман намебинамаш як рӯз нае ма мефаҳмам ки несте ма сразу сироғш мебурам ки нашида бишам панҷакен мега закия да ширак фарбе мекуна ғам нахо исмоилҷон мега федя номирои ҳамо мебурдагира камент чи федя номирои ҳамо мебурдагира каменти ма дар роӣ кун файзобод мега 8 нафари дига бишин 400 шавум закия мега ина мошалло 8 нафар дига бестем мози то саат яка иншолло 400 не 1000 мешава хоҳарҷон япаш апаҷон овозат хаста набоша дуюм бор гуфти зинда боши додарҷон япаш раҳмати аллоҳ барои худат барои сухани беҳтаринат шумоам хаста набошед дар эфири ма ҳамата хушомадӣ мегӯм як қарибак несте ки як чойи 95 гуфти гапои падари раҳматӣ ма мегуфт чойи 95 як чояки 95 том кунам кават када бишинед ака исмоилҷон шаҳ отказ мекунад закия мега последний видеое ки добавит кардак коммент навистам федя да последний видеое ки добавит кардак коммент навистам федя да садои зарафшон мега хай иншолло ки меёвад додарҷон чи садои зарафшон иншолло ки меёвад барое ки ҳамаи мо давай шит дурӯғ намега шукри худо созанд хондестанд қина дарсошон меоянд хонада қатишон дарс тайёр мекунам рости гап ака мисол русиро агар хай бидони беҳтара мисол забона ки надони марам ҳамаи суханои немисиро гуфтау гап зада наметунам не ки ба худо меянд бо камакӣ чалапала ним тоҷикӣ ним русӣ ним немисӣ ёрдам мекунам мефаҳмонамшон апаҷон хурсандӣ каден апаҷон хурсандӣ каде апаҷонат не очаҷонат кира мега апаҷон хурсандӣ карде закия чи ба шаҳ админит мекуна кадоме да абхазия саҳарӣ да кудоета чамшин мебаранд хурсанд нависондаи хай кадоме да абхазия саҳарӣ да гудаета ҷамшин посолства мебарандтон яборгап хонум кадоме да абхазия саҳарӣ да гудаета ҷамшин посолства мебарандтон федя мега ака исмоилҷон шаҳ да ширак нахӯр фарбе меша гуфта буд да шираки шумо ҳайф нашавад гуфта хӯрдам дае закия мега яъне ки да шираки додагӣ тира исмоилҷон хӯрда фарбеш да шаҳ отказ када да бало монди биё ягон шаҳи дига ки тамоми туи админит шид медонен апаҷон русира сера оно ҷоиш ҳаст ки худмам намефаҳмам ба рости гап нами рости гап бигӯм ба номи аллоҳ ҳами соли якум омадагим русира гап мезадам ма таъриф ба дараҷаи олӣ шуд хай гап мезадам худо ба шукр ба чени аму вай худам гап мезадам ҳозир ба номи худо бо
боварам куне накуни гап зада тамоман наметавонам, барое ки ин забонро хондам. ҷояш мешаи нами ягон гугл переводчик даку медурам ба худо ба чи русӣ чӣ мекунам наметавонам, ба банивисӣ тоҷикӣ перевод мекунам. Менависам ба немисӣ, менависам ба тоҷикӣ переводаш мекунам. Ёки ба тоҷикӣ менависам, ба немисӣ ба мефаҳмам ки чия. Русиро ман ҳозир тамоман фуромӯш кардам. ҳама мара лайк муне, ҳама айдами ту ҳозир медава, ҳама ҳамира лайк муне. ҳами духтараки мара ака Исмоилҷон ягон шаҳ ёвед аку. Ман гуфтамш ку, ман гуфтам ки ягон шаҳ биё ки хоҳари мара фигураша риштаи чилум риштаи курпачадӯзӣ кадаи ягон шаҳаш биё ки тамом дига дар бало монди. айби шумо мана шаҳ партофта рафт. Закия мега хай ин хелиша айсупас метием Закия. номерои посолства Абхазия ина номероша мондай Федя. Жди вас намои эфир. Закия гап нест, додарма метием гражданӣ мешӣ. Ана Закияҷон бихӯ бичар бигард. Гражданкаи чӣ мешавӣ айкиҷо? Исмоилҷон, як савол, шумо мардин ё зан? Ба худо нафаҳмидам, занин ё ки мард?
набирай Путин акумара намегирад, набирай Путинам намегирам. Мегӯяд паҷон ман мардам. Моша гап нест Исмоилҷон, бишхӯ мардӣ? Хай гап нест додарҷон, япа чизҳои муфид ба ман чихе паспорт гирифта метиямаку. овоз нест Федя, овоза кишта будам охир. 43 лайк. Салом алейкум очаҷон, ҷума муборак. Ва алейкум ассалом. лайкат қабул шид. Ай бари боло. Ай шумо низ бачаҷони азизу гиромӣ муборак боша. хуш омадӣ коракот созан. саломатит хубе бачаҷон? Закия яблоко чи Закия яблоко нешунда, яблоко дилша ёв наверай Путина. Исмоилҷон мега акаи Исмоилҷон короя безеб каденаку ман ай паго фитнес равам. Закия фитнес додарша метад. Закияҷон чи фитнес меравӣ? Закияҷон зиқ наша, додарша медодаед ина. воҳ акаи Исмоилҷон паго ман ба биринҷа да об ҷӯшонда биёред. Ана диета даште хоҳарҷони ман. Закия чӣ ба мегам? ҳамада обуна шидам дӯстонам. Федя чико кади? Чира тонисте? Чиш мегам? Программаро фаҳмиди чӣ хеле мекунанд ё не? бо кида обуна шавам? кадоме комментария монда боша шида бошӣ тамом дига додарҷон. бачаҷон ҳеч чӣ нест. кадоме да нашидӣ насиб боша эфир да биёй бо меганад агар нашида бошӣ. не очаҷон ҳамо медонӣ чӣ кор мекунӣ? охи ура вай та намедонӣ парол марол та намедонӣ ки ҳамуҷа парол ки гуфт парол мефаҳми русира агар бифаҳмӣ ҳамуҷа мегӯяд не код мега. Фаҳмидам код медонӣ коди чӣ мега? вақте ки уҷа чӣ мекунӣ он ҳамуҷа ту медонӣ чӣ хеле кун охи ту мара бинавис якум чира меджиқӣ ҳамон номша бинавис. ман хеле намедонам тура чӣ хел бифаҳмонам. марам аввал нафаҳмидам уҷа код мега уҷа чӣ мега. ту коди парола мепурсанд ки парол та мемонӣ уҷа бо як коди дига ҳамон худаш ҳамон чи ҳамон программа худаш ҳамонро меджиқӣ ҳамон код худаш пайдо мешавад кода мемонӣ тамом дига ҳеҷ кори қӣ надорад додарҷон. Закия аз паго Закия аз паго спортзал рав машку. Исмоилҷон мега ту тамом додарта додиша ки ҳичи вай духтари бечораро фиреб накун. Федя камтар агар фаҳмӣ ба ҳамон метавонӣ када. очаҷон ина бачаи дигарим омад мебарам дари бачаак мина ки бачаҷон ина бояд додари дига ина Федя шукр худо ай фарзандако бута ина боя бачадори дига шидам.
همین خیلی میکنم تا این свидания خراب شدن در کار. زکیه میگه نفهمیدم. اوجا میدونی چی خیلی میکنه؟ اوجا پرول میپرسه، بعدی پرول همو программа خودش یک چیه همو را میجخی وای کدی همو با فکرم هم وای همو کدا میپرسه. من نمیدونم چی خیلی فهمانم بود فدیه جون. بابا جان بچه جان تو چی خیلی سوز سلامتیت خوب؟ کارکات سوز کار تمام شد یا که کار دایی؟ با که دادر موچه جان این ای فدیه، اینی فدیه جان اوچه نداشته، اوچهش در روسیه بوده که اوچهش گذشته. چند سال شد فدیه اوچه در گذشتن شد؟ بابا جان اوژن کدی چی خوری ده اوژن؟ زکیه جان گپ میتیده یک نقطه بس است به خدای تا گپ میزنه. بچه جان قریب 100 شیدم. ای ماشالله انشالله بچه جان حالی ای 100 میگذری ولی 1000 میشه انشالله. نو چور ماشی؟ وای وای سبحان الله. من یک دم گپ نزده شینم میکفم. یک دم گپ نزنه میگه میکفم. باور که هم گشنه بودم ای چیزی شما را اوقات خریم هم نمیویه. قطعی شما گپ میزنم نمیفورم اوقات با اوقاتم فراموش کردم. خداوند جایش جنت گرداند. های 4 ماه شده بوده و چه دنیا گذاشتن شد. بابا جان بچم کرده یا که خونه دمی دو درک تمیت دستگیری میکدی. تو زوری اخی یک نقطه بس است یک نقطه بس از دخترکوت خو کدی. من گرفتگی آدم دردی سر میشه. بخدا قسم اینترنت نباشه دیلم میکفه. وای ماشالله. در اویلتون چند کسی فدیه جون؟ با ترکی میگیره زکیه. یه اول بچه من میگه ای سهر در اینترنت 6 ساعت افیر داشته. خداوند جایش جنت کنه. امین. یک نقطه بس است میگه امین امین. خداوند رحمت مغفرتش بگردن. ولی چی هم بده نو 4 ماه شده بده. خداوند رحمت مغفرتش بگردونه. امشب شب جمعه خدا خواهد در نمازم در حقش دعا میکنم. وای وای اینش معلوم زکیه جان یک نقطه بس است سه بچه کو دختر. 3 بچه و یک دختر و که دختر. با خودم یک بچه دارم اوچه نداره. چه خیلی اوچه نداره من نفهمیدم. فدیه زکیه من خودم میگیرم میشه. انا داماد بسیار شده. بچه من نزنگیره.
سفه یک دو روز افیر با بیاد کو بیاد کو برا دفش من توی نمیگیرم میگوی زک میگه. همین سری در اینستاگرام دیدم یک زنک توجیک خود من 3 فرزند شد دمگیر کرده کشته. یک تاش 10 ساله، یکتاش 6 ساله، یکتاش 4 ساله بودن. دلم ریش شد ایره دیدم خدا زده را. با خدای زنه کدایند گوده کشه جیدو شده. ای زن جیدو شده گی فیدیا جون جیدو شده. فدیه من نفهمید درستی گب. ای زن جیدو شده گی یا بچه داری یا که خیلی نفهمیدم. شاهی نو یفتم انا زکیه شاهی نو یفته بخو بگرد مرا اوچم بفهمه عروس غبتیمه مرا اوچم بفهمه عروس غمتیمه قورکومم میکنه کدومی اوچه ما هیچی نمیگم ما جنگ نمیکنم. جدو شده یک زنی بیزیبم بیو اوچه جون که هیچ که نگاهش نکنه. در بچه صدقه زنت خوش رو بود چی؟ کیسمو جون زیق شدم زکیه میگه خشرو مالی مردمه بس یه دیگه خشرو زنت خشرو بود تو بچه بود دنیا. توبه کدام خدا توبه. خشروی خیانتکاری آقی پدر خشرو بوده زنته بود بشین مده همین 400 کده بعد خوب کنم. چند قید دیگه مونده زکیه جون؟ 300 چندی؟ زکیه جون ما اولی با کانال دختران میشه 400 یک کانال قدی میشه بود میشه 400. سیصد نود دیگه شیتاش تو 393 قدی کانال دختروی ما چند تا دیگه میمونه 7 تا دیگه.
ефір через програма. Програма хати, як гуфтам ку, програма хати мекунам. توبه یه خیل آدم به حق فرزند دارن. من خوندم استوریش 3 بچه بوده. در یادو میزنه گنده میشوم که او کودکو چطوری جان داده باشند. وای نگو بخدا، دل نداشته آدمی را بعد میبینم که کودک میزنه. زکیه جان چوب کدی خندک. بهروز میگه بهروز جان خوش آمدین. آواز تازه کوز سکرتش در چیه؟ آواز تازه سکرتش در چیه؟ آواز چیه؟ آواز همی افیر تازه به همین چی میکنم؟ نامو موبیزین قطعی میکنم. خانه داریم شما مردم. خانه است. خانه است. دلم نمیشه افیره بکشم. میگم بکشم میدونن بود. خیلی خوبه خوش. ضریعتم 5% مونده. مایلی بچه جان خوبه خوش. خوبه رحمانی. شبای خوش. جمعه مبارکت باشه. نصیب پگا با یک افیر کدام در اومدی با میفهمونم دایمو پروگرام را. اکا اسمال جان دلوار در کانالش یک ویدیو پرداخته بود دیده بودیمی. زکیه میگه ها چی من میکنم افیر آوازا چند باره میاد شغل و مغله. میدونی برای چی آوازا چند باره میاد؟ برای که تو باید که بالای افیر تمام نایمه را میبینی باید که نمخواه ستاپش کنی. ستاپ که کدی آواز چند باره نمیبره. فهمیدی؟ بالای اکران تا ستاپ کن آواز دیگه نمیبره. و چه ما اومدم تلم همیجا. خوش آمدی بچه جان خوش آمدی. میگم یگان چی خورده بده اوجنده مکن نگو خی. بهروز میگه صغیره ها خو ندارین سفر خو نیست سفر جان دو درک паш خو یک جای. Например, мы с детское время. Шмо-то нам идут, мы до детское время. Масча крабой членчи. بهروز اکت غم چی اکت نگه چیت بگه. بهروز اکت نگه چیت بگه. زکیه ها دیدم سحری قطی بود. هیچ کس ندیده بود. همون ویدیو را دیدم. ای عصبی را کسل شدم. همین روز گنده زیق شدم که کودک دور کشیده است. من تا آخرش ندیدم. اسماعیل جان میگه بهروز جان خالیگن. بهروز جان مسا چلمچی تو خو نداری افتالدق. خیلی نما آدمای بخو. تو چی؟ نیسته دیگه یکم کس آبونه شوم. آخ نیسته دادر جان خیلی اگر فورتون برین خو رویم. اپای شتلی اپای دادر افتالقم چی میگوی؟ اینجا عروس گبتی در اومده ای بهروز. من اکا اسماعیل جان دیده رسا زیق شدم. زکیه میگه نه 1999 خو چو کده
ها چو کده میگم زکیه بهروز گفته هسته و خینما چی هسته و خینما ماست چلانچی قربوی افتولوک خونستی یا حافظی کده گشته ایم بهروز برا سبین که باز اومده من که جنگ نکند اینجا بود جنگ های در بالای بچه ها بچه ها انتا شیری نرن و در بالاشون جنگ میشون زکیه بخدا سبینه هیچی نمیشوم جون بهروز میگم بهروز این دفعه همیخه کند که دیگر نمیره میفی فیضاباد که خبر بگیرین یک دوستی عزیز فیضاباد در جون جای که یک خبر بگیم سفر که جدا بودی از چند آدمی نویچوک در اومده بود ها ای خدا های خداوند وسوسه شیطان پناه ده شیطان وسوسه کرد همون کارا میکنه او باید در زبانی آدمیزاد همیشه استغفرالله باشد شیطان نزدیکش نمیشه بله دادر جان بهترین سخن کردی باید که همه وقت ما استغفرالله بگیم همه وقت باید ما گفتی گپای ما کمپیرکا که باید راه گشتن باید قدم موندگی ما به استغفرالله نباشم اپا جان به نظیر حالا من که جنگ کرده افیری بهروز این به نظیرش که بخدایی سفر شدم شمارم بونه فیضاباد میگه شیدم سفر دادر جان زکیه جون دیگر هیچ کس هیچی نمیگه تا عشقم نته نوشکی کارات عشقه عشق بعد سیلکه مرا نمونده اپا جون دگجو منم سیلکه ترا نفهمیدم سفر چخه سیلکه تا سیلکه دا دست باشه میگوی سیلکه من نمونده که در وقت آدمو بچه جون گجو شیدی برفتی همی جایی بهروز تو هستی به فکرم مرا ایخه نگو گپ نیست فیضاباد جون سفرتی میگه زکیه خوب نیستم بیدارم بهروز میگه یک دو فیضاباد میگه 142 کلکل چیکه شدم فیضاباد دوستی عزیز سفر تیوی میگه سفر ما از شقربایی سفر امروز مهمون نوی قپیدی خواه چو میکنی؟ به نظیر نامش سبینه کد اومد دست همیخه گپوی بزیب می نویسد که غریب دختر سلام و علیکم و سلام خواهری قندم خوش آمدی شب جمعه برکت باشه بری بالا بگذار غریب دختر چقدر خواهر جون سال سلامتیات خوبم رحمت برای لایک قبول مومای زکیه چخیر مومای زکیه سلام غریب دختر سلام غریب دختر بیروز همون از زبلو کنی بعد افیرت
мерам. беҳрӯз мегамро заблокировать кунӣ, ба эфир мерам. Ҳама каса кани бишен мада беҳрӯз. беҳрӯз мега ҳама каса мада бишен ки эфири мо миёва. оши наҳора. оши наҳор буда дар эфиритон ки сафар я сухан кунам мумкина чанд рӯз буд агиҷо будӣ? салом акаи сафар тв созен хуба вақти нав дидӣ сакияҷон. админка шуморам бишен. ман шумода ҳастам дурӯғ накмара. админ ман набошам ту чӣ хел меоӣ? якҷо мефаҳмӣ ки ман эфир дорам. значит ё ман шидагӣ нестим ё ту касилкатам охай. ҳеҷки наша куки мадам нест шавен мада файзобод додарҷон ина ки омадаги ғариб духтар силката мо хоҳарҷон куя дастгирӣ кунам. беҳрӯз ҳозир отписаться мекунам. ай канала техе гапои безеб назан мада. чит гуфт бечора? ҳеҷ чӣ нагуфтаи бо? як духтара қити амиқа гузаштум кидатум кад да охири як духтар қити амиқа гаштум кидат када охир тира сафар хай чиланчи ба кидатат намекунад чиланчи охи даҳанат кандаги кидатат кадайда. сози хуби беҳрӯз додарҷон ғариб духтар мегам. ман шудагиам шумо нашудагиен. ку силкатамон додарҷонаканед дар додарм садқаи наҳози 6 секунда мешамод. ку силкатамон олбин бо меқапумш дакҷо меқапиша ки тамом капа дуд када уже меқапи чӣ корш мекунӣ дига. гап не ғариб файзобод мегӯяд намедонам. беҳрӯз ку силкатамо зарядам капут. ин фақат видео мемонам видео.
зака барои гапом дар очерат истодагии духтара бо ту ноз мекунӣ. беҳрӯз ира бигӣ занг бизан гап мезанем. инҷа ҷои гапзанӣ нест. ман любойтада ҳастам. Ҳе инҷа чӣ гапе бойта? админа дур диде разбора сар карден. Ҳе хулигано. астағфирулло биге рӯзи ҷумъара и чӣ? ман нав хондам. ҳо дидам акай сафар тв ҳолатон бисёр бадай. апай Марьям созен нағзен Беҳрӯз мега. хай паноҳи Аллоҳ ба ҳама хобои раҳмонӣ раҳмат. хоҳараки апа шаби ҷумъа муборакат боша. ягон дастгирӣ шида хоҳарҷон? ғариб духтар. кадоми отписатсия мекунам? ман проверка мекунам. удуш мекунам. сафар мега ҳамута гирехтен рафтен. кира мегӯй Беҳрӯз? беҳрӯзҷон ман наошмуда шидам. ҳолам бисёр бадай Закия. чо кадай сафар ҳолат бадай? кӯя совод кабте? кида лек намегирӣ саломи мара? Беҳрӯз додар ғариб духтар гуфта. ман нахондам ҷоро. киҷодай кӯзбе? бобоҷон? ғариб духтар мегӯй гирифт. ҳамин ҷай ку нав ҳаминҷа навист. админка абахонтона гирен зангуш назанам бо вазбинаш ғалта кӯдаки динагинара. астағфирулло бугӯ Беҳрӯзака. кӯдак чия? ваям мардаке худо бошагир. кӯдак нестаю. хеле наген. ҷои эфир хеле гап кор нестаю. наход ки шумо мардине. астағфирулло биге. имрӯз рӯзи ҷумъа. бачаҷонов шумо ҳаматон мардан. шери нари нахоҳам хеле бикунӣ. як турк апа кидатум кад. зан дорӣ. чо мекунӣ турка пурка ҷурка гуфта. иқа турк акаи сафар тв. бачахонтона. беҳрӯз астағфирулло бугӯ. хай ҳоз ман мегумш хабка чӣ накун асабӣ наша. нафаҳмидум. вай бачахон меса вай бачамай. нафаҳмидум. Закия сафар тв мегӯ. иқа турка ёфтед? Закия мега. худои меҳрубон. нафаҳмидум. Закия иқа турка ёфтед? охир вай номер додест мада. хай додарҷонака. он гӯш ки мара одам як кас ки сабук шид як кас дига вазбин мешавад. додарҷон ҳози ҳамҷа нависондаку ки исмоилҷон астағфирулло бигин. охи хай масалан ту сабук шиди вай вазбин шав. вай сабук шид ту вазбин шав. санги вазбина ов намебарад додарҷони апаш. хай ӯ ёшӣ кадай ё ки ман намедонам. беҳрӯз илтимос ҷанг накунем. ин 10
دهمش زکیه میرود سفر تیوی مست شد چلمچی چلمچی زن داری چون میکنی ترک پر گفته خیلی خوبای ناز همتون در فیضاباد رحمت برای دستگیری شما در این چنین خوبای ناز خوب خوش شب جمعه مبارکت باشه دادر جان رحمت برای اشتراک برای لایکت برای دستگیریات خدا نگهبانی همه ما و شما باشه مسلمان که برادر سلام علیکم دیدم رزباره اومدم نه رزبار نیست کدام این نوم میدونه خب کنه این ما خب کدام تمام سخن نمیکنم کیره وضعیتش وزین نغلطه چین کانالی نو با زکیه جان چی گپای هر شما هر سبک نشوین هی بچه ها بابا جان بچه جان تینجه تا بابا جان بچه جان استغفرالله بگو ای بچه بابا زنگم زن نمیخونم گپاتونه نمیخونم زکه کانالی گلاونیتا مون یه بار سیلکشه سفر تیوی میگه سفر بدورم زکی را دستگیری کن سیب چی گرفته کانال گرفتگی کانال شد دستگیری کن چی میگه بچه جون خود گرفته میمرم سوز به میشه دبل جوی نماز تا چپا دختر دینا سبینه وشی که موز میخونی استغفرالله چپا نشدی استغفرالله şiddetin işte fanu kanali glavnim واه بچه ای پاکلونیکوی زکیه بیسی زکیه اولیبت قطی تو گپ میزنم من براده تغم نباشه دودر جون گیزله بعدش گرفتی کو اصلا کم برید دکسه شما بابا جان بهروز جان بچه استغفرالله بگه نخود امروز جمعه شما یکدیگر خفه کنین استغفرالله بهترین سخن استغفرالله بگین بچه شیطان ای برتون دور کنین نخود شما هم خیلی کنین بهروز التماس خب میکنه میونه سبحان الله دایی راستی من نداشت بچه جان راستی باز بیم دختر من نماز بخونه ده حق همیشمو دعا کنم زکیه آخی ای کلا کودک بیم دما گپ یاد دسته بهروز جان
додаракия паш ҳардуд гудак рафтав ҳардуд гудак бошед, рафтав ҳардуд ҳамсол бошед, рафтав ҳардуд калон бошед. Якдигарро намедонӣ ҳеҷ нисбати якдигар гап назанед. Сивчор колокольчик Закия шидм ина дӯсти азиз Сафар мега. Закия охи кӯдака бин дама гап ёдадиста. Раҳмат акай Сафар акаҷон ман да группам нависта будам диден ё не? Закия мега. Закия чиба подписчикои главнит каман. Закия читари ака ара вайрон дорӣ. Хайр беҳрӯз шумо калон шумо хаб кунӣ охи. Закия мега майли рост мега. Майлаш хай админка апах паноҳат ба худо. Майло беҳрӯзҷон додарак апаш дар рӯзи Саиди ҷумъа якдигарта хафа накунед. Додарак масабқа шумо дӯстои беҳтарини мае, нахоҳ ки якдигар хафа кунед. Номи мара нагирем гуфтем ку Закия. Баъд ака мегӯяд ака сард мона. Баъд ака мегӯяд ай сард мона ман паринат мешам ахмақ. Акай Сафар ту тв ман ҳам ту видео мепартом ина таги дил не ман ай исфара фаҳмо Закия беҳтарин во Закия ту парин дорӣ. Шумо ҷанг кунед бишинед. Ҷаҳли мана набиёр ҳозир номта мегирам. Закия мега ҳама медонамш кия охи. Ман паринаш мешам. Ҳар рӯз сафед беҳрӯзе. ҳозир номата мегирам. Сафар ТВ ина ягонтат ягон гап дорӣ. Ина ягонтат ягон гап дорӣ. Ҳо ма гап дорумуд. Ман номта бигум ки Закия муборак шава. Беҳрӯз мега дурӯғ нагӯ ҳозир мана номата мегирам. Апам ма хоб рафтам. Майли Сафар додарак апаш шабои хуш хобои раҳмонӣ додарҷон. Худо нигаҳбонат бошад. Раҳмат барои лайк барои иштироки эфир. Миннатдорам. Ина бовар надоред агар арӯсам нашава каналаш дар дасти ма чӣ мекова. Беҳрӯз ин кия медонӣ? Ай ман хурдай. Закия хаб Сафар гуфта и маюм паринаш ягон ина маюм паринаш ягонтат ягон гап дорӣ. Эне ки дигнам кади Сабинаҷон.
عاشقان پوک را اول به اوس میبرم. اوه این مسلمان است که براده فهمیدم داگه که رو تصفیده براده زنده باشه که خچه چی کده این یک خیشم است. سفر که جوشی کی باید کده به خدا کدمی از این حالی تو با کارم های دیوانه. موما جون نکی خای حالی دایفیر بقب ماد موما جون حالی بیست بهروز باید سفر نبرد کدیونه پول زده مزمان برده زبلکی روان مدیرترم سفر کدایشن سفر تو کدیش چی در کار دختره پس زدم راست میگوی خواه که بیوشا نمیفهمن نپجان افیر کشید میگوی بکشمش از 6 ساعت رو نشه این قریب اومده میکشمش کی گفته نمیشه خواه چی در کاره بچه هایش نمیفهمن با توبه اینیم یک سخنه که نیتوهای دهنت میبره سراز عصبانی میشوانی بچه هایشی تک بهروز وای از این بود ها او موما او حالی بیست ما پگه بقبم باش ها عظیم حالی ما پگه دایفیرت بود رو هم خواهی حالی بیست کلوچ بوده زکیه جون بخوب شو سلام نمیتی موما تا رو تا سفید اینه کلی دودمت خواه
навистагитона ишон ягон записинал нест. хуш омадед Давлат додарҷон, хуш омадед. рӯзи саиди ҷумъа ба шумо низ муборак бошад. додараки аббаш, ҳама каса хуш омадед. бачаҷон, ба шумоам инчунин муборак бошад. во очаҷон, ма куҷош? Очаҷони ма куҷош? во шаҳртӯс, ту дар миҷе ҳоли нарафтаи бачаҷон? хуш омадӣ. ҳама каса хуш омадӣ. федя салом, ма омадам. ва алайкум вассалом. хуш омадӣ бачаҷон. ҳама каса бачаҷоно хуш омадед. ту дар киҷо будӣ? хуш омадем. федя ҳоҷи мирзо мегӯяд. ҳо ма аэропорт даем ҳозир. Аэропорт рафтӣ бачаҷон? Мошалло, хай худованд сафарта бехатар бигардонад, парёдта бехатар бигардонад. соққу саломат бира ба ҷову маконта бирасад. полёт кай созен ҳама каса. федя алҳамдулилло соз. худа ки созӣ бачаҷон, саломатиёт соз. зубонам дига гапа намегирад. видео кардам аэропорта. Мошалло, на партофтӣ ё партофтӣ? баъд 1.5 соат. мошалло, очаҷоно чанд қа хурсанд бошад. беҳтарин додар. роҳи сафед. роҳи сафед бачаҷон, роҳи сафед. офаринат очаҷон. не ҳозир напартофтам. ҳама каса хуш омадед. очаҷон, боз зиқ нашавен. зиқ мешавем, ина ту меравӣ, мепартоемон меравӣ. ина бояд додари дига пайдо карда. худо ба шукр, ина сербача шидам. ҳазор бор шукр, онаи худованд.
бобоҷон федя шаҳри туз. бачаҷон ку эфир биён навистагитонро нишон меда. Эфир рӯй каде ки бобоҷон биё ҳама каса гане эфири ки мерем ине бачаҷони ма мерем. Уча соат чанда уҷада ҳози мода 12:32. Чӣ хела маслиҳати ма чӣ хела биё ҳама каса эфири ки мерем бачаҷони ма. Эфири акатун мерем. Ма мекишимш ки бачаҷон эфира мекишим эфири ту мерем. федя чанд солаи? Ҳоҷи Мирзо мегӯяд ҳозир даруни аэропорт сурат гирифтам. Мошаллоҳ беҳтарин. Рафтем ҳама каса мерем ки бобоҷон бачаҷон ина ма эфирам мекишим ҳама каса эфири ту мерем. як дастгирӣ кунен акатона беҳтарин мешавад. Шартуз бачаҷон очаҷонта салом. Не мекишимш ки бачаҷон уже 6 соат гузаштад. Ма хима мекишим ҳама каса эфири ту мерем. Хеле бани то мешавад. Ай ма гирёнай. Не мекишимш. Майли хай шумо эфири ки бирен силка тамом ки ина да силкая ми будурен эфирш бирен. Ина силкаш мондагия. Да силкаш будурен ма мерам мара мекишим озӣ мебурам. Ина силка Ҳоҷи Мирзо найсондагия ку Федя. Эм силкаям кия. Чӣ ба мекишӣ? Бобоҷон чӣ ба мекишӣ эфирта? Ку тез бигӯ чӣ да мекишӣ эфирта? Мо ҳама каса эфири ту мерем. Чӣ хел та эфирта мекишӣ? Кор даем. Хай кор да ҳеҷ гап не. Монуш мо да унҷа местем. Ягон соатай ним соатай. Хай як дуси ҳама каса уҷа мерем. Бироем ку ҳама бубурем ба ман эфира бикишам. Хеле ба дилам намешавад бикишам. Вой ки буд омадак бо паго то бегаҳа эфир мекунам. Пага да хонаи? Ки будир омадак нафаҳмидем чӣ нависандагӣ. Немсия, англисия, русия, қирғизия, швайс ниш. Was ist das?